Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان و چیان آرادیو دنگه گلدن باشکو دارین هیجا ایرو 15 سبات 2025 شمی لبروکسل ساعت 9 مده 11 برگو دارین هیجا ایرو سال بگره 26 مین آکومپلویا ناونی تیویال دیجریبر اپویه اموک رادیو دنگه گل و روژه رورش و نالت دیکن دم آزادی ریبر اپویه بالافرین شهر گوندن شیخلر و زور مخار بمباران دکن دولت اترکا داگه کر اری شیخ و بین آبر بردوام دکه دوان کلیان ده به بالافرین شهر گوندن شیخلر جوری و زور مخاره ینگریدای باجار کوبانه به دجواری توپ پاران دکه نهاجی دی دوره ده دوسیه یک مهیه ریبر اپو دو پارزنامه خود روژا 15 سبات وکر روژا رش بناو دکه هر وها کمپلگران او توناوان آ بی بخت به آوه که اشکره او زلال ود بیجه ریبر اپو برخوتانا گلی کرد او شهادتین دوی اوغری دیجی ببیر دخود بیجه دی سری ده شهادتان او برخوتانا هر سال آل دیجی وی روژا رش نگی هیش کمپلگر بگیجن آرمانجی خواه وان از خستم گرتیگاه ایمرالیه یا پیشی از پیشوازی کرم دا اصلا سروکاتیه ده نونرا کمیته پیشیگرتنا لشکنجه CPT یا بسر کنسیا اوروپای بو. گوتنا و پیشی کر وها بو. توی دوی گرتیگه هده بمینی امیجی به کنسیا اوروپای ور کنترول بکن و حول بدن هن چاره سریان ببینن. سیستما هزه هگمونیک آمودرنیتیا کابیتالیست آ دولتین یک بوین امریکا و یکیتیا اوروپای پیشنگیا ویدکن از آنیم ایمرالیه. یا جویجی گرینتر اوه دما افکر به هزین روا و رین حقوقی نکر برای نحقوقی و نروا کر برای خستنا عسکریا هفپار آ سیستمه برای خستنا نقانونی و ننظامی ناتوی بگلادیوی کر با اپراسیون که مزن آر خستنا گلادیوی از آنیم ایمرالیه روژا آنینا من باز سباته بو او روژا باز سبات 1925 که دوی روژه ده کمپلویا لدیجی شیخ سعید ها دست پیکرن. پشتی دادگه که گرآوه یا شانوی ده 29 حزیران 1999 ده بریارا داروکرنی ها داین. ده وی روژه ده جی انگو ده 29 حزیران ده شیخ سعید او کمک حوالی وی هاتبون داروکرن. اشکره بو که 75 سال بون لگوری سال 1999 اپراسیون مزن این انکار و تنکرنی لسر کردان به نالبرد هاتن مشاندن. بیکیتیا اوروپای و دولتین یکبوی ین امریکای ره ده چارچوه چافترساندنی ده لسر جزای داروکرنی لحف کربون. لی پولیتیکا هفپار آ اساس لسر حف کربون و برای دادگاه هماف مرووانا اوروپای اف جزای داروکرنی پیک نانینا و ده شخص همده و با آرمانجا تصفیه کنا تفگرا شورشگری یا دروی کنترول آوان تفگرا آزادی کردستان و پککی بکار با آنینا. لگوری وی قوناغا ام گهشتنه مروف دکاره ببیجه بیلانین گلکی برفره این کمپلوگران سرکتینینن. بلکی جی جارا پیشیه که درباره پرسا کرد و کردان ده خو ناچار دبینن که جو پولیتیکان انکار و تنکرنه ین 85 سالان دمشینن آنگو پیواجوه قرکنا چاندیا سرگرتی وگرن. اف پیشکتن ایرو باجار فرانسا ستراسبورگ شاهدی جروجه که دیرو کیره دکه. ایرو 15 سباته سالوگرا 26 مین آکومپلر ناونی تیویال دیجی برا پویه. لیدیجی کمپلوی جهر آلین جیهانه و کردستانی و دوستین خواه داکوین خاطان. چارکی ده چارچوه پنگا و آزادی جیره برابطول اوجالان ره چاره سری پرسکریکا کرد ره پکته. ناوین دا چالاکیا کل اوروپای پیک وره باجار فرانسا ستراسبورگه. ویلوی داره مش و میتینگه که مزن وره لدار خستن. کردستان جی گلک ولاتین اوروپای به اتوبوس و وسایت خواه بره خودانه ستراسبورگه.
çalekirên meşa dirêjî ve beşdarî meş û mîtînga li Strasbourgê bibin. Kurdistanî ve îro saet 10 de li noqteyên Bulvar Dömet û Bulvara Lîlon kom bibin. Piştre jî saet 12 de ve ber bi Pars Donelê ve bimeşin. Mîtîng saet 13 û sihan ve li vê qadê pêk were. Rayderên KCDK'yê li bendê ku bi 10,000 kes beşdarî çalakiyê bibin. Di çalakiyê de wê daxwaza azadiya rêber Apo werek kirin. Rayderên Fransî ji ber beşdariyek zêde qada berê hatibû diyar kirin guhertin. Ji ber vê yekê navnîşana çalakiyê qada Pars Donelê têpayîn ku îro li Strasbourgê wê hewa xweş be û baran nebare. Çalekvanên meşadirêj serdana nöbeta azadiyê kirin. Çalekvanan meşadirêj di roja dawiya çalakiya xwe de serdana nöbeta azadiyê kirin ku 606 heftane ji aliyê Kurdistanê dostên wan ve li bajarê Strasbourgê Fransayê tê domandin. Meşvanên ku bi çalekvanên nöbetên azadiyê re li hev civiyan peyama em ê di 15 Sibatê de bi hev re azadiya fîzîkiya rêber Apo biqîrindan. Piştî serdanê danezanên derbarê pêngava ji rêber Aporê azadî pirsgirêkira Kurd re çareserî û çalakiya meşadirêj hatin belavkirin. Çalakî wê di roja 26 de bi meş û mîtînga ku wê li îro Strasbourgê bê li darxistin bi dawî bibe. Ji bo şermezarkirina komploya navneteweyê dakevin qadan û dikan hatin vekirin. İro salvegera 26 a komploya navnetewê 15 Sibatê li dijî rêber Abdullah Öcalanê li deverên cuda yên Bakur û Şatê Sûriyê dikandar dikanê xwe venekirin. Bi vê bonê wê li herêmên Bakur û Şatê Sûriyê neh navên tên mîtîng werin li darxistin. Ji bo mîtîngên şermezarkirina komployê jî amadekarî hemû temam bûne. Meclisa geliya binarê Qendîlê bi daxuyanekê komploya navnetewiya li dijî rêbera Apo şermezar kir. Daxuyaniya li binarê Qendîlê Ronahî Rojhilat xwend. Di daxuyaniyê de meclisê bi wîr xist ku rêber Apo di sala 27 a komployê de gaveke nû davêje. Ev yek dewatiya nûnertiya rewşeke nû kirine. Ev serdem bi destê rêber Apo pêş dikeve. Rêber Apo bi gavên wêrek dixwaze projeya netewa demokratîk pêk bîne. پنگاوە مێژویە لە ساڵیادی پیلانگێری 15 شوبات گیراوەتە بەرو بەمانای ئاشکراکردنی ئیرادەی شکاندنی ئەجن و ساید و تاریکە کە پیلانگێریەکە لەسەر مرۆڤایەتیدا سپاندووە ئایندەی گەشت و دروست بکات و پیلانگێری پێچەوانە بکاتەوە بە بۆنەیەوە بەڵێنی خۆمان بۆ بەرەنگاربوونەوەی پیلانگێری و بەدیهێنانی خەونی شەهیدان دووپات دەکەینەوە. İro ve xelkê Amedê jî dakeve qadan meş wê li gurî saeta herêmê 14 de ji qada Şêx Seîd dest pê bike û heta deriyê Mêrdînê dewam bike. Têpayîn ku bi hezaran kes beşdarî meş û mîtînga aştî û azadiyê bibe. Têkildarê meşê îro li ber avahiya rêxistina Dem Partiya navçeya Amed Baxlarê daxuyanî hat dayîn. Hevserokê navçeyê Medenî Kavak daxuyanî xwend û got ji bo pêvajiyekê dîrokî bi çabeyeke mezin riya çareseriyê tê ceribandin. Dem ew deme em vê pêvajiyê bi aştiyê tajdar bikin. Di encama fedakarî û keda hêja ya dîrokî de gavên ku bên avêtin wê di encamê bi xwe re aştiyê bîne. Di daxuyanî de bank li herkesî hat kirin ku îro saet di 14 de beşdarî mîtîng û meşa li qada Şêx Seîd bibin. Belgotan jê li tişinê jî berxwedan berdewam dike kerwanên nû gêştin bendava tişinê îro kerwanên bajarên Dêrî, Kirkêlêyê û Çilagayên kantona Cizîrê ji bo ku tevlî çalakiya nûbetdariyê bibin ber bi bendava tişinê veketin rê. Kerwanên şîniyên gêştin bendavê û ji hêla şîniyên bajarên Hesekê, Tiltemir, Dirbesiyê, Şedadê û Tilbirakê ku 11 Sibatê gêştibûn bendavê hatin pêşwazî kirin. Ji roja 8 Çileyê ve şêriyên herêma Bakur û Şatê Sûriyê li hemberî êrişên dewleta Tirka dagirker û çêtên wê yên li ser bendava tişinê çalakiya nûbetdariyê bêhnaber berdewam dikin. Polîsên Tirk bi ser şaredariya Wanê de girtin û gelek kes hatin minçak kirin. Piştî ku 3 sal û 9 meh ceza li hev şaredarê bajarê mezin a Wanê Abdullah Zeydan hat birîn
لدیج و بریاره چالاکیان نوبت هات دست کردن. پلیسان در روزا پنجمین آ چالاکیان نوبت ده بسر آوای شارداری ده گرتن. دسر ده گرتنا پلیسان ده نوچگیانا جنیوس رابیا اولور نوچگیهان آژانس مزبوطامی ما بیلال بابات و محمد گلیش روزنامه‌وان مدینه مامدوغلو و bahçet Bayhan hatın çavkirin. Rojnavan be işkence polisan re rubruman. Her va hevşadarı bajarı mezina Ahmede Doğan Hatun jidinav de gelek kesatın çavkirin. Pişti demek ki Doğan Hatun serbest hat berdan le gelek kesendin hina dibin çavandeye. Dem Parti gut emeli hemberi darbeye kayyum serinet devinin Dem Parti biserna ve kayyum derbeye da xuyane keni viski veşan. Da xuyane de ve hat gutun ev derbeye kayyum ku dini ve şeve de lidici şaredariya mehatiye kirin derbeye ke lidici vina gele. Em serde girtina avhaya şaredariye avetina bombeyin gazi bıkarana gulleyin plastik u binçavkina zaruk u kesen kal u derkirin avan ru reştikin. Em seri liber ve be hukukiye netevinin. Em dici zihniyeta kayyum perest a hevlde de iradeya gele vane gasbike bisekinin. Şaredari neyin derbekarane yen gelin. Beli gudarın heja emene haberi xwe bidin li Strasbourgê Fransayê divan kêliyan de bi 10,000 kes anaha berê xwe dane li qadê Strasbourgê ne û bi 10,000 kes hîna diriyan de hewl didin xwe bigîjin li wê derê qadê ku îro 15 Sibatê lê werê rûreşkirin û şermezarkirin em haberê xwe didin qadê. Santracı. Yani keseki vi listoki Afradi heye. O kesi vi listoki dilizin hen. O kesi rastu çiple farkın henin. O tabi çend halkeveri bir listine henin. Fazın yan mı vecinvan kırdı meyi kayahne ki küçük dibinin. Bravya zanıbın. Hem çıkıp küçük münci. Hem de santracı da keverekinin. O hem de karın şahmat bakın. Yani xwedîhêzin ne yani betî dixwaze vê bêjê vê demê de ava van lîstkê qirêj de Kurd xwedîhêzin. Em xwedîhêzekî pir mezinin lewra îro li Tîşînê, li Qerqozaxê, li Wanê, li Strasbourgê berxwedanekî pir bêhempa heye. Eva ne hêzekî piçûk kes bira xwe piçûk nebîne serkeft ameye em bi ser dikevin hêvî û umuda me pir mezin e. Vê hêzê de rola rêberapo vê mirov bî. Behsa rola rêberapo, tekna rêberapo ya 26 salan di nava wê pergela qirkirin û işkenceyê de bike. Belê hêviya en mezin rêber apo ye. Rêberekî me yani bê heva ye. Rêberekî me bê heva leye gere em qedr kıymetî biz Var de Kurd xwedî şansekî mezinin nava vê serdim. Te behs kir bê çawa kriz û kaos ke mezin heye. Lîstikên qirêj hene û di vê serdemê em xwedî rêberekî bi vî rengî. Devleta Türk li her alî de êriş dike. Êrişî belediya dike, kayyum bêje ser, êrişî rojava dike. Dixwaze dest xwe bi hêz bike di vî sürecanê de. Lê belê gelê hanê û serokatiya vî gelê van êrişana vala derdixe. Aviya kes şüphe yüzüne be. Spas dikim juwa. İro mana îro veca. Em behsa mana îro bikin Kurtî twêjî bêjê. Vadim mana îro yani Hezaran kesî. mana îro Lêt bi 10,000 bi 100,000 kes li qadan edwan kê. haseta set salan haseta set salan bir gelir heye. Yani devin bir aşitiki ve keki çevibe mana îro eve aşitiye. Hevya aşitiye benzemişi hevik kinabı. Yani hevya me îro da yani ki reber apo ve belki inşallah hevye danıcı
قلت لي من سباس سباس ساعتها خوش ساعتها خوش ام سباس بكن بله تماشاوان هجا هي بولات باريزن كرد رای بری خدانا ستراسبورگ باخون یک جوان ولا باريس آماده کم دسمال خود خوازه دسمال خوشی نشان بله ام دسمال تا نشان بده ناوی تبخیر ناوی مخلفه خلف تشکیجا باجار کردستانی از باجار مردینی مال نافچی تجویدش کجا باجاری هاتی کجا ولات مش باجار آلمانیا بیل فرد تبلیبونا وش دبرك هاتنا بله تتخوازي چه بيجي در حق ايرو كومبونا قال فيروجي ده لازم في بيجم يعني هذا بروجر قول سرسروكاتي وقالي كرت عيبتي او قومبروشي كرين اف 26 سال خوتك وقول جبين القاده في دري باجار اشتراكي فرنسا كردستانيا تجويا قوم بروتستو كين ولدجي قولو دركبن ازوان حمواجي سلاكم يعني قوم بلوس كاريجم بالا دركت بتاكوشينا قالي كرد قوم برو بالا دركت ابدي شو سال قالي كرد وك خلقك اجي اللي دورا ريبرتي هاتيا يعني اف 26 سال اسكارم جاك دوباره كم 26 سال جو قالي كرت للدوره ريبرتيه بويا خلكش اجر وقوم بلو بوتش ديرسن وفالا ديرس قوم بلو نقع انجام اخوا وبرد بخدانا قالي كرت وجبر هذا قالي كرد لهر شاطئ كردستاني لأوروبا لهر دفري جهني قوم بلو فالا طريق السن وزقلك سباش نهار جمع باشروج مهنا نابت بخير نابت تشيا لاتين تشيا نابت لاتين جارك دي بيجي جمرة لاتين روني نابت تتخوازي بيجي تجبو شاتي تجبو سرو كابو هاتي تبوستري سرو كابو ما تتفكريا ريت بخير هاتي كهوالا كي تيدي برهيا كور تجي خورت ور نابت تشيا بما كاجينا ايه كاجين بخير هاتي تشكودي هاتي كاجين تشكي جواتي هاتي كوباني تشكوباني ريت تتخوازي چه بيجي جبو يرو تتخوازي چه بيجي تبوستري سرو كابو راكي اري تقال كي حج سرو كابو تي اري تتخوازي جبو چه بيجي جبو سرو كابو جدي اري ام سباسكن جبو كاجين سباسكن جبو تجي خورتو تابا سباسكن بلي تباشوان هجا جحفت حتى حفتي صالي الفرن وازاروك كي دي الفرن نابي تبخير بارزان تشكيجا باجاري ها شكوجي تشكودا كردستان از ايدر از كردستان ناتما تركيا نانا تشكيجا باجاري كردستاني جروجافاي تجروجافاي تقول نابي تشي جارك دي بيجا تجبوچه هاتيرو از سام ساروكا بازاتكن تمام سباستكم نابي تشي خورتو زاكروس تشكيجا باجاري زاكروس ايدري يعني سرحدي ايه تسعدي تمام تجبوچه هاتيرو ولا ان ابو بو ازاديه سروكاتي اري سامجا تمام سباستكن جبا هرهبن تماشوان هجا مبخواست جبو چه وازارو کم نشان بده سرمایه که پر زیده هیا به مالباتی خود بده و باوی خور هاتنه ور پوسترین ریبر آپو را کرنه حتی هفته سالی ایرو کد دوستین خول ور حاضره وید دل سودا خواه بیچاوا لوان قاد لوکولانین کردستانی جحفت حتی هفته سالی کرد ناوا برخودانی دنه لورجی به مان رنگی او زاروكتين او ديارتين ندي منا دجيب بينن او قالين ما بيرين ما بكوبالين خوا مينا كو سلاف بدن برخدانا وان دايكان وان اختياري ما البندافات الشيني سلاف بدن وان دايكين ما لبيشيا شارديا واني لفر اماده دبن ولفرجي بهمان ريك بيتشاوا الور جحفت حتى حفتي صالي دنافا وي برخداني ده لواليت جي دقرن لجي جحفت حتى حفتي صالي جبوا زاد برابو دوی سروس رقمه ده دوی سرمایه خوگهان باجار فرانسا ستراسبورگی و هیچ اتنا گل دوام دکه ولات پاریزه کی دین جمعه ناوی تبخیر
مرحبا ناوي مسعود تشكيجا باجر از المانيا هاتم از كردستان اشكيجا از كردستان ايش تطمين تطموني سر جعفا سر جبد ليسي شو بيجي در حقي سريدا سلافين جرم جبو ريبرابو بو حمو برخدانواني تشليني وجلي ميواني كن حال سر بيانه سلافي خوجونا شينه يعني تزانين 26 سال لسر ريبرابو تجديد كي برغران هي yani tekuşine per mezun hat meşandı. Yani miro 26 salamin zalvegara komple dijin ve hemji serdemek ki ev tecid ve şkinandın jiyandikin. Demek ki Türkiye boyme yani hem komplo ve şkinandına komployu hem hemen roje behevra dijin hem hevya heyama reberapune hevya ki per zin geldi heye meda heye yani em his kep kam nizike serkeftin ne yani Kürt lehmu parça Kürdistan'ı verme valat bir kelecanı jiyan dike yani vi ali dani morale ki permezin heye برا پر حکی نتوی چکریت نوا کردان ده ام دبین جلات کردستانی باشور کردستانی جروجاوای کردستانی افزاروک جروجاوا بون جکوبانی زاروکی کوبانی هبون دیسا ام بولات پاریزین جودار جی آخوی به هزاران کس جه چهار آلی کردستانی لورن ایرو در حقیقه ده تتخواهش بی راسته نهازات اشیا کلیسر براپو انجی تجدید لسر براپو آرمانجاوی اوه yani Rapo dörühe netevi avaki. Nasnama netevi der xispeş o gele Kürt sewane ki de ani cemhev. 26 sale duxwazim bir sevane paştiken. Saziya rebertiye bir kere de reber Rapo da duxwazim bela biken. Gele Kürt sanabune dane hem ciber ve ev qas dolar reber Rapo kom dibin hem dibin eme tecrübişkine reber Rapo azad biken. Hem zane ko reber azad biben. Ve gele Kürt azad bibe. Ve sinore nabera gele Kürt kuçar parçana hatna kirin. Ve helvaşin. Ve yani em per nezik evine. Na devlet atı aliye ki da hevdittan bektine. Ben da peyama rebera bu ne? Bu aliye ki da kayyuman bije şar berdavame. Tişrini zapi. Kuçar parça Kürdistan'ı. Ve şkinadine ki bir şey düşbün. Em ve Bavariye dane. Berwi duxwaze mesaj ki bir de ko psikoloji ne ki xarab ki şare psikolojik meşine le ev hevdan evani wine am we ali dan murad ki per mazij ya gele kul de viji usane hamu ابناء معنى اقويك تكوشينا خوجي بكيكين tam berabaji am le her dem zedetti am tekuş bilen biken yani av duxwazin desti reber apo lawaz biken sis biken em jî vî pêvajoyê her qadê tekuşînê em ê destê rêbera xwe bikin. Walê danê baweriya me heya da wî rêbera heye em ê tekuşînê ser bikin. Rêyekî din pêşiya me nîne. 26 sal em hatta vî merhelê yani em hatin da wî. Wê dewleta Tirkî serdemê da bikin. Rêyekî din nîne. زور سپاس Spas xweş gelek. زور سپاس تماشاوان نيجا هفسرو كونسير برا كيجي كي جميل بايق تثبيتك برجرين كربو تيكلداري في بيفاجويا بريفدتشا هفديتنين كو بريبر ابرا بيكتين جو بالشك بجومان نيزيكونا في فاجوي راستا ليه بالشك وجومان نيزيك بتخوجي دور بجري نراستا ويو بيفانا تشسري انجي ويا اربانجين وي بيفاجوي نتشري جالي كورجين هام دا اخفن بهر كثيرم دا اخفن بوين نيزيكاتيه البت بالشك وجومانن ليه خود دور ناغرن تام خود نافن داوي تدبينن تام خوازن وبريفبن بفيرنجي جي بيامادن والله باريس اكيد جمعنا نافي تبخير Güven Rojbaş اشكيجا باجاري Paris. بو جوال اشكيجا باجاري جي كردستاني Agreement. سر جاوا خلكي مي سر حدي تتقدي تشب بيجي در حق ايرو بيكون بوني صالورا كومبليو نافنه تويا باز دي سباتي 26 سال تشيبون و بانغا تيكوشينا بازاديا فيزيكياري برابو هيا Beli. Ez serida komplo netawi şermezar dikim nalet dikim. Ev bu 26 sal pişxwahiş. Darxadana serwati و حرکت ما امانین و روزه پیش هیویدارم پیش روزه آزادی ربرا کویه آزادی سروکاریه اوجی بیت کوشینه بله یعنی بگمان بکیدو امگه کی مزن سروکاریه شنیدی که برخوادا افگال پیویما ایروهاتی مرحله کی وسا چاره سری و پرسکره که کرد نکاش کرن اف هزا سروکاریه ما هزا
حركة ما جبروي هم دبيج هم خدي در كابن حتى جبركو آزاد حتى مولاتك آزاد كردستان كزر بقى بكن از باورم یه چه به یعنی ایرو هاتیه و ملک و به هزوی چه ای چه به یعنی به گمان یه چه سپاس خوش بلی تماشاوان نجام دی سبب ربن نها امی وشانا خود دی سجبن داخوره بهلن لی چاوی ولا کران استیوی به جهر دورا کردستانی بتایبتی جو جوای ولایت باکوری ولایت وشانا مهبه باجار فرانسا استراسبورگی وشانا مهبه نموشان دی دوری ناوند خود کن دی امیل وربن مشا استراسبورگی جبو بشونه بریم سلمانم گلک سپاس دکن قواد بیشتری داش بری تماشاوان نجا او کلیان دیروکی لستراسبورگی مشو میتینگ که مزن ولوی دری پیکورم و جاوی هر کسی یو لستراسبورگی کو چند مهن حاضر دهات کردن و لو ما 26 سال کو هر سال کردستانی استراسبورگی نرازبون آخر ودریتی نزمان لی سباتا ای سال رنگینه سباتا ای سال رنگ بوان پیامن ربرا پوره رنگه و کرد بیجن امی ویست سالی بگوهرین او 7 سالن کو لسه کردان قرکرن هی و داویل وی پیواجوی قرکرن دانین و لو ما پیواجوی کو ربرا پحساوی دیگه و به دست بکرن و سری چند ماه کو هفیتن ایمرالیه بربرا تینه کرن پیامن ربرا پو تینه قاشکرن پیامن ربرا پو دروجه بدنن و ربرا پو دوان پیام خودجی قلاوی که دیگه کو و داویل وی پیواجویا قرکرن بینن و او دولتا ترک جدی بجه از دوی قرکرن ده اصرار بکم ام چیزانش برکو ایروجی 15 سبات ده جی دستانی سر شارداری باجار مزنیا وانیم شارداری هات داگر کرن و هف شارداری باجار مزنیا وانی علا زیدان هات جزا کرن جزای گرتیگه هات برین اف جی دیمنن نوا شارداری نه تماشاوان و گودار نجا به چوا شارداری جهف خدنه و بسر شارداری دگرتنه او جی دولتا ترکیه مقاله دولتا که دکن کو تنی به ترور خودی ناس کرن روجا کوف دولت چوی حتی نها قردکه دگره تاویج زندانی به باربار خوب هویتیا خودی ناس کرن نو دولت کو مقاله ترور دولتا که بکن یکسر و دولتا ترک وره بیراوه نه تنی کرد قرکرنه ارمنی قرکرنه سوریانی آسوری قرکرنه یعنی به همو هویتی خال سرگلان و پولیتیکای قرکرنه دست نشان کرن و ایرو ما کدست سر دستانی سر شهرداریه او کسی کدهندر شهرداریه ده بون همه کرن بنچاو زیادتری 100 کس ایرو لوانه هاته بنچاو کرن دناوان ده حوالی می روزنامه‌وان کو حریکم 5 روزنامه‌وان جی کرن بنچاوان حوالی می روزنامه‌وان بلال بابات محمد گولش مدینه محمدلو روشن تاگوا و بهچت بایهان جی داویده زیادتری 100 کس لوانی هاتن بنچاو کرن و دستانی سر شهرداری هات داگر کرن والی داگر کر که شهرداری اولوی دریو که قیوم هاته بجیه کرن و اوجی دیمنین کوج ایرو جوانی هاتنه گشتنه بردست مت تماشاوان و گدار نجام او پولیسین فاشیستن بشوا چونه شهرداری لیا زانبن اف جوان را نامینه و جبرکو اف ترور دولت اف فاشیزم دولت تحت نامشه لگلک دولت دنیای لگل ولات دنیای تشتن بویرنگی چبون لهلبت روزن آزاد روزن خوشی لپیشوی گلینم و اف روزی بداوی ببن دیدیمن اند دیبین به چوا هفشاردار باجار زنی آمده دوغان خاتون جی وقت دکن بن چوا جپاش و دستی و کنم چکرنه زارو کاندرن جنان دگرن بن چاو دکن بنرنش خورل و دولت ناز بکن yani kucar adbejin dibe ma ve devlete çip seri kuran giri ma Çin'e giriye yani bir pırsı ama bejin bir ma Çin'e giriye yani ve bejin çeterej berku biraz seri hatta bini faşizm mekeye irol Kurdistan evji terör devleti xuyadem ev dimenin despek ebun ku jwane jime peşkeş vekrin saat çare vesi be bu bir ser şaredariye de girtin و شهریه باجاری مزنی وانی هاته داگر کردن بزانه بون هیچتن وی روزه گوتن امی پازه سبتی ویتشتی بکن جبو کوم روزه ویجی بگوهرین خصن روزه ویجی بگوهرین جبر کو افتن مهن بحثا پیام کاری برا پودهات کود پازه سباتی ده هاته با وشاندن و دو گوتن مشو میتینگه که مزنی لسانسبورگی چه ببن
و بزانبون جی دارکرنا شارداری باجار مزنی اوانی هشت دروجه که بوی پیام وی گلک هنم لی پیام کردان ویل دیجی وان هبن ایرو و کرد لستراسبورگ پیامان بدن لکوبانی ویف پیام هبن لقاشتو هبن لمخموری هبن لحر درا کردستان ایرو سرهلدانه که مزن سرهلدانه که گشتیه لوانی جی میوه که ببینن اره اون دگر تاویجن زندانان شارداریین مداگر دکن لی وزار بلکوم کردان سریل بر و نتوان شیخ سعید سری نتوان سید رضا سری نتوان ایرو جف سرهلدان هی ایرو جف برخودان هی اگر 100 سال بری و قریبا کردان تنه کرده با ایرو کردش خود تنه بونم لی 100 سال بری و نکاری بو تنه بکن ایرو جی ونکارن تنه بکن شخاص بگرن جی باویجن زندانان جی هدی روشه که پر جودال کردستانی هیه روشا کردان رخستن بوینا کردان ساز رخستن بوینا کردان ایدی دروشه که پر جوده لو ما اف دولت کد فکره که وان پولیتیکا این خواه به کردان پاش ده بده گاوین یعنی جی کردان خالص بکه تنه بکه شاش ده فکره و اینی کاری به ویتشتا خواه سرخینه ایرو روشا کردان جهر مزیلتر خورتم لوانیم وی رورا دولت دبین کویز به ساعت 4 سر شارداری گرتن و شارداری اوانیم داگر کرن و براستی اف سلاوا درد وای بوانیر نیرویه بریج هپ سالان بریج اردوغان بخواه شکر گود از وانی دخوازم دیتن کوپل بجارتین نکارم دست بخن دستان شارداری اف سه جاران شارداری باجار از نیوانی تی داگر کرن بریاوی تیراوه در بجارتین بری دشیف تشکرن وای جارا سیمین چه دبه خبریا به چند ماهان شارداری باجار مزنیا مردینی داگر کرن لباتمانی همان تشکرن لدرسمی لسرته لنافچا مرسینی آکدنیزه لوانی نافچا مکسی یعنی بیاوایی پولیتیکایی که قرکرن داگر کریه ادروشک وهاده تی چواش کردان ریجه دفج سلاحان بردن ورن سیاستی بکن مانوات دری سیاستی لکردان دگره و کرد چوا جیته باور بکن دوی گاوین ارینی باویشه لی گاوین که دولتا ترک داویشن خویای و حز جیوان گاوان دبینه به چوا سیاستا خویا قرکرنه ده اصرار دکم اگر اف دولت مجیه خو ذهنیت خو نگوهرم و دمی کس باور ناکم بینها جی بری خو بدن قامش دو تماشاوان گدار نجا ایرو کردستان ویل سرپیابه او بین دولمنت او وشان زندی وان پیشکش بکن لقامش دو حوالا می روزنامه‌وان لاوا ابراهیم حاضر روشالوی دری چالاکیالوی در مره پار بکه حوالا لاوا روز باش ترم گداری دکن کرم که لقامش دو چهیم بله روز باش با حمید تماشاوان استرک تیویش خو وکیمت بولتنوانی بریجان سرزمان کو ایروج بونه از سبات ده روزا کمپله نام نداری آل دیجی ربر آبو بخاطران گله کرد دوستن و بخمو بکاته لهرک نابا خاطان دست میتینگ خود کندان روزی ببینه ایروجی بازار قامش و من آجوری خویا گرن گله بازار عمره زسبیت الخمیس بخزاران بخمو بکاته برای خودت بازار قامش دو دست میتینگ آقا برای ام میتینگ سام ساعت وازدان دوری دمش میرا روزاوای کردستان دست بکرد شما برای آمیشی که دک آماده کش بو بروژی هاتو آنگه کاتو کرن بخزار آنگه کبی بروژی ببین دروشمشی امی روژا رش بکی روژا از دیاری بر آبو به دروشمه گل برای خودم بدره لها امر بازار قامش دو لنیزی لیستگاه دوازه آداری نه لبدره لازم پیامن گل در باری بروژی بگرم بطایبت کنه یک شنین ولاتین بازار قامش دو بمره خواستم نری راوی در باری کمبله فازه طباقه هر وها تبلیبونا جبوی چالاکی آزادی آره برابو بطایبت بره ابو دست بکیدم باش بویده بعده هیرو بانده طباقه هیرو رو سوکتیه هیرو مثلا بالمتى ما يكور 6 مليون انسان همه كردوه سروكاتيه يعني هبينو ما اوبي مايا ومحرو يعني وقت نروي هيرو سال بسال روك رشش بوما لعمش برو هذا ان شاء الله ببي روك روناهي روك ازادي روك سرخابونا في قاليه يعني نو دولة تركيا
جماعة برتر وجاين دبينه يعني جماعة برتر هفديتني بردك يعني إنهم مثلا من هيرو دولة تركيا هالفرع هردو عزمين أم كيف خدان حق بن خدان مبن خدي دولة بن خدي إدارة بن خدي حدش كيبن أم يعني سرقتي خبر نودن هبينا ما أجالانا هم ملاتوش مليون إنسان جيب أجالين رايا نهيرو إيش كيف ساري أجالين بكن 6 مليون إنسان انتنادكن وناكاس نكونه يعني دولة تركيا هالفرع هردو عزم نكون ملكي زرار بوجالينه وعم دبن بيجي سرابو وبيجي سرقابو وسلافن شورشگاری حواله ماي قدرون وسلافن شورشگاری يبگرو ويبجرو وشقزدرو حمسازيه ما حمور قصدنه ما وامي البخاش عفرينه ما وغصب عني اردوغنا مفكر عفرينه امسا شي ولا خاجي عم بكن وهاجي جوارا وسر كابتن بشكار خبرته ورا بله لها لبدره دایک گرنجی برای خواستم در بار روزیدم نری نوشی بپادکم بله ادک کار بر بدره یادم تایبت وکشن در بار بازی سپات اده جبو آزادی ربرتی تایبت وکشن به آمد برو از نبی خان فرحان وقت زن و آزادی سرک بازی سرک ما آزاد به وقت که همه کسی آزادی بازی سرک کسی آزاد به اما اوان گوگ و می سرک بگیرن امی مورال واپس گیرن تجار مورال من نایس کناندن و ملت امز دوزا خوب ناکر دو سرک خوب ناکر اما بدایی که سروانا بدایی که سعید اما دار که وقتی زن همه کس بیس اما بس دو سرک بناکر وقتی گفت بازی سرک من نبی اوان گو وقتی هم سرک بگیرن مورال واپس که همه کس دو سرک بگیرن اما دو سرک بناکر مورال ما بهتر بلند بیه جوای ما بهتر قوت بیه و همه کس دوزا سرک خانه ام بازی سرک ما وقتی سرک همه کسی آزاد ببی سرک ما نام ما بی ام وقت همه کسی بی سرک ما اما کرد نکارن زمانی ما بغينا زماني ما ناي غيراندن ام كون ام زرق تارس جمعنا باروز آزادی وقاسال ام بنده بیروز بیکی بیبون جمدنگی سروکی خوبکی و ام پروردگیرینه ام دوز بناگرن ام ساگرت سروکا پونه وقت دولت هاي دوی دنگی میار دنگی دولت حمید سروکی ما دوی آزاد ببین ما بی ام وقت همه کسی ام سروکی خود ام روز آرز سر مهلی بکر روز آزادی ساعت وقت گلک سپاس هر هبن بله وکی کو ما پیام گل بدشی گفته پیام وان ابی هر آستا خویت مشنه آستا خوی بدمدانه بلیز بکر حتی تو ام روژا ساته روژا آزادی فیزیکی برافو و ایرو گل به بیداد که به هرکن نوازدان بیا و ام کوش سلین بده برافو فیزیکی آزاد و به روژا حاضر ببین ایدی ام روژ شونا برادش به روژا سپید روژا آشتی و روژا آزادی بریم والا وام گلک سپاس دکن قد بشتری خبات خوش بله تمام گودار نجا والا می رجمان لوا ابراهیم قامشتو او جوشا گل پاروکر براستی 26 سال جبو کردان روزکه رشبو لیدی خویای او قدر رش او دارش کول سر دیروک او کردان و کردستان عتیه خستن بداوی به پیام ربرا پور جوان پیام ربرا پوجیم وی که فهم دکن او داخویانین سازی کردستانیان جی او یک دست نشان کرن کو ایدی ام 15 ثبات و گوهرین جا آزادی داویل وی قدر رش بین او 7 سالن کو قدر که دیروک که رش سر کردان سر کردستانی هی جگرتنا شیخ سعید حتانها جدار وکرنا شیخ سعید سید رضا حتانها بویرنگی پولیتیکای که قرکرنه دمریت ده بگرتنا ربرا پروژی او یک دوام و او کمپلو 26 سالن ایدی به دوید به
و او کسین دگوتن مربرا گرد ایدی مداوی لکردان لتفگران رخصتن بوینا و آنین فهم کرن کو ایدی نکارن دوی پولیتیکای خود بمشن و دساس خود ربرا پو نهاد گرتن چواش برکو بفکر و رامان خو هرتم آزاد بو هرتم آزاد بو دناوا 26 سالان بو بر خدانا خو دیروکی ربرا پو نشانی گلان داکوم جک آلترناتیف هيا و جانك بهفريا ديمقراطيك او مانيفستو او باراديغمايا نتو ديمقراطيك نشاني حمود جهاني دا و ايرو مليونان كس لبيري برابونه فكر رامان برابو لسرانسري دنياي جاليه مليونان وتي شوپاندن و جويه كي جم فهم دكنكم نکارین ربرا پو بگرن او کردان جی باور نکر تجاری کردان تجاری قبول نکر کردان تجاری تحمل نکر و او یک قبول نکرن گرتن ربرا پو تجاری دانه قرطاندن و بویرنگیم ام وی پیواجویجی دویر و شدش دبین وان کمپلوگران نکارین ربرا پو بگرن او کمپلو تیک چو ربرا پو به نتوا دموکراتیک به پارادیگمای فلسفه کنو برسف دوان کمپلوگران و دو پازده ثبات ده که هر جاره ده پازده ثبات ده جی جاره کدن اموی رو جارش ببیر دخل ایدی او رو جارش و دگوهره رو جکه آزادی وش خود دسپیکا برنامه ده حتی نهاجی مقاله ویر و شکر او سین دخواستن هر جاره هر پازده ثبات جاره کدن بیر بخن ویکی بینن بیر کردان بوایه امی وقر بکن ایرو جاره کدن لوانی معویک دید دست به داغرکر شارداری باجاری مزنیا وانی کرن لوانی ست کسرن بن چاوان هف شارداری و جزا کرن و وی پولیتیکای 100 سال بری هیجی اید دخوازن دمریت ده زندی بهلن کردان را دبیشین کو امی وقر بکن امی وی پولیتیکای خواه نسکنین یعنی کردان رودینین دی ساجی دف جوی سیاست خواه قرکره برنادن لی او چی دکن بکن و نکاربن و بر خدانا کردان و سرهلدانا کردان و بریاردار کردان تیک ببن ریبر میلیونان هیه او ریبرا پویم ایرو لستراسبورگ امیوان کلین دیروکی ببینن به چاوا 10,000 کس لستراسبورگ پیامک دیروکی دیدن کمپلوگران و 26 سن اموان دیمنان دبینن کرد نسکنین کرد تجاری دوجه تکوشینا خواه برندان و ایروم دبینن کل قادا عسکری قادا سیاسی قادا جواکی قادا دیپلوماسی کرد هزک مزنن کرد خورتن و اف 100 سالا پیشام 100 ساله که هیویه که زن به کردان رهیم به ویرنگی متخصص جارک نجی به بیرا و بخین امل ویدری خاطر خوش خوازن تماشاوان گودار نجام من افبری که بدن و شاخه و سری ساعت ده و شان میزنی سوی دوام بکن ایرو تواهی روجی جدهان وندن کردستان ترکیه اروپایی و شان میزنی به چاوی والمبه چاوی ول چاپمنی آزاد به و ایرو وی روجا دیروکی هون جببن شاهده وی روجیت خیر خوشیه دبنین بخاطره و عليك زيادة جميع فرادة جب أرجع عنادة حبرك كيف يا خيرك شويل باقي ولا يا رب بلاك اسكبنا عليك زيادة
جميع فرادة جبار وجاعيادة برقاك في أخوالك شويل باقة وانا يا رام بلاقة يا وجميل يا وشتاني وانا رمك عامل أكلك ذكي ورانك جميل يا وجميل يا وشتاني وانا رمك عامل أكلك ذكي ورانك جميل بدوا جلنقلو هوالو قاج كركري كفتارا مرتانا نفتن قادر دوتاكا وكلا خام بالعفكا بدوا جلنقلو هوالو قاج كركري كفتارا مرتانا نفتن قادر دوتاكا وكلا خام بالعفكا راستن حال سر ربرا بو işkence و tecrit mutlak demeşandım. Yani ki çıka çalaki peşti kevinci devleti Türkiye kırker de siyaseti xoda ısrar hem de Türkiye hem de Bakü Kurdistan bank hat peş hastın. Banki kat peş hastın هنرمند نویسکار کدکانه لدیجی فاشیزم بسکنه دموکراسی آزادی دخوازن وانا گوتن لازمه ام دنگی کی آشتیه بین ام دنگی آشتیه بیش بخن و بانگا براستی جی دوی دمادا پر گرینگه ve münasebata ev insanı ki ve banga peşxistin az piroz dikim hürmeti wan yar Right.
Önder Apo'yu İmralı'ya koyanlar ve ağırlaştırılmış tecrit uygulayanlar Önder Apo'nun görüşlerinden korkuyorlar. Düşüncelerinden korkuyorlar. Yaşamı, Kürdistan'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, insanlığı ilişkin değerlendirmelerinden korkuyorlar. Kürt toplumunun özgürce yeniden dirilişini, var olmada ve özgür yaşamda ısrarını ortaya çıkardı. Bir soykırımı önlemeye çalışıyor. Ruhuyla, duygusuyla, düşüncesiyle, eylemiyle, davranışıyla yaşamı durdurmuş. Bireysel hiçbir yaşam yaşamamış soykırımı önlemek için. Kürdün soykırımı Türk'ün yok olmasıdır. Orta Doğu halklarının insanlığın yok olmasıdır.
جدل مني بخمجين در كيف بتشاتك لبي دي سابق وهرمس جنوبتك بمرنقا كيدن جدل مني خمجين در كيف بتشاتك لبي دي سابق وهرمس جنوبتك بمرنقا كيدن دنگه سترانین وصا جبر دارینم زینو ممجن و با صاحبك مواجینم دنگه سترانین وصا جبر دارینم زینو ممجن و با صاحبك مواجینم نخواشو نسخكتن او يارو وفندار يروك حكيم مكي جهاتي بصفر وزانيار جدل مني بخمجين دار كيف بتشاتك لبي دي سابق وهرمس جنوبتك بمرنقا كيدن جدل مني خمجين در كيف بتشاتك لبي دي سابق وهرمس جنوبتك بمرنقا كيدن دنگه سترانين وصا جبر دارينم زينو ممجن وبا صاحبك مواجينم دنگه سترانين وصا جبر دارينم بهز وفينا قلا أمي تجزيتك ببن روني دا كردستان آزادی رهبر آپ و آزادی گلانه شرکت هم برنه یار ناوی بی جانان رونی دا کردستان جنا پری جهان شرکت هم برنه یار ناوی بی جانان ام تجرید هلواشینن فاشیسما تک ببن لهنگی قهرمان سروکی کردستان اجالان بازی سرچیان برحي قال شوراشگری ام تجرید هلواشینن قره خستن بکن رهبر آپ آزاد بکن دنگه گل دنگه کردستانیه جنابندان نوچه رادیو دنگه گل دم باش ایرو 15 سبات 2025 شمی لبروکسل ساعت 10 لامده 12
گدارن هیچا ایرو سالوگر 26 مینا کمپلویا نافنتوه یالدیجی ریبر اپویه اموک رادیوی دنگگل و روژا رش نالت دکن و دبیجن دم آزادی ریبر اپویه تفدم قادان بکن میدان دخواز آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله هجالان تفگر جوکا دموکراتیک تفدم به بونه 26 مین سالوگر کمپلوی نونوتهوی یالدیجی ریبر عبدالله هجالان داخویانی اکدا ده داخویانی ده اوها تیگوتن 26 سال ده سر برخودانا ده زندان فاشیسما ترکره در باسپون چاره سری هیجی ده دستی ریبرتی ده تاوی همو هویتی و اشکنجه فاشیزما ترک نکاری ریبرتی جه بریارداری آزادی آشتی و واکرنا جواکا آزادا دموکراتیک دور بخه ایرو جی ریبرتی بوی هیویا گل کرد و گلن روجلتا ناوین و فکر و رامان نوی لجیهان بلاف بونه تفدمه کمپلوی ناونتوه یالدیجی ریبر عبدالله جالان و هزین پشتی کمپلوی شرمزار کرو گد چواکو امده سالن بوری ده جبو آزادی ریبرتی تکوشیان ایروجی به بریارداری امه به هر آوایی تکوشین بردوان بکن. تفدمه بانگل همو هزین نشتمانی و دموکراتیک کرکو داخواز آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله جالان بکن. هر اوها بانگل گل کرد کرکو خادان وگورنین میدان داخواز آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله جالان. شهید سارا مهلبستا خوند و ده همان دمیده جبر کر. شهید سارا مهلبستا خوند و ده همان دمیده جبر کر. پشتی که ریبر اپو به کمپلوی کناف دولتی هات دیلگرتن یک جی پیشنگ تفگر آزادی شهید سارا ساکینه جانسز ده یکمین سالوگر کمپلوی ده نامه یک نویسی. شهید سارا دنامای خود او بیجه ایرو 15 سباته سالک در باس بو روژا کو توفان را بو روژا کو تاوامه به تنه سر خواه بر به دریایان ودچه وکا کو تهر گاف دگوت من خواه گلکی تنه هشت جبو یکتیاوی گلی آزادی لهمو گیان بلاف بکم همو بدوین کو جهف خطیانه بگینم هف من جه بسیره بحثا هفدیتنا میا لرومایه کر. تلسر کچین درسمه ین لور گلک باشی رو وکرین. تا بحثا شهید زنارنجی کر. و جبو من هفدیتنا که پرواتدار تجی جیان و هسکرین بو. از وان کلیان هر تم به زندی دجیم. ام روژیه دگرن. مینا لکربلایه. ما آفجی و نخوار. ام هبل ددن که بخورتی خواه بجیه بینن و خواه جنوب به تیگیشتنا شیوازا و خوستاتیا و یا مزن پیشکش بکن. اشکره که ام زحمتیان بکشینن. جبر که ام به میلک مزن را روبرونه. لیازدوی باوری دمه که ام بسر بکون و به یک بونا به ریبرتی را ام همو زحمتیان در باس بکن. ام همو خودی و باوری و ویننه. ما هلبست خوند و ده همان دمیده جبر کر. ما همو واتین خوش بار کرنه. ما هون ده هلبست ده دیتن. بهستن و بحث کرن و ده سوزیا هری کور هون هم بس کرن. اوینه ده دل مده، ده میجی مده، ده همو هجرین مده هاتی کشاندن. او دنگ بو لیدانا دلیمه. ما او دنگ به اوینا خواه ده اورجینالیا بسینو را اوینا دل خواه ده لحف کرد. ما رنگ وینه و برجاندنا لسر چرم خواه پربونا کو ده هر دم فکین کدا مایا کو ده جنان ده دهله بده. ام دزانن کو هون جوه یکی باور دکن. جبر کو تا او یکا هری خوش آفران. تا خیز کرد. دما دره ده دما گوداری کرنا رادیو و دما هون بخور داقفن. استبه همو خوزابونا و به آفرینری و بدویا و تماشه دکم. از وها زنده دجیم. او هسته که عجیبه. دما کو از وان همویان دجیم از چطر دکانم کو همو خرابین دن برتنگ بکم. یا هری خوش آزادی اوه. تو کس نکاره پیشی من بگره کو وان نجی. دده من هری دجوار دجی. 15 سبات 2000 لشنگاله کمپلویا 15 سبات هات شرمزار کرن.
لشنگاله به هزاران کس جپیکات نزدی عرب و کردین شیا به آرمانجا شرمزار کرنا کمپلویا نونتوی مشکل دارخستن. مش جچرخره یرموک دست بکر و حتی مکتبا ظریفه اوسه آنگو مکتبا سور دوام کرد. لور لسر ناو سازیان پیام هاتن داین. لسر ناو سازی مالبات شهیدان دایکا شهید دجوار اگید دایکا شهید دجوار فقیر خوخه آقف و گد ام آزادیا سروک خود خوازن هیا ام هنه ام لپی وی فکری بن بردف کا تاجه رهام هچو جی آقف و ها گد 26 سالن لسر کمپلویره در باس بون کت سالا 27 مین اف کمپلویا نافنتوه یاد شخص ریبرا بوده لسر جواکا روجلاتا نافین بو لسر توایی چانت باوری و نتوه این روجلاتا نافین بو ده شخص ریبرا بوده لدیجی جواکا ازدی و عرب بو اگر امیرو وکا جواکا ازدی داکتن قادان جبو خواه داکتن قادان براستی جی حتی سروکاتی آزاد نبه امن کارن بیجن ام آزادن لسر ناوی دایی یکتیا جوانن ازدی خان نه همو شنگالی جی آقف اوها گود نه سازی نونتوین اوروپا نه جی سازین جخوار دبیجن اما فمرو وانده پارزن خوادی لوی جواکی درنکتن لی درویش و دوله اینچه این آزاد هاتن و ام خلاص کرن هری داوی هفسرو که مخ دش نایف شمو بناوه همو گرسه گل و پیکاتیان داخواز آزادی ریبراپو لعراق و همو سازی نونتوی و مافین مروان کرد. عبدالله زیدان در بکار و بندا بکن گل دیب سر بکوه. هفشاردار باجار مزن ایوانه عبدالله زیدان که به داربه قیوم جکار هات درخستن لسر مدیا دیجیتال دا قیانی دا. زیدان وها گود دزن بشرم وینا گل ایوانه دست سر کرن. داربه کار دیوندا بکن گل دیب سر بکوه. ریخستنا دم پارتی یا باجار ایوانه جی لسر مدیا دیجیتال پیامک وشاند. پیام وهایه گل ایوانه ی برومت گل وینا خواه امه ری ندن قیوم دستکرن و طالانان ام بانگله همو گل خواه ریخستن انجواکا سیویل پارتیین سیاسی و سندکایان دکن که لدیجی دست سرکرنا دموکراسی و حقوق درکوین لوانه غصبا ایراده و سبهه بسر شهرداری باجر مزن آوانه ده هاته گرتن و جالی بسیدان پولیسان و هاته دست سر کرن. دیده ما سرده گرتن ده پولیسان 115 کس به اشکنجه بنچاف کرن. دناوا بنچاف کریان ده روزنموان و زاروک جهنه. نتن لوانه لگلک باجارین کردستان و ترکیه زی جزای عبدالله زیدان هات برین هات رو رش کرن. لسرت و رهایی به چالاکیه که ارش هات شرمزار کرن. لرهایی پارلمانتر ömer Öcalan لسرت ایجی هفشاردار سرت محمد قایسی آقفین. لکردستان هفسروکن شارداری جبوش پیویل دربخن جبو قیوم تایم بکن جزایر ام سیاستک پرچقاندنه ام سیاست تصفیه کرنه به سکن خواه به سیاست خواه به هلوست خواه به گووند خواه به دلانا خواه دبیشه ام لورن کس نکاره کرده تصفیه بکن که از سلاما جوانه را سرعده را گله که اینو 4 روزه 3 روز البر خود ده ام سرته سرناو سرته سرناو شهرداری سلامت بنا به باش بزنبن بدن و şimdi بنا به حتی اف قیوم بردوام بن امل در و شهرداری ازیل بر خود جاردن جزای ادامه لشریف محمدی هاته برین کمیته پاراستنا شریف محمدی دیار کرد که در انجام جنوب دارزاندن جزای ادامه یه دربار گرتیا سیاسی شریف محمدی ده سروک دادگاه ایران محمد علی درویش گفتار جزای ادامه اره کرد. شریف محمدی ده سال 2023 ده به سوشتاریا پروپاگاندا یالتیجی دولت هاتبو دارزاندن
و ده 4 تیر ماه 2024 ده دادگاه شورش یا ایران جزای اعدام لبری بو. لبلی بریار ده 12 قانون 2024 ده خراب بو. جنازه این هوا و دیلاور العرب و هاتن و شرطن. جنازه این هوا عرب و دیلاور العرب و ینجالی دولت ترکا داگر کر و هاتن شهید کرن به بشتاریا به هزاران کسی هاتن و شرطن. مراسم به دقیقه که ریزگرتن دست بکر. پشر اندام کوردیناسیون کنگره ستار شیراز همو واقف و گوت لسر ریا شهیدان تکوشین اخواه بلند بکن و لدیجی پلان و کمکوشین دولت ترکا داگر کر این لدیجی گل لبرخواه بدن. باو شهید صالحا و آپ شهید هوگرجی آخفین و دستیشان کرن که شهید بردل آزادی نه و بانگا یکتیا نتوایی لگل کرد کرن. جبو آزادی فیزیکی یا ریبر آپو جی بانگا بلند کرن تکوشینه کرن. پشرک و بلگین هر دو شهیدان هاتن خوندن و رادستی مالبات آوان هاتن کرن. جنازه این هر دو شهیدان دناوا تلیلین دایک و درشمین دسوزیا به شهیدان را هاتن و شارتن. فوزا یوسف هوا و دیلاور پیشنگن شورش بون و آلاوان ده بلند بمینه. اندام دسته یا هفسروکاتی یا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده فوزا یوسف بالک شانسر تکوشین و فداکاری هر دو شهیدان هوا و دیلاور العربو و تقصکر که او این به پیشنگی گل لی تکوشر کمارا سوریه دموکراتیک آوا بکن. جنازه روزنامه‌وان عزیز کیلوغلو هات و شرطن. جنازه روزنامه‌وان عزیز کیلوغلو به مراسم کگرسی لشهیدگاه بنار قندیلی هات و شرطن. ده مراسم میده اندام کمیته مالبات شهیدین پکک یا باشور کردستان وهاب احمد آخف وها گفت. اما که کمیته مالبات شهیدین پکک یا باشور کردستان ده شخص عزیز کیلوغلو ده همو شهیدین آزادی کردستان ببیرتینن. و سلاوین خواه لهمو کسین که لسر شوپا شهیدان دمشین و تیدی کوشن دکن. روزنامه‌وان هاوار محمد جی آخفی و او یکانی زمان. او یک نشان داده که او گلک که جه دنگ آزادی دترسن. هری داویه ده 27 چله ده هم پیشه ما عزیز کیلوغلو قتل کرن. کیلوغلو او 25 سال بون روزنامه‌وانتی دکر و کتکار چاپمنی آزاد بو. اما وکا کتکارن چاپمنی آزاد هیا داویه لدورا گاندنا راستیان بن. داگر کر هر چند هول بدن ما بدنگ بکنشی اما بدنگی خواه حقیقت راگینن. گدار نجاماتن داویان و چه خواه لوکات زانن ایرو روژا رش 15 سباته به بونه 15 سباته لپایتخت فرانسا پاریسه
مشک گرسی و مزن هیئتی وشاندن لسر وشانا ستیرک تیوی وشانا ما بردوام بکه دیسه همان دمیده لقامشلو کوبانه تبقى حلب و هنگلک درانجی به هزاران و 100,000 کس قادار نیرو نها وشانا ما وشانا ستیرک تیوی مشا پاریسی قامشلو کوبانه حلب و تبقای بردوام دکن به هفره بشوپیدن.
انسانیت لسر مروفتی ام سرد نعمدا باجتی حال بکن امیت بانگی بسا تکرار بکن ناخذ بخوني حول مسألة بكن بسا براتي دو اگر هم قیمتی براتي نزاوز مبتر ضعيف بعسيبنه وين بقاتيامه من راكنه عمر ما بحول فريسه قضية في عقيدة بحضار سنة مش أشد حسنة بحضار سنة عقيدة وحشية تاريخية ومثلا بركنا تركار كبير وانتبه بحضر بجالي خلبك جواب سياسة يخون فاري تركنا اگر اندر نکنن چال معانا با نبی ولاتی دا بدست آمایه نرنا وجیب دا آمایه سرک جیان نبا سرک جیان نبا نهاشی بنا دست بکه انتا و دستی استراتیا پیده وینو حوالا خوزی سبلیگر همین مرا کرم که بسريده بنادي وحمية بستو ششمين كومبلا ناو نتوي يا قريش امشي المزار دكن وام باش ناخذ همبر تباريخ اذا انكو دبن برشما ونكار الروج عم بتاري بكن جان خوش دستان و فدا کرن هم تمام بمنتاری بیزینن هوال الهجا 26 ساله جبوكو إرادة ما بشكلن بي بكن تسليم نكرم ليه بالخدانا دولوكيا ريبلابو بالخدانا جيريلاين كردستان وبريبلابو ديالوج تسليم بكن جماعة ام سنة برومتا 26 سالة بالخدانا 26 سالة قهرمانية 26 سالة پیروز به پیروز به پیروز به دولت ترک دخلت کو به قتل عامة بشهر برسكري که چهار سر وإيرو بحموه إذا خواه خواست كوتاقر آزادية كردستان تيك ببن ليه أم دبيجن أم قلالا ديوان 26 سالين در باسمويدن إثبات كركو تي بوليتيكاية يقر كرنه ويكم كجيه نكاري ويتيك ببن إيرو بالخدانا قصدا تشرينه دمشق بالخدانا شربان القصده بالخدانا هبال يبجه إثبات كوكو إيدي أفلايا مرين كشتيه أفقل نماج مرمي ترسل جواجي أبل تكاية يقرقرنا إيدي نفسه تكبر أم جولتا تركر دمشق إيدي دما شارچو إيدي بوليتيكا يا قريش بوليتيكا إنكاري يا إمهاي نما بسرد كبر جبال عبد الله بفلسفة ورد آزاد بفلسفة جني آزاد هاتي پرورده کرن هاتي هشيار کرن افقل إيدي خدا الناس نامير افقل خدا خبونه
ابتدي روجين دبيجن إيرو تيجو دنكو دست ببيجاكي هاتي كرن ببيجا بيويسته بآزادية رابو بيت هاجي دار كرن أجل إيرو هاتي بي پیامي بدن پیامي بدن كو قال لي كرد قال لي الوجلات نافين قالوا بباوريا خود آزادو ديمقراطية دينن نما سلوكي سخته قبول دكن ابدالنا سوزدار ريبر آبونن جبوان آزادية ريبر آبو معيار والبيانا سركفتنا دي بمجوئين غير اف بوهرتن چبن وريبر آبو نکاربه باوی که آزاد کار بگه بگه خورد نوا دیوی دبه نادي جوان دبيجن قال لي ما الشر الشكر وقال لي ما ريناتو بانديستوكا إيرو كرد درونات نافين دي بونه هزكي من بونه هزكي سياسي هزكي لشكري هزكي دبلوماسي إرادة خواه هر روش بيان بكن كس نكاري بي إرادة إنكار بكن لما أجر هناكي وسعد فكر قوي ليستوكا بكن همشن هادي جوان دبيجن ليستوكا بكفتنا برعبتنا اف ليستوكانا بسرنا كبن جبا اف دلالا سوز داي شهيد اخوان سوز داي سروك اخوان سوز داي ريبر اخوكو حتى سركفتنا ما عنده اف برخدان اف تكوشين ويبا دوام بكن الرقم الأعزاء تحية للشعب العربي للشعب السورياني للشعب الآشوري الأرمني لكل شعوب شمال وشرق سوريا لكل شعوب الشرق الأوسط الذين تضامنوا مع مقاومة القائد آبو خلال الفترة الماضية. هذه المؤامرة الدولية لم تستهدف الشعب الكردي فقط بل استهدفت كل شعوب المنطقة. إنها استهدفت الأخوة الكردية العربية، استهدفت الشعب السورياني بأن يعيش بكرامة، استهدف الأرمن واستهدف التركمان وكل الشعوب التواقع للحرية والديمقراطية. الدولة التركية ومنذ اتفاقية أضنا حاولت أن تقضي على المصالح وأخوة الشعوب في سوريا. أكبر وغايات خطيرة للغاية، والهدف والغايات من هذه المؤامرة ما نشاهده من الكوارث والحروب والنزاعات القائمة في المنطقة. كل هذه الصراعات والحروب تحت اسم بناء الشرق الأوسط الكبير. هل يمكن بناء شرق أوسط الكبير بقتل الشعوب وتحويل الشعوب إلى الارتزاق والإرهاب؟ هل يعقل؟
وانه ولی تماشاوانین هجا برای خواب بدن وانه وکیون دزانند 15 ساعت د سال وگره 26 یا کمپلو ناو نوی دجی لدیجی اراده گله کرد ده همانده می ده ادیشک پیکات کمپلو پیکات هم دکم ببیجن ده انجام ایریشا پولیسین دولت ترک ده 5 روزنامان هاتن بنچاف کرن ام نهابر خواب دنوانه هف سروکین گشتی ین دم پارتی تونجار باکرهان و تولای حاتم اولاره لورن ام بر خواب دن انقره نرازی بون لدیجی darbe ile dizi gele kurt u daman demedeji da girkirna şaradariya bajere bazın yamane. Hazırlıklar yetişirse olabilir ama kuvvetle muhtemel hazırlıklar yetişmeyecek ve sonrası kalacak demiştik. Dahin lemen go dubeko Amerikarine gejin u bazı sıvata derbaz çıbıkı dirok. Halkın direnişinde Drojuku sabı sembol da او برخدان آمازون کل همبر کایم هات داین او بجارا وانه ایرودی ساد وقت دوباره کی kayyum hatafeti nasıl önem atfettiğini çok istiyoruz. Ve buradan sizler aracılığıyla saraya ve doğrudan Erdoğan'a soruyoruz. Vakrojeniro, vakrojen sembol kavak denizik var rojun adı ba. PKK'nın koya kayyum hazın çıbıkın. Var olan diyalog süreci dinamitlemek mi? Vayro vaftine kayyum alsa şaradariya vane ve ev pevajoya çarasri bavaya ki duhazın peşe begirin. Ve Erdoğan'ın çıkıp açıklaması gerekiyor. Em de fikrin u piştik em de bejin ve PKK'nın koya duhazın peşe ve pevajoya begirin. Evvelinden planlandığını biz geçtiğimiz kayyum Beguman emzanın pevajoya kayyum Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan şahıs demek peş dağıtıya plan kırın. cebinde taşımış. Ev keko ve kayyum maftını ser şaradariye Siirt'e tema ku hat ser ve irade dema irade kaskır milli ne ko ama da karak mazın atı danjba ko nave xwa de berka xada bu hat runuş to nava dani peşe jiber ve mdizanın ev pekanın kayyum deriye dağıtı plan kırın bu şekilde peştik eve. Abdullah Zeydan'la ilgili Mazbakanın verilmemesi üzerine kelime hicam zanın da cartına davida seyrade vane şaradare vane birkaç kat peşkistin
سرناوی پرز عبدالله زیدان dünyanın dört bir yanında konuşuldu. و پکانینا قایم نتن ترکیه لحمو جیان لأوروپا جدار داری حتی خافتن اورو شاهی بسرا سکناندن Böyle bir zafer oradayken و هر داوی دل بجارتنا داوی اهرمی دا revanşist bir tutum olduğunun da اول کفتن اراده گلمه بابک پیچاو لوله بو لی همبر وانا دیسو almaya çalıştı پکاتنین قایم محط پیشستن ve و ایروژی او تشتی ساعت دوباره کرن او جوک روانش belediye eş başkanı هلبجارتنین داوی اهرمی مرو کنه ببینه 9 ay ceza دستالاتları fazla لمبر و اراده روان شکلده ve Van halkının o güçlü direnişini اما کو قایما داوی خواستن باین سر شرادری وانه املور بون ما او برخودانا گل وانه و کلمه ترکیه ما او برخودانم چاوه خادی و همو گل ترکیه جه و تشیتن eksi derecede olmasına rağmen هر چوخاس لور ربشا هوای لبن devam ediyor. صفر و جی دیسا گل کرد لور او برخودانا خواه کر ولامبر و قصبه سکنین جبر و هم دبیجن او کمپله که او کمپاسه که او بریار جبو ما نبریاره کن و برا قبل ناکن Bilirkişi raporu o zaman mahkeme heyetine sunuldu. روژا که برا لسر Zeydan'ın lehinde پریز عبدالله زیدان حد برین او کسیم بسپور که هم بیجن دوی دادیه دا girmediğini فکر خواه گوتن لو داره olarak verdikleri تشتی کتی گوتن دبیجه سوچه او پک ناته اموانا دکارن همو hukuki olmayan belgen tatkiye de bibinin baba kişimber bana berçavın cezayla sonuçlanması o hiro kayyımın yolunu döşemek için. ev tişte ku Abdullah Zeyn te suçkırın Bugün sadece Van'a murav kane beje evna nal holana o de beje datke fabriya khoynini Türk halkının seçtiği ne de eş başkanlara değil, aynı zamanda kent uzlaşısıyla ev pekinin İstanbul ne tanın ser şaradarin irade gelle kurdahman demida dışarıdarin Türkiye'de jî bajarın Türkiye'de jî sevgili ev işmendiye erişe her havayı te çekirin tutuklandı. Belediye meclis üyeleri و او بریار ده همان روژه ده هاتایین tutuklandı. و اندامن میسن شارداریان و الکاری افسروکن شارداریان هاتن گرتن و خستن ترکیه Barış hakkında ne ایرو او دستالاتاری کو kaygılandırmıştır. هفکاریا گرلان Bir yerinde bir uzlaşı درازی نه تبی او هشمندی برسوه تشتکی بده bugün Türk-Kürt kardeşliğini ایرو براتی گرلان هاتی Bahçeli her darzandın. ifade etti. Bu sayılarla değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli halkla da dava açmaları gerekiyor. Tamam ku ve çerçeve mjare binirin Aynı söylemlerinden hareket kesindinç dibi bedarznan vakt devlet bahçeli وایش دوی علی دا نرخاندن این خواه کرن و دم هم کارم بیجن اوجه سوداره kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk kardeşliği دستالاتاری bir örgütsel suç olarak هفکاری گلان وکس نشانده ده asla kabul هفکار براتی گلان وکس سوج نشانده ده هم وی وکس سوج نابینن irademizi gasp ettikçe و هر کوشن دوی علی دا مزن ببا biçimde çöktükçe هر کرشن وقت چتهیم لسر مذهبه به بلازانه بنکو اما لباجار خواه استانبول بگرن حیوانه لهدرنه بگرن حیوان مرکه bütün toplumsal dinamiklerle اما çok daha büyük, çok daha او افکاری و برخوادان هفپارین باجار خواه بلند بکن و اما ببن böyle bilinir. انجام کم مزن و سرکفتی دبی دستاکتر و کوسا بنرخنه و بوی رنگی ببینه Atayacakları kayyumlar بلا نبین که به واجه چاره سری دوام دکه لالی دواجی Kosanca, çete بابایی که تندی داربتن پیکاین şiddet uygulayarak, yerlerde süsleyerek, kelime بابایی که هوانه تبن بچاف کرن kadar yoğun bir şiddeti uygulamalarını nasılsa bir و süreç هر وایی bu normaldir. یک مزن سر و اراده تی کرن و دبیجین نمال همبر و بدنگ میمینن نا Şimdi değil. اونا خود خپینن لهمبر و برخودان مزن پیش بکوه
ام جباشتی در سالان سروه آخیم برخودان خو برنامه دکن جبو پرسکا کرد با آوایی که دموکراتیک به چاره سرکرین نتنه رو بسالانه ام تکشنوه که دادن ام پارتی کسانه ام به همه دوست آوان خواب به همه هزین دموکراتیک وی ولاتی ام به هفره به یک تنگه ام بحثا اشتی دکن و یک بلند دکن بلا اونا لهمبری اشتی فپواجو اشتی سابوته بکن بلا اونا لهمبر و رو ربازن خواه ایرشکار کار بینن لیام لهمبر و تجاره گوتنه خواه اشتی ندم پاشکو اما تجاره برخودن خواه آلوز نکن او کسین که دخوازن دوی پیواری دا ام سری بتابینن برا زانه بون که ام تجاره که نکن و جبو که پیواجو بگیجه آشتیک برومد تج دست مبه اما پیک بینن دستالاتاری و دستالاتاری AKP برایش وی که ایرو هم دبینین که او پیامی که روژاوا تداین او پیامی که دوست اولن دموکراتیک ددن دخوازن که او پیواجو باوی که اشتیک برومت به انجام ببه لی همبر وی اراده او دستالاتاری و پیکانین خواهد دیجی حقوقی پیش دخه دخوازه وی که ثباته بکن اونا چی بینجی بلا بکن اما و برخودن خواه برندن اما لهمبر واره و ربازن دیجی دموکراسیه اما جی برخودن خواه دموکراتیک به هر قادیدا به هر کس و باوای که افبار پیش بخن ویرو هم دخوازم بانگوازی که بکن کسین که لالی دموکراسیه و کسین که آلی جان که افبار و او کسین که دو بیجن کرد تو خودی اراده خودر کوی تو خودی مافی خودر کوی اما تو بگرن و باوجن گرتنگه لانبر وی زینیته جام خواست بانگوازی خود دوباره بکن هم دوی پیواجه دا او برخودن خواه اشتیامه به هر قادل به هر کسی دوست خواه اما برخودن پیش بخن و بلند بخن لیستن بولا بگرن حیوانه هم بانگوازی خواه داینا برخودن کف پرل بو آرمانجک آشتیک برومت دیسا بانگ دکن اما همو خباتن خود دیسا دقادن دموکراتیکا و باوایی که دموکراتیک اما و برخودن خود بردوام بکن و پشت و داخوانیه ام وقت سروک امی تنجر باکر کن و اندام امی مجلس اما در باس وانه بن و اما لور او پیکانن فاشیزان و او شده فاشیزان اما لور بنک دموکراتیک باوایی که گلم پری سکنه همبر و ذهنیته اما خبات خواهین کرتر بکن اما و برخودانه مزن بکن هم دخوازم و یکی دیسا باره بکن قایم رباز قاسبه قایم رباز دربای که دربای تکرن دربای سیاسیه و اما لهمبر و هشمندی به همه هزه خواه برخواه بدن و بانگوازی اما همه کسین که بن تونی و بن پکنین فاشیزم دنه هم دبیجون والن هم تا به هفره لهمبر و زینیت بسکنن و به خدا نخواه مزن بکن سلاو روز خواه لهمبر کتکان شاپمانیه دیدن ایرو 15 ساعته 15 ساعت و کمپلک نافنتوی به دیروک پروژه رش او پلانک اصابو کو دخواستن همو گلن وی ولاتی لهمبر هاون و به هفره شهر بکن لبرزو جان لهمبر وزینیت و نزیکاتیه
yaşayacakları bir zemin için fıkra koyu jiyan kevpar u azat jbo ve peşbixe bir şey salın du hücre krav keda berada da Rıza Calan jbo jiyan kazat xabatin xwa bay ki berferah dem peş texist û ji bo destpêkirina pêvajoya kaştiyê berxwe dida di roj û seda yek wek wane ku çarde navçeyên xwe jî hemû şaredariyên wane bi îradeyeke hatiye destxistin di hilbijartinê de li ser wî bajarî gaspek mezin îro dest pêşkir Teknik sedemen ve kasbe ev ku prezeyden dema pevçün çebuye pevçünün bejin leşkeri dema ku pekat şu ev haste ve kade de bejin program da bekerle dimenen ve çağatı kşandın o de kayden jandarma edici deditin kutuşta kusatını o kadek şart edabu ve kadida tikesi çalake kusapek nane o av gotinin jandarma ne gotinin bejin kesin bir spor yedatke bun ledi saji o adalete Türkiye ile hamber ve ki çıkacak orası peşçav penji saji cizahat liberin halkın iradesine kayyum atan. Taker suçlardı ki o vali disa pişkire verdi ki o Vazaret-i Navinci bak suç dibine o güzel edibra. Ev siyaseteme ve tücara lidic demokrasi tevne geriye her tavay ki demokratik xwastê ve perskereke tavay ki demokratik çareser bike leyro em dinirin tu çalakek dijî zagonî ne lew weka ku çalakek kusa pêşketiye dixwazin bidinik nakin û cizelê bibirin Onun disa wek zihniyetê ku gaspê ser şev nivîşeve û bi hemû pekanên xwe tun davêjin ser gelê îradê û gasp dikin û kesên wir dere berxwe dikevin û wana giştiya binçav dikin. Ev ê tûcara negije îname xwe daxwaza xwe wê tûcara pêk nînin wê nikebin ji ber ku li wir ev gelê wane ku çardeh şaredariyên xwe bêradeya dest xistine li wir di nav berxwedanê dane û li hember ve berxwedanê hûn ê nikaribin ser bikin. Em dixwazin dîsa ve bikişin ser tiştekê her tim navê terorê bi suçdarkirin terorê gaspê çêdikin. Em pirsin gelek vîra xwe di hilbijartinê da şaredariyê xwe dest xistine terorên an li hember vê îradeyê hember vê mafê şevê şevê bi darê zorê ew gaspek hatiye kirin terore kişan ji van terore em cara vêkê qebul nekin em li wanê heya İstanbulê bi gelê xwe re em li her va pekanîne em bisekinin berxwedanê xwe pêş bixin û em dîsa bajarên Tirkiye wek hevkariye gerlan ve irade hevkariye em pêş bixin û em vê zihniyetê ji wala rakin. Tam da Türkiye indiği saatte ayağının tozuyla kayım atandı. Kimin anını kesin ku ji bo insanlar iradesi çareseriyê nutkin mezin didin ji derva dema ku tem welêt hinkî nihatine welat mêzdikê pekanînên qayîm ê dîsa xwe dubare dike. Ev dûrûtiyeke hember vê dûrûtiyeke em dixwazin bi pirsên xwe bipirsin û dixwazin çi bikin
ننوی لهم بر چارەسەری چییە؟ براستی دخوازن نکاشن چارەسەریە بکن آن لازم وێک ڕپۆش کاربینن و ئێرایە گەلان گاس بکن دبیون بڤیالی و درستن دبی samimiyete bak. Müzakereden yanayız diyoruz. Em Şimdi soruyorum. Ali müzakereye ne maliye çaserek brumetin. Siz ne istiyorsunuz? Em disa de person. Kesin kuvveye kerre verin ve kasbe irade ve zihniyete reyde ben disa de person. Armanca ve çiğ duhazın bugün kuderi. Ali kıvan bahse çareseriyedin, Ali divaji pekaninin tüm vayadanan kasp tıkın. Ev bir rengi çin ve peşna kava, çareseri bir rengi peşna kava. Vam dibijin varın ba aklik selim, ba aklik rastin, em nizik ve pevajoy bu ve pevajoy bugünün encamı demokratik. Bu sistem ev pergala ku lehember ve irade nikare besine le ve irade de terse sandıkta halkın iradesine her tim Van'da olduğu pekan koysat baredike lehem dibijin nikar ben hember ve irade besekin ne nikar be berxadanı xrabikin her gün bir şekilde bigerin ve irade gelci her tim sekne xo dubara bike u şaradariya xo ve disas xo bike و ایرو پشت و داخلی مجلس درباس وانه ببن لوانه او گمه کورا برخواد ده کلمه کورا چرا سریک برومت تو خازه ام جام وان بن اما برخوادان وان زیده بکن اما و برخوادان تجار بخلاص نکن و لسبکم سپاسیو خوال ودکن بله تماشاوان نجا من پیام و نرخاندن هفسروکین گشتی دم پارتی درباره داگیرکرنا شهرداری باجر مزن یا وانه دم هفره گهدار کرد. هفسروکان جگوتون پشتی و داخوینه گل طولای حاتی مولر و تنجای باکرهن و به اقامین رهبری پارتی جی برای خوابدن وانه جی ده لقاده مجگو داخوینه کوره داین ده همان دمیده لورجی و پیام وندانین هم دم پارتی و هم جی اندام رهبری و هلبست خو نشان بده البته لوانه داگیرکردن شهرداری باجر مزن جی ده 15 ساعته ده لدیجی جبونا گله کل جی وکه پیام کتی بناف کردن اوج وکه ایدیشا لدیجی ام بیجون کو وینا گله کل دست سرکناوه و ده همان دمیده وکه دست سرکرنا وینا گله کرتی بناف کردن سلو دزگان لگلک آلیان دجی نرازبونی خواتی نر زمان ده همان دمیده ده لسر دقا داوی جی و بخواجی نخواند و لسر اکران هیچ نویسندیه کوردیناسیون مانجنه کردستان کجی داخلینگ داخلین خود هلوسا خود اس نشان کرد بیجه وان کردستان برخودان جبو آزادی کردستانیه tam ruja kon bejin salvegera 26 ya kompya 15 Şubat etti rulaşkirin devlet edişi vina gele kurtiyalı vanekir şaradari girkir le bakur işlati Suri Çalakiye gel berdevam dikin helbet le Strasbourg'e amadekariya meş u mitingeri kirin girsel hev kombuya eğer komede bin embere xabidin qadan carekidin peyamen gele kurt بله حواله مدجن کو دیمنه کو هند بینن یه باجر حزکی یه باکور اشلات سوریه کو گل حال قادان کمپلا 15 سبات د سالوا 26 اند رورج دکن او د بیجن ادی تحمل منما کو ام سال گدن دبن پرگال işkence o qırkını ya İmralı'da derbaz bikin dema azdiye hatiye ve kereber apoji de Paris'dan fada de beje ve azadi serbikeve. روش آزادیه آزادی از نباید بشیم نسی کویه آزادی بویه چویه راسك لبجنا بارنگا ولاتين آسيا وبديريجن أبينا خواه دلن برچكرين درود وده أبينا من ده سراكن كشتق بدمج أزموش
شرطك الشبم دیرجك روشي بدن من بلاس نبن بلا هر چار کنار شتیرجين روشي بر آخر بيجا من باراش بنستند انجخ أبن وحسكرنا شتيرجين روشي بر وين باكروانا قوكر جنتا كما حبا بلا جنتا مدنا تهدون كالما يا روشي أفدامكو همي ميرين جار دبن روناهيا روش در حبكم وهر ميرك جا سالي وراكم بيا روناهيا من روش تكنجا ودن عبارن كادا عنكي نشانا سركبتني الجو قاردان كود تشيرسا دي سنغافورا بونا اسماني من روناهيا من دسيما زنارك صور ولسر آنيا تحتك مور من نبتان دي ناوي طروش رونق خوشك بنا دبن نخشك خودك لنا لسر بلن بنا بدن آمن راهي آمن از حرس بهان لبرتما كان يتيريجن دخوابا بجد سر طاقا شوامن هيروش هيروش من بريار دا يسروكي من قرار دا يسروكي بشتي خمن بر وكسر اندريش واخين بحسرات وبري اشكر بادر خو اسبتين مناسا كانوا من ريار دا يكو از ايرو قادا حكج آبا حسكرات تسبخم ودلوبا حسكرنا تا از برشين من الساسو هذا عردي دس قرمن خد أبين حسكرنا تدا وندا كر سر كمن لمن ببورين دل بچوكا وباري أشقا تشكرانا ويجا غي سر خوشبونو وندا كرن ندست من سرو كمن از نكارم باد دوريا خد سر حسكرني كي بيسين بكم هيروش هيروش بيرادين تد درگوش آدنه من داد دورن بسراكشيا نابا بسراكشيا نابا أردوغان تروري أردوغان إرهابي بالروح بالدم نفديك الآن بالروح بالدم نفديك الآن ناجي ام حموها برا دعوتين دقائق رزق سرقيها للشهيدان ندعو جميع الرفاق الى دقيقة الصمت على ارواح الشهداء شهید رهبر تکاشی نامن ساخن تکاری نامن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن والآن ندعو باسم مؤامر ستار الرفيقة أميرة سعيد إننا اليوم من هذا المكان نقف لنقول كلمتنا كنساء في شمال وشرق سوريا، ففي 15 شهر
والتغييرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا نستذكر في هذا اليوم شهداءنا الأبرار، شهداء الحرية، شهداء الحق والإنسانية، وأننا نستلهم من ذكراهم فكر القائد الأممي الإرث التاريخي الذي يعتبر منارة للأجيال القادمة. فمؤامرة 15 شباط أحيكت بهدف الخلاص من القائد عبد الله أوجلان لما تشكله الشخصية اللذة من خطورة على حداثة الرأسمالية وبنيانها، وكذلك على القوى المعادية للحرية. هذا اليوم الأسود بحياة وتاريخ الشعوب سيكون يوما للحرية، والشعوب اتوقت للحرية. سيمين بقرتنا عبر أبو تسبيكية صلاح الاتحاد السوفيتي هلوشية رخصتنين سوسياليست كومونيست كبقر يا جواكي دركتن ودولة جبوخة أساس قرتن دوي دمدا أمريكا إنجليز وإسرائيل قوتن وسيستم سرمایه‌دار، سیستم رأسمال، سیستم داویه و آمدکاری پیلان کردن. جبوکو آب پروژه تکه به مریت ده پیوسته خود جبر که خواستن بهانه و سبب آمده بکن. و او کلم جی ریبر آبوب سبب جی گود ریبر آبو دریستا دوری دیه و شر دولتکی ناتو دکه. دو 2001 لأمريكا نيويورك برجي استطاع أن يحول من سجن مالي إلى منبع للفكر والحر بعلمه وفكره وفلسفته. أنشأ مجلداته وكان يفتقد للقلم والورقة، إلا أنه نشر علم والمعرفة. ونور الحرية ليس على الشعب الكردي فقط بل على جميع الشعوب. ويقول القائد عبد الله أوجلان بأن الثورة ثورة المرأة. نعم، هي ثورة المرأة ونضالها ودعم المرأة، فقد كسرت قيود العبودية وفتحت آفاق الحرية أمامها، وجعل من المرأة قيادية وريادية في جميع المجالات، من الرئاسة المشتركة وحتى حاملة السلاح في الجبهات. فإننا بفكر القائد أخذنا دورنا الفعال ومكاننا في المجتمع. إلا أن الدولة التركية استهدفت المرأة لأنها رأت فيها القوة والنضال. الدولة التركية اليوم تدعي الإنسانية، تدعي السلام. أين هي من السلام والحرب مستمرة على سد تشرين؟ فاليوم شعوب شمال وشرق سوريا يتجهون بالآلاف لحماية السد. أين هو من يدعي السلام؟ أين هو وهم يستخدمون الأسلحة الكيميائية في جبال كردستان؟ أين هو من يدعي السلام فإنه يبكي على أطفال غزة ويضربنا في شمال وشرق سوريا؟ من هذا المكان
ندين ونستذكر الضبط الدولي بيان ما تقوم به الدولة التركية بحق القائد، كما أننا كنساء وحركة الحرية نطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد، لأنه حان وقت الحرية وأن الأوان تفتح أبواب مالي، كما أننا نعاهدك يا قائدي، نعاهد القائد على الاستمرار بنضال حتى تحريره من سجن إمرالي. عاشت أخوة الشعوب، عاشت مقاومة إمرالي. لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد. نشكر الرفيق أمير سعيد. هرام مستيا همه صورت اثر بدیر شور اول به سران شیان نامه، به سران شیان نامه، بالروح بالدم نفديك وجلال، بالروح بالدم نفديك وجلال. والآن ندعو هوال ألدار خليل عضو المجلس الرئاسي للحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي فليتفضل مشكورا. لوريس تحية لكم جميعا. سيدي تبای شهیدین تکوشین آزادیه وبتایبت شهیدین پینگاوا پیواجویا تو کس نکاره روژا مطاری بکه از تبا ببیرتینم بجنا خل برانبری بیاین آوان دطوینم حواله نجا هر وها هین کمپلوگر یک و ام بکتیا نام نتوی پیکانین لدیش سروک موگل ما اموان هتان سر مزار دکن پروتستو دکن و ام دبیجنگو 26 سالن و سروک آبو دیل کرد دگرابا امرالیه ده تسلیمی دولتا ترکر ل 26 سالن ام ملت جبرینم خواه جبر خدانیا خواه جبانگا خواه جدا خودن خواه جبا آزادیه تگا پرنابت روش بروش کلی بکلی بر خدانیا خواه مزندر دکا خودین رومتا خواه خودین حبونا خواه خودین سروک خواه دردکا همه کس به هفره به ساله 26 سالن و بر خدان مزندکا دبن دروشمیا بهتروک جیان نابه حتی بکنیه دوام دکا حواله نیجا 26 سال قدیان لیکوان 26 سال آنده وانزان خواستن هرم آروجلاتان آمین لگواری خود دیزان بکن لگواری خواه آبا بکن لگواری خبره ببن لیکوان 26 سال آنده ویگلی ویتگره خباتن خواه بحمالی آنده دالی جواکی ده دالی رخصنی ده دالی لشکری ده دالی سیاسی ده دحمال آنده لبیش خست تکوشا خواه مزندر کر حتی روش ایروات گیرو روش ام گیلی آزادی جیان دکن ام ایدی بیجن جنهاو ببه و تی
قبول كرنك لقلنا جبلي قوك سروك أبود نام آزاد به أم بحبره رویم به روژن پیشیامه تکوشنا خواه آزادیه مزندر بکن بلنکن سرکفتینا خواه مسوگر بکن حواله نجا و کن زانین و کن زانین ست ساله در باسبوی شر جهان یکمین و دومین هات جان کرد هات جان کرن در انجام چه چه بو رژیم دستلات رژیم دسپوت پرگال دولت نتوا دعوا کن لی 14 سالن گلن سوریه و تایبت پیشنگیا گل کرد و گلن دینی دو سوریه ده عرب، سوریان، آشور، کلدان، ارمن، ترکمن توا به همره تکوشنای آزادیه لبرانبری و پرگالدان شاندن و حتی روشایی رو بردوام کرد 200 ساله ده پرگالا دولت نتوی پیش خستن پرگالا ظلمکاریه پیش خستن لی سروکابو دماهات کردن و پیوه ایدی او هولدان انخواه تکوشنا خویاش بو سرکفتنه جبو آزادیه جبو پیش خستنه شورش آزادیه دوام کرن رانا وستیان نسکنی سروکابو نگود ایدی از هاتم کردن از نما کردکم حوصا نگود برواجیوه گو از هاتم کردن از تکوشینا خبر دوام بکم مزم بکم لسر به سروکابو پارادیگمایا جواکا دموکراتیک پیش خست او پارادیگما او نرین او فلسفه لبنبری پرگالا دولت نتو پرگالا ظلمکار یا گودرجلاتا ناوین ده پیش کتیه او 14 سالن انتب ببره لسربه پرگاله تکوشی کن جبو بیجی دما هنتب بسالایه هر دم دبیجن آزادیا سروک آزادیا میه به سروک جیان نابه اساس ده هنوی راستیه دبیجن جبو گو دموکراسی پیک به جبو آزادی پیک به جبو سرکفتن دوگر ببه انجخ بفکر و رامان سروکابو پیک به و افغانا او تیجیان کرن بنرن اف 14 سالن ده سوریه ده هزار گبتوندی 24 ساعت آل دجی مشهد که ایریشی مدکه کیه دولت ترکه دولت ترک جباچه ایریشی مدکه دبیجه گرک ناکه هم پرگالا دموکراتیک پیش بخن گرک هون دهندر سیستان دولتانه توده بردوام بکن اف دولت حازمت نبکه بسالای ایریشی مدکه لداویا داوی بنرن چاواش بو او دولتا کو دبیزه و تنبکم از وناس ناکم ایدیهات بر سروکابو بر نگوی دبیجه کائم جار سریع پیش بخن هگر نتکوشینا گلین کردستان بتباهی با هگر نه بر خدانیا گریلا سرچیا با هگر نه بر خدانی فکر و رمان امرالی با هگر نه بر خدانیا با دولت ترکی هو قیسر نداری بو یا جنت کتروشه که گونه چابر ایدی چار سریع امرالی بخوازه پر صادقاتن هند بیجن بدروگ جیان نابه هند بیجن لوا درکت ارته گهز دنجی گهشتن و قناعته خانگی نسروک اوشی نماکار جیان بن دولت ترکی گشتی و قناعته گه خانگی نسروک چار سریج نفی سروک به پیش نکوه او ایجی تنوه داویا او ایجی به جبر به هم لبرانبری به واجوه که نو هگر به واجو دست بکه وجه انجح کارمن هرمه ده آرامیه بیک بینن انجح کارمن هر کس برنگ کی آزاد جان بکه لی افروجه یا که یا سروکاویه بکی چما حطانها جباش حطانها جبو وان 26 سالن
هیوی دکرن داخواز دکرن گبه فکریتون نبکن گسروک آبو دنام تجریزت دندره و گردگاه دبه دنگ بکن لی جبرگو برخدانیا بیگلیه جبروه ایدی نجار من قبول بکن ایدی نجارن و راسته ببینن آبایه هند بینن لبندابات بینه برخدانیا گوته مشاندن بکشتی لباکر روجلات سوریه بساله برخدانیا گوته مشاندن تب لسر همان فکریه لسر همان رامانیه بحر روحیه و برخدانتی مشاندن جبوه ام دوه باوریه دنه وی الوسته و سکنه و برخدانیا گوته مشاندن بوه قبلوتک دچه بوه اف روژا رشتاری روژا قرکرنه بر روژا آدی سرکفتنه بویر رحی برخدان امهنه برخدان تنبه کون نامینه جبر به ام ببیارن لسر فکر و رامان سر قاپو می پرگال خوی دموکراتیک پیش بخن لسر فکر و رامان سر قاپو کرد و عرب و سوریان و آشور و کلدان و ارمن و ترکمن به هم رجیان بکن لسر و گلن سوریه کنو آوا بکن لبالا خبدنه هرم اندری سوری نوزانه راست امجی پرکی سوریه نه پروژا چار سر کرنا تبای پرزگرکن سوریه لیرو لشامه چه دبه با هند بینه لشامه پرگاله که دموکراتیک نای آواره لشامه هولدان هی لیستا پرگاله رژیما در باسبوی ور بردوام برن لشامه درزی علوی سریان آسور کرد دناوره ببریت سنانه قومیتا آباد کن تو که نافذتنه کنگرات خوازن دار بخن تو کسیدن دنافذتنه حکومت آباد کن تو کسیدن دنافذتنه هولدان دکن دوگ حملازیق آباد بکن دیسا وقت قالا رژیما کبن دخوازن بردوام بکن گروس آبه دیسا سوریه پشتی 14 سالان جیش زحمتی جخرابی جحمد ورگوک طالان بو کوچبری چه بو و دیسا سوریه مخابن و پیواجوی بردوام بکن دیسا ایگو خزفیر پرگالا دولت نتاو پرگالا ناندی پرگالا گو بره رژیمه بر اعتماد دکر اگر او بردوام بکه ده سوریه ده چاره سری پیش ناکوه اگر بخوازن ده سوریه ده چاره سری دموکراتیک پیش کوه پرگالا گو گریب آپو پیش نیار کریه او ایب سرکفتن ایک بینه او ایک گلن سوریه تمابین الهام بوه وکیتیا سوریه ورا آوا کرن دخوازم جای شامیر بیجم هون بحثا یکینا سوریه دکن لیون گل سوریه پر دکن هون بحثا گل سوریه دکن حکم کجیام سر علویات پیک دینن هون بحثا یکیتیه دکن هون درزیان دربی معادله دهلن هون بحثا یکیتیه دکن آسوری و سوریانی و کلدان برول دمینن هون بحثا یکیتیه دکن لی برزگریک آکردون چار سرکن و جاقه و چاوا سوریه ببیک و چاوا سوریه که یک ور پاراستن گرد بخوازه سوریه ببیک پیویست گلن و ببینیک پیویست جواین و تبدیراده خوی آزاد دنواسیه دجیان بکن پیویست پرزگریکا کرچی چاره سر کرن و پرزگریکا دموکراسیه دگشتی سوریه دواره چاره سر کرن انوانو دبیجن دمام دبین به سروک جیان نابه راستی کسایه به سروک سوری دموکراتی نابه به سروک آرامی چه ناب سوریه ده به فکر سروک دو کردستان دی آزادی چه نابه به فکری روجلات ناوید دجاره سری پیش ناکده هگر آزادیت خوازن هگر دموکراسیت خوازن هگر عدالت خوازن هگر وکبیت خوازن چاره سری فکر و رامان سروک آپویه یا نوکیدن نای قبول کرن ام دبین سوریه دبین ننابندی بین سوریه دبین ملت وی جواکن وی خبره و ببین ام دبین نتوا دموکراتیک حمد کاتیب هم جام بکن سروک آبا دبین
آزادی جن مسوگر به دبن پیشنگی جنه دشورش آزادی دموکراسی منشه دمان پیک بین وسی آرام ببه و جانا سری پیش بکمه دمان پیک نینه و حرتم آلوزی دوام بکه امجی به اثبات که ایدی سروک آپو راستیه که سروک آپو بیوی جانا سری پیش ناکمه وقت چاوان تبایی کردستان لبا کرون پرچندنی کردستان روش آباجی وسایه اونه تمنی روجاوا سوریه و تبایی روجلاتا نابین لبه بنگه ببه اصراره انیسا سلام مخوان جبر حتی امرانیه دشینن جبر حتی چای کردستان چینن جبر حتی چبرن شرین بنده و تشرینه پرا قروزاقه در حافر و همه چپرین بر خدانه گل باکر روجلات سوریه و هم جو تبارد بیجینگو ایدی سروکه ما و آد ببه ام سروکه خوره دیواجوی پیش روژا خواه بردوام بکن توشینا خواه بلند بکن بی سروک شیان نابه به سروک شیان نابه به سروک شیان نابه ساعت آوردم خوشه لسر جوشان سر گربونان دیسا شم دوباره دین ایرو روش روناهیه روش تیرش آزادیه ساعت آوردم خوشه همچی بابا برای تماشاچیان هجا به بحث چالاکی و میتینگ باکور و شلات سوری لروجاوای کردستان دیگر البته باوا که زندگی جانی سرکرانی و نجم برای خوابدن باجر مارسیلیا فرانسه لورجی مشکی گرسی تل در قسن حوالی فیاض بروسک لوره فیاض دم باش تو بخیراتی وشانه بله مشادرش مارسیلیا جهه بود در انجام دیجی ایرو و شکی گرسی تل در قسن امنیته گودار بکنید تویش مرا ببیجی کرم که دم باشرین مشا باشور فرانسا روژا 13 مهل باجار متیکی در شاردریا مارکی که دست بکر به داخیانیا چاپمنیه ور دست بکر اول در شاردریا ماریانی قدیا و دو دست سلیسا ور ساعت نهادا دست بکر ایواره باجار مارسیلیای لاویست قدیا آنها لاویست مشه دست بکر امبر به قادا مارسیلیا دمشن قادا وینا قانا ناویوی امبر به ورد چن همه کردستانی و دوست وان لور بنده لکوانانه او ساعت یکی دا لخوا بگینن قادا کانابر لور به همه گل من را وی چالاکی که چی ببه گرسیهی بر به میدانا وی پوغی بچن دناوا وی چالاکی وی مشا درست روژایی روش هر بال دکشینا گلک دست کردانی رو تبلیبونه چاپمنی و گلک فرزر وجی دناوا چالاکی دا ایرو جی خواه دگرن براستی جوشکی گلک مزن هیا لور افس روژه ام دشوپینن بلکوان آراجی ام دمشن راستی جوشکی پر مزن هیا یعنی همو کس همو جواک ناها بندا بنگوازی و گوتن سرکاتی و حرکت نه ام مصادقارن آگاهی بدون ام ناچالکی دوام دکه نزد 2 ساعت و بمش خو بگینن قادا قنابیاره لو ام ور بمشن حتی نه ویپو بچن ولی فیاض زور سپاسی که مش بو آگاهی کتاب مرا پاروکرش جخواتا بخواجی بحث کرد دم دریش بو مشا دریش لباجر مارسیلیا فرانسا یک حادثه مشاوان هجا جبو
هم بالا بکشن سر کمپلو ناونتوی و هم جی بمش و میتینگا خواهی بالا بکشن سر تجدید جبو آزادی فیزیکاری برا پوجی جو خبات اندنابا گل دجی زیرتر پیش بکبن مشین درش پیک داتن وکی کبن پیکی هر سال تل دارخستن هری داوی دجی د 15 سبات ده اف مش دیگین انجام دیگین لوت کی و بتایبتی جی به میتینگ کی پیام گرینگ تر دکبن پیش حواله من فیاسی سرزمان و ساعت یکی دجی اف مش به انجام به و باوه کی ام بجن کو قاده به میتینگ کی و پیامن گرینگ بندانین هلبت وکی مگوت ایرو بتایتیجی چاوه هر کسی لباجره ستراسبورگ فرانساییه وکی کevne شوپیه که جبر سازیو دزگین ناو نتوی ام ببیجن نیسازین اوروپا سپیتی کنسی اوروپا همون لباجره ستراسبورگینه سایبتی گله کرد برای خود دنور کردستانی برای خود دنور دوسین گله کرد برای خود دنور جبوکو عربن هم لدیجی کمپله جهازین کدنا با کمپله ده جه گرتنه جبو هلوستا خوان نشان بدن و به تایبتی بالا بکشنه سر پیواژون 26 سالان ده ام بیجو کو تجدید گهایه کیجان اصلی جبو کو ام بیجن و جبو دو سنگی کجی ببیجن قادر ناو نتوی رای گشتی جبو زیرتر آگاهدار بکن هلوستا خوان نشان بدن حتی کو ام بیجن تلفنامه یان جهواله مروج آمده من ام جارک دنبر خواب دن مارسیلی حواله مدبن مش دوام دکی ام پیامن گل قادر دنسر اکرانین و برای خواب دن باجر ستراسبورگ فرانسه حواله من روزنامه‌وان جمال لورین بمره جمال دن باش جاره که دن برای خواب دن جمعه مش کی جان آسته تی پایین کنگی میتینگ دست بکه پیام قادن چیه امنیت گودار بکن بله هلی هیچ دست پی نکریه جبر گل سر سینوران هنگ آستنگی آدرد خند سر سینورین دناف برا فرانسا و آلمانیا دهنک اتوبوسات سکینین جبر چنده مش دست پی نکریه بس کون قادا کو امنها لینت جبویه بس کردستانی رف برف پیل به پیل بر به دست پیکا مشیوتین اتوبوسین کل سر سینورین آلمانیا تین سکناندن جی جور به جور آستنگی آنجا دردخن بس کردستانی به بریارن که ایرو جوش آخوه پشتگیری آخوه ایرو نشان توایا جهانی بدن وقت گومد بلتن دست پیکی سویده جی گوتو بو جه چار پرچین جه چار دورین اوروپا
ji Almanya, ji Belçika, Hollanda, Swiss همه ji hemû aliyên Avrupayê Kurdistanî rev hatine vir û hê jî diherikine qat tije bûye ji ber wê çendê cadeyên derorê jî hatine girtin da ku Kurdistanî dest bi meşa xwe bikin. Berê mêvaneke min heye hûn ji ku dê tevlî dibin? Em ji Bomsê, ajarê Bomsê. Ji Bomsê tê. Belê. Ez dixwazim hestê we vê meşê de hûn dixwazin çi bê nezma weke jineke Kurd? Ez weke jineke Kurd vê rojaraş tûmê dinyayê şermezar dikim. Ez azadiya serokê xwe dixwazim. Ez azadiya gerîlayê xwe dixwazim. Ez bu werî ser rojava şermezar dikim. Em pê gerîlayê xwe ne, em pê şervanê xwe ne, em pê şehîdê xwe ne. Heta demla xûna em hebe em şehîdê xwe re ne. Bi can bixwîn em serokê xwe re ne. Bijî serok bu bijî Kurd û Kurdistan, bijî Kurdê bi şeref û namus. Kurdê bê namus bira biqelhin, Kurdê bi şeref û namus, insan namus bira bî hatiye vê derê. Derhanê sibê ser û seqemek hebû bes Kurdistanê riyar bûn ji derê dûr hatibûn ew kelecana wa ji borî çi el gorî nêrîna te? Bu serokatiya. Em azadiya serokê xwe dixwazin û sir û serma hiç mere nederde. Em sermayê navazin, em serma çi em nizanin, bev çi em nizanin. Em zarokê xwe ber pay serokê xwe ne. Da damla xûna me hemê bir pay azadiya serokê xwe welatê xwe bim azadî serokê xwe dixwazin. Wê peyama rêberê gel Kurd hûnê çawa pêşwazî bikin? Em gelekî heyecan, em gelekî heyecan, em hêviya wê peyamîna ka ew çi peymane em gelekî ev çend rû malê xwe de nerazihane. Em gelekî hêviyêne elê, em gelekî hêviyêne û bijî Kurd û Kurdistan bijî seroka bû. Gelek spas dikim. Berêvanekî min diye hûn ji ku dê tên, hûn ji ku dê tevlî meş? Almanya hatinim Almanya. Saat çenda ve hûn dirê? Abi sabah saat 6 dirê nehdana. Belê. Kelecana wa çaya hûn dixwazin çi mesajê bidine cihanî? Wan bizim mesajê bizim cihanî em dixwazin serokatê me azad bi قنبله bazı sıbat hem şermezal tkun alel dikin و تخوازن شخصيات سروك اب ودي إرادة كل مشكلين أم ده قالوا سروك اب يروح وجانكن سروك تقرتي را شادي ورا اللي تري شاد شاي نماركس نالينين ونماركس نالينين ونا مانديلا ورستاين ويقيناك وقتي بربخي بله ایرو لتشری نجی برخودان که ایرو لوانجی برخودان که لچار پارچین کردستان برخودان که بیم پاهی کردین اروپایی چاپش کی بدنوی تکوشینا کل لبنداوا تشری مشاندن یا پیوسته چواری کرد بزمیر پیابن اما لتی کستر پیابن حتی ما آزاد سرکای خو آزاد بکن خو آزاد و سرکای خو آزاد بکن سر لتی کل دو سر پیابن بله بس رونا شب و رونا شبایی بیونه خور روجای روجبه بله که جانوا از باهر دکم گله که ایرو اون مساجه که جی سروک هیوید کن اونوی مساجه اونه چاپش وازی بکن بروحي افادي وبروحي ورزادوي روحي بخداني مبروز gelek spas dikim serkeftinê jî dixwazim berê wer jî digotina bêjin belê jî dayîkin we keraye heqê we he ez azadiya seroka bo dixwazim û ez bejna xwe dervî ditewînim û bijî Kurd û Kurdistan û bijî hevalê çepelê şer de ez spas dikim berxwedan jiyanê gelek spas dikim oxra xêrê bê serkeftinê ji we re belê Kurdistanî coşa we xuya ye Kurdistanî şêmber piştgiriya xwe ji bo gelê ji bo berxwedana li bendava Tirînê berxwedana li beşaredariya wanê ku îro jî hate bîstin ku qeyûm hatiye tayîn kirin hêza Kurdistaniya li qadê hêjî bilindtir bû piştgiriya xwe nîşan didin Kurdistanî ji heft salê heta heftê salî piştgiriya xwe nîşan didin em ê jî gelî bişopin têpeyên ku di geliyên pêş de di nava 10-15 deqin de meş jî dest pê bike em ê wê coşa gel wê berxwedana gel wê xwedîketina li peyama rêberê xwe wê xwedî derketina li berxwedana bendava Tirînê berxwedana şaredariya wanê û li hemû beşên Kurdistanê em ê jî kelî ji we re ragîn hêlîn Cemal zor spas dikim helbet hûn li wirin em bêjin ku
ستيك تي في لورا هوالين خباتكار لورن أمي كيلي بكيلي مشاورين هجا جستراسبورغ كي مشو ميتينغي بيامي كو دركتنا بيش بين سركران و ستيك تي في وشان ما تايبه دوام ديكه منهاج بري خبدن مشا باجر مارسيليا فرنسا
kurde. Le 15 février, un jour noir qui pourrait se transformer en jour d'espoir. Le 15 février 1999, le leader Abdullah Öcalan était enlevé au Kenya et livré à la Turquie à l'issue d'une opération menée par la CIA en coordination avec les renseignements de plusieurs États. Depuis maintenant 26 ans, le fondateur kurde Abdullah Öcalan, les travailleurs du parti du Kurdistan, est détenu en isolement dans la prison de l'île d'Imrali, dont il a été pendant longtemps l'unique prisonnier. Durant les 4 dernières années, Öcalan et ses 3 co-détenus ont été totalement privés de communication avec le monde extérieur. Au cours des derniers mois, le leader kurde a enfin été autorisé à recevoir la visite d'un membre de sa famille ainsi que d'une délégation du Parti de la démocratie et de l'égalité des peuples, composé de 2 députés kurdes de la partie DEM. Ces dernières rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau processus de pourparlers avec l'État turc. Mais alors que le pouvoir turc semble saisir la main tendue du PKK pour une solution politique à la question kurde, la répression à l'encontre des Kurdes bat son plein dans le pays. Des milliers d'élus, de dirigeants et de militants politiques kurdes sont retenus en otage dans les jeux turcs. Et chaque jour, l'on assiste à de nouvelles arrestations dans ce pays où les médias sont entièrement bâillonnés et la société civile est réduite à néant. Parallèlement, le régime d'Erdogan continue de piétiner les principes fondamentaux de la démocratie en saisissant une à une les municipalités kurdes dont les co-maires sont destitués, emprisonnés et remplacés par des administrateurs d'État. L'État turc ne se contente pas de réprimer les Kurdes à l'intérieur de ses frontières. La deuxième armée de l'OTAN mène une guerre sale et sans merci au Kurdistan d'Irak et au Rojava, faisant fi de toutes les normes internationales. Violation des frontières, nettoyage ethnique des zones occupées dans le nord de la Syrie, pillage, crimes de guerre au moyen d'une technologie meurtrière des plus sophistiquées, qui cible et tue chaque jour des civils au Rojava. En dépit de la répression et de la guerre, le peuple kurde ne désespère pas d'espérer. Cette année, le 15 février, devrait marquer un tournant, car on s'attend à ce que Öcalan lance un appel historique en faveur d'une solution politique à la question kurde, et qu'il fasse de ce jour noir un jour d'espoir, de paix et le début d'un avenir radieux pour les peuples de la région. Nous appelons l'Europe, et particulièrement la France, à se tenir aux côtés du peuple kurde dans ce nouveau processus, à soutenir les efforts de paix et à faire pression sur la Turquie pour que le leader kurde Abdullah Öcalan soit libéré dans des conditions qui lui permettent de négocier une solution politique juste, démocratique de la question kurde et mettre fin à des décennies de conflits. À bas, régime fasciste en Turquie. À bas, régime. شاركوان نجا برادنگه کوپلوگرا بترسینی برادنگه با کوپلوگرا بروجارش بکه روجارونایی جاردین بدنگو کلان مارسیلیا بهشن بدنگی بلن برو سروک جیاز نوبه برو
dengi kelime saz uzman karime Saz uzman karime Fero kure berime bişi abime Bişi abime Nav dengi kelime saz uzman karime Saz uzman karime Fero kure berime bişi abime Bişi abime Bişi abime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Şia bu kahramandı eberi gelime Fardi ani u arteş Apo sero ku serkeş Apo sero serkeş Derman kırın kullu eş Serdaru rezanime Serdaru rezanime Fardi ani u arteş Apo sero ku serkeş Apo sero ku serkeş Derman kırın kullu eş Serdaru rezanime Serdaru rezanime Serdaru rezalime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Şia bu kahramandı eberi gelime Kelleri çabine yar tu heviya hevidar Tu heviya hevidar Şiyar bu ne behzar Dandure ça abime Dandurca abime Kelemi çabine yar tu heviya hevidar Tu heviya hevidar Şiyar bu ne behzar Dandure ça abime Dandurca abime Dandurca abime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Şia bu kahramandı eberi gelime Gasero kabohat Rona hida rojhelat Ronahi darojlat Uçekari felat Herdem bişi abime Bişi abime Dava serok abohat Rona hida rojhelat Ronahi darojlat Uçekari ya felat Herdem bişi abime Erdem bişi abime Erdem bişi abime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Herdem bişi abime Erdem bişi abime Erdem bişi abime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Şia bu kahramandı eberi gelime Navu dengi kelime Saz uzman karime Saz uzman karime Fero kure berime Bişi abime Bişi abime Navu dengi kelime Saz uzman karime Saz uzman karime Fero kure berime Bişi abime Bişi abime Bişi abime Mesela bu beni bu senin bu abime Şia bu kahramandı eberi gelime Şia bu kahramandı eberi gelime Fardi eli u arteş Apo sero ku serkeş O
درمان کرن کلو ایش سردار و رزانی ما پارتی انی و ارتش افسر و پوسرکش درمان کرن کلو ایش سردار و رزانی ما یار تو هویا هویار شیار بونه به هزار داندوره چا آبه من گلمه چا بینه یار تو هویا هویدار شیار بونه به هزار داندوره چا آبه من Denge gel, denge Kurdistaniye. جناوندان چنا رادیو دنگ کلتن باشکودارین هجه ایرو 15 سبات 2025 شمیل بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چند نوا روژه ده پیشکش بکم دم دمازادی اره برا پویه کوردیناسیونا کیجه که در حق داگیر کرنا شارداری وانه دا خویانه که نویسکی و شاند کیجه که دبیجه وان کردستانه برخودان جیجبو آزادیا کردستانیه کوردیناسیون کجکی دستپیک به وسیله سالوگر 26 کمپلوی ناونتوی یا 15 سبات هزین کمپلوگر شرمزار کرد. کوردیناسیون کجکی دستپیک به وسیله سالوگر 26 کمپلوی ناونتوی یا 15 سبات هزین کمپلوگر شرمزار کرد. ده شخص شهید چالاکی هون نکان روژ متاری بکن شهید دوز آزادی ببیرانین.
کجکی بالکشان سر تکوشینا ریبراپو یا لدیجی کمپروی و جبو آزادیه. ریبراپو لدیجی خرکرنا کردان فلسفه یا جیانا به هفره پیش خست. ریبراپو پارادیگمای و جیانا نوجی ده شرطین ایمرالی دعوا کرد. جبو چاره سریه ریبراپو گلکی هولدا و وان هولدان خوشی ده دومینه. نهاجی جبو چاره سریه پرسا کرد ریبراپو اینسیاتیف گرتیه. کجکی دازانین که تاوی هولدان ریبراپو جی حکومت AKP لهمبری کردان شر خرکرنه ده مشینه. AKP سیاست خواه خرکرنه به قیوم ایریشن لسر روژا و سوی خست و گرتنان ده دومینه. روژا 15 سباته ایریش آلدیجی شراداری وانه و به قیوم داگر کرنه و نشانه وینه. AKP دخوازه قمپلویا 15 سباته به دومینه. اردوغان به وی ایریشه قیوم داتینه سر پیش روژا ترکیه. دوی ورزانین که سیاست خرکرنا کردان و به بسدما تنبونا ترکیه. پیش روژه که آزاد آرام و برومت انجخ کرد آزاد ببن دکاره پیک وره. کجه که جبو آوا کرنا پاش روژه آزاد جی ام نرخاندن کرن. دما مزین کرنا تکوشینه یه. دوی جن جیوان در دورین سوسیالیست همو پیکاته جبو وی تیب کوشن. بانگا ما لگل ما برخودر لجنین تکوشر و جیوانین ما ین لهنگه. ام ایدی کتنه پروسسا سرکتنا مزینا آزادیا ولاتی خواه. دوی ام داگر کرنا شهرداریا وانه وکا ایریشه که هزین لدیجی چارسری ببینن و لسرانسر کردستان وگوارینن قادا برخودانه. وان کردستانه برخودان جی برخودان آزادیا کردستانه یه. ام بانگ لهر کسی دیگن که لدیجی کولداری خرکرن و داگرکری جبو آزادی تیبکوشن. بلگودارین هیجا ایرو باجر فرانسا ستراسبورگ شاهدی جروجه که دیروکی ردکه جهر آلین جیهانه کردستانی دوستان خواه بره خودان ستراسبورگ روزنامه‌وان حوالی مردوان دونر لستراسبورگ اتمسفر میشا دیروکی جمره راگی هینه حوال ردوان دنباش کوت به گلکس پاس هوا ردوان امجی دیدیمن آن دیبین به 10,000 کس لقاده نه و پیام دادن جداتی اوی 15 سباته و اتمسفر اوی چیه کرم بکم تا گودات کن بله دسر ساعت صبح دا شفاق صبح دا جن لبر کوملیا سوتراس پولکی کومبو لبر ساعت 6 صبح و جن کومبو بینها تواهیا جرسیا گل لبی پولان یعنی پولانا کو کوملیا سوتراس پولکی لوره لبر کومبویه نها حاضرین مشه تکرین ساعت 12 داوی مشت سپیتراج بر کو گل هدی کوم دبه دبندا مشه بون لسویسریه هولاندا بلژیکا در دور تواهیا فرانسای گل کوم بو اتوبوس نوان هاتن همون حال به کوم بونه کسین کو هاتن ما ورا خبردار آخرین هنک آگاهی دانمه گوتن لسینوران پلیس اروپی اتوبوسان بسکنینن جبر بیه که جی مشنک درنگ دست پیدکه لی حالی حاضر جبر کو گرسیا کو هاتی کوم بویه و لگور پلانسازی دست پیدکه از ناورو که پلانسازی جوارا راگینم چابلو ری بو ساعت 12 دا میتینگ دست پیدکه لی جبر کو گرسهش کوم نبوگو لبندا گرسه من کمیته آمده کرد نه و مش دست بیبکه دیگه قوتی من اندازی دیده نه گرسه لکوم بویه او دنگ بدانا چالاکی این کو لروجوای کردستان دست بیتر بون لبرجی گرماهیا فایر و نه لبر جاورو پایه لروجوارا ج گلی کرد را و ج ریبرا پورا سلاف پیشاندن گل به جوشه 26 سال وگرا کمپلویا نامنتوی یا دیجی ریبرا پول دیجی گلی کرد پیشار مزار کرن لی از سال هنک جوداتره جبر کو به انسیاتیفا ریبرا پو پیواجو یک حتی دست بیترین و از پیواجو دست بیت که بسرین صبحی دیجی ما آگاهیا داگیر کرن شرداری وانه رادهان گلی کرد لبرجی برتی که کرد نیشاندان
ونها همو رپورتاج مدا همو آخافکنین واندا اویه کوتن تبی کو AKP دستلات اردوان بخوازه هیوی آزادی یا گل کرد هیوی آشتی تنجی بکه و گل کرد لپی ریبرا پوبه لپی انسیاتیفا چارسری یا ریبرا پوبه و حتی داوی آزادی فیزیکی ریبرا پو برخودا نخواه تکوشی نخواه بردوام بکه نه عمل پیشیا کورتیج نه کورتیج دیدی کوم دبه و مش دست بی بکه دبی واریدا اسکارم وان بیجم و پشتی مشه لانسازیا میتینگ پیکوره دبی واریدا از جوارا اگر کو وقت ما هذا جوارا لانسازی راجلیم بله ورطبان بلش کرم که بله ساعت 12 لگور لانسازی تی میتینگ دست بیکیه و کی میگوتی جبرکو جلسه کوم نبوو هناك درنگ ما لگور پروگرامی دست بیکی و آخافتنا بکرین و پشتیا سرودان سویا کرد ایراقی بفاندن دیسان پشتی وی و سرون که این چجده که اروپایی زبید زمویت و انجین سبت آخافتنا فابکن دیسان سیاستوان کرد زبید آیدار وی دکه و دیکی و آخافتنا فابکه پشتی وی و تفجر جنين آزاد يا جلي كود تفجر كود و قيام فاضل تشتي ويجي هالسروقة كنيكي زينب مراد ويا خاصنا فاضل ميوان بياني دوستين بياني والمنتر سياسة وانجيهن و قيامين فاضل ديسا اندام بريا هيئة إمرالية إدريس غالو كان و قيام الجبيدة دیسا یعنی که شیخ شمال نونر اروپای شیخ شمال یا یعنی که و آخافتنا فابکه دیسا نونرتیا یکتیا سوریانی من اروپای و سلیمان روایی آخافتنا فابکه دیسا 15 روز بود جوان این کرد جالمانیایی بر زادبورگی و دمشیان و مشوان به چالاکیه در چوندیکه و پیام انفابدن پشتی بی پیامیجی و یکتیا هیزین دموکراتیکی اروپای پیام افاده و وقتی ما گوتی پیامین هیزین اروپایی ین بیانی دوستین کردان هستند. بله هول رضوان دونر روزنامه‌وان استراسبورگ راگهان ام گلک سپاس کن هول رضوان ام جد شوپینن ام پیامی کو در کبن پیش آخافتن کو ورن کرن ام جد زندی گودارن خور شخم پار و بکن آنها خاطرت قوت به دم باش. بلگودارین هیجا گرتین جدوزا PKK و پاشکی به مناسبت سالگرا 26 آ کمپله ناو نتوی پیامکه نویسکیدان و گوتن ام هر دری بیکل قادا برخودانه. گرتین دوز آزادی دبیجن به کمپلوی تنکرنا گل کرد جنان و دخوازا جیان آزاد آب رومت هاتی آرمانچ کرن و شهیدین هون نکارن روژ متاری بکن ببیرتینه. دخویانی بوی رنگی دومه. کمپلویا ناونتوی یا به پیشنگه هیزین هگمونیک لهمبری ریبر آپو هاتیه پیش خستین. کمپلوگران خواست فلسفه جیان آزاد آد شخص ریبر آپو دتنه بکن. لبلی ریبر آپو به سکن خواه آزادی خواست و برخودان خواه کمپلو والا درخست. ام برخودان ریبر آپو یا لدیجی هیزین کمپلوگر گو 26 سالن بیناو برده دومه سلاف دکن. گرتین جدوزا پاشکو پکه که دستیشان کرن که کمپلویا ناونتوی ده همان دمیده لدیج آزادیا گلان پکاتیه. هیزه ناونتوی ده سری ده گلین روشناتا ناوین نخوازن تو گل به آوائه که آزاد بشین. تو نکرنا ریخستنین که لهمبری پرگال آوان آلترناتیفن وکا ارکا خوایا سرکه دبینن. کمپلویا لدیج ریبرا پو جبو پیشیده گرتنا کردین آزاد، کردستان آزاد و روشناتا ناوینا آزاد بو. لهزن هگمون جبیر کرن که ریبرا پو نه ریبرکی سرلدانک کلاسیکه او سیوانا به میلیونان کسیه. پککه یا که تصفیه کرنا و دهات هیوی کرن مزنتر بو و تکنچوین آخواه جهر کسی را اثبات کرن. ریبرا پو به پارادیگمای آخواه ری و ریبازن تکبرنا مدرنیته کابیتالیست پیش خست و کمپلو پوچ کرد.
گرتین جدوزا پاشک و پککی اشارت به برخودان جبو آزادی ریبرا پوجی کرن و اف پیامدان. پنگا و آزادی ریبرا پو و گواری پنگا و که گردونی و برخودان روش به روش مزن بو. هفرین وک شهید آسیا و روشگر به مزکرنا برخودان را نشانی بدان که دنجام برخودان ده سرکفتن تی بدست خستن. شهید آسیا به گوتنا ریا کسین که قبلگاه وان ریبرتی شاش نابه بانگا خودی درکتنا ریبرا پو کرد. ام جی وکا گرتین ده زندان ده ین پاشکو پککی بانگا شهید آسیا و روشگر وکا پیوانا میلیتانیا سردم دنرخنین و لی خودی دردکوین. ام وکا گرتین شورشگر ده سری ده جن و جوان فدایی بانگ لگل مگه برخودر و دوست خودکن که جبو پوچکرنا کمپلویا 15 سبات و خورد دست ریبرا پو بری خو بدن خادین آزادیه. روژا خودی درکتنا ریبر پو پوچ کرنا کمپلوی و دابین کرنا آزادیا فیزیکی یا ریبر آپویه. دسته رهبری ناوندی DPP به بونه سالوگرا کمپلیا ناو نتویی ال دیجی ریبر پو داخویانی اکدا. داخویانی ده وحات کتن. جپازده سبات 1909 نهان ور و ایمرالی ده شخص برز اوچالان ده نرخ مروانی تیم بپکرن. دبن سیاوی راستی ده باندورن کمپلوی ایروژی به هر آوایی دوام دکه. وان هزام بری 26 سالان ده شخص برز اوچالان ده هولدا تکوشنا دموکراسی تصفیه بکن. مدرنیته کابیتالیزم لعالیه که شر سیمین جیهان درخست آستکنو لعالیه دن لگرین آجواکا دموکراتیک هدف کرد. لحظن کمپلوگر ده هر گیلین و واجوی ده تو جاران بسر نکتن لوره برز اوجلان دبن تجتاگران دجی هودانن خوین چاری سری دومان هر واگراوا ایمرالی و گوهس قادا برخودانه بوی یکی و برز اوجلان هلوسه که دیروکی بشان اف هلوس و بریارداری تبی آرمانجن کمپلیا ناو نتوی یک بیک والا درخص برز اوجلان وک اراده چاری سری هود ده پرسکیکا کرد برین دموکراتیک چاری سر بکه هر وا هود ده جگل جن ناسنامه او باوریان ره جیانه که وک هفو آشتیانه وابی که هفدیتر ایرو لسر ناو آشتی که برومت و چاری سری که ماینده گلک گرینگن دوه اف بیواجو بگاون پراتیکی پیش بکوه چاری سریا که برز اوجالان هود ده بخه مریت ده تکوشن آواکرنا جواکا دموکراتیکه جبر وی که جیج بو آواکرنا بنگه هم مذاکره دموکراتیک دوه برز اوجالان دمل دست آزاد ببه ام جاردن دوباره دیکن برز اوجالان بنخشره خویا چاری سری فرسنده که دیروکیه خودی درکتنا و ایراده جی برپرسیاری او پیویره که دیروکیه. پلاتفورما گلن اوروپایی پایتخت اوستریا ویانای کنفرانس اکلدار خست کنفرانس ده در دورن جدا 700 دلگه بشتار بون روزا یکمینا کنفرانس به پلان و اتولیان هات تمام کردن. فیلوزوفا ایتالی امریکی سیلوین فدرسی د پاللکه د اخوی وها گوت پیوستی امه به تفگرکرنو یا سندیکال هیه. آبوری پرسکرکه کی شر و تندوی راست درس به دولت نتوره گریداییه. سیلیوری فدرسی دیار کر کو دیوی جبو برخودانه که به باندور آلدیج کابیتالیزم توره که گردونی وری آواکرن. پروفسور ایرلاندایی مکسیکایی یونگ هولوای سمینرا به سرناوی پرسپکتیفن د باهو زیده ارگانیزه کرنا به چاره بونا خدا او سدما آماده بونا خویا لور و هاوه گود ام جبو هیر ساخوا بینن زمان تینور هیر سامل دیجی میلیتاریزه کرنا جیهانه هیر سامل دیجی گرمبونا گرسترکا کو مب ایش او تنبونه تهدید تکیه هر سامل دیجی پیکانینن دیجی مرووی لهمبری کوچبرانه هر سامل دیجی کشتنا جنان و همو تندیا باوک سالاریه لی ام نتنه به هرسن ام به هیوینه جی نتنه جبر کو ام به هرسن او هر سامل جبر کو ام دخوازن تشتام بگو هرینن تین هیوی هزامه یا مزنه نه وخنک نه خونک والایه لهویه که بهرسه هیویک بریارداری او منطقیه کو ام دکارن جیهان بگو هرینن او بدن گو هراندن روژا دویمینا کنفرانسی و بکم خبات او نیخاشین جدا ددومه
Çalekvanın bendava tişne komple navne teveyi şehri mezar kirin endamere ve beriya ofisa perverde u fikirine ya bajar şedade Ahmet Mahmud bakın fed. Deda xuyani de komple navne teveyi yeldici bera projelan u berdavan kırnavi bişşewe u revazıncıda hate teşşer mezar kirin. Çalekvanın deda xuyani koda berkadana lehengi ya hizir Suriye Demokratik Xasede sılar kir u pişkiya xaj buvan anizman. Deda xuyani de vahat kutun em hemu PKT engelen Suriye kodi yek helvesin. Evji helvesa berkadaniye em ve hezafaya jile hengin qasede destinin ku heza heri mezir a terörist lu cihane tek birin. Deda xuyani de bankadaya gişiya cihane neteveniye kuyi de kısmı mafem ruman hat kirin ku zehteli devlet artık adagirker bikin ku erişen qayil serheremen bakır uşatı Suriye ravastine u reber Abdullah Öcalan serbest verdi. Çalık varan sozda ku tekleşinakla devam bikin çalaki de duruşmayın ve seruk jiyana be jiyan azadi gıdalı. بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد لا حياة بدون Letice erişen devlet atırkadagi ker şervanın kasedeli tişnu qarak uzağı se çalakil dar kıstını Rojavayı Kürdistan'ı devlet atırkadagi ker letice kadın sivilan erişen koyan kırkine dudomine tekildari erişen dagir keran u çalakil şervana navendara yandına kasede da xuyani ekta. Dada xuyani de peşi derbare erişan de evagahidan devlet atırkadagi ker bi tanku obu sengiran erişi derdora bendava tişnekir. Balafre bemirovji tebaya şevi herem bomba baran kir. Girani cihen karkeran hatın bomba baran kirin. Değeri şande zirarın maddi çiyepun. Bajarı ke şu xeji bi balafren şer hatın bomba baran kirin u zirarlı malu milken sivilan bu. Günden derdora bajarı kobaneji bu obu sengiran hatın top baran kirin. Dedi jivan erişen teröri şervanın kasedecili tişin u qara xozağı se çalakili darxıstin. Encam avan çalakyan uhaye. Şervanan ligiri qara xozağı buldozereke arteş atırk adagir ke ruhan. لأني تشنجي يكنين شهيد هارون در دورا گنده غربا زمالا لکومبونا چتیاندان. در انجام ده کشتو بیریندارین چتیان چیبون لهجمارا وان نهات زانین. لدر دورا بنداوجی شروانان چالاکی کردن لدیجی کومبونه چتیان پیکانین. در انجام وی چالاکی دیجی هجمارک چتهاتن کشتنو بیریندار کرن. ین مایجی جقادا شر رویانه. Konseya Bajar Awane Banga Berxwedan ale hemberi deste serkirinê kir Konseya Bajara Şaredariya Bajarê Mezin Awane li oteleke civîna xwe ya duyemîn a desteya giştiya asayî pêkanî. Rêxistinên civakî partî û muxtar jî di nav de 500 kes beşdarî civînê bûn. Hevserokê rêxistina Bajêra Dem Partiyê Veysî Dilekçî axivî û ev tişgotin. Li vî bajarî pêvajiyeke derbasî heye. Mijara me bez ne deste serkira şaredariyê ne. Mijara tune hesibandina îradeya gelê Kurd e. Mijara îpotekkirina pêşeroja gelê Kurd, nasname nenaskirina nasname û gelê Kurd e. Hevserokê rêxistina Bajêra DPP Gönül Uzunay jî axivî got mafê hilbijartina mafê vî gelîye herî hukukî û mirovî ye. Gelê me dê mafê xwe biparêze. Hevşaredara Bajarê Mezin Awane Neslihan Şedal jî balkişan servan xalan. Divê hemû gelê me rêxistinên civakî ciwan û jin li hemberî deste serkirina îradeyê bisekinin. û em ê ji bo dabinkirina aştiya civakî li ber xwe bidin. Herî dawiyê jî Hevşaredara Bajarê Mezin Awane Abdullah Zeydan axî ev yekanî ziman. Me hemûyan berpirsiyariyên dîlokî hene. Divê emrê nedin kesên ku hewl didin îradeya vî gelî deste ser bikin. Em weke gelê wane em ê tu carî rê nedin vê yekê ku em ê rûmeta xwe biparêzin. CHP û Ekrem İmamoğlu bertek nîşanî darbeya qayyum dan şaredara Bajarê Mezin İstanbulê Ekrem İmamoğlu derbarê desteserkirina şaredariya Bajarê Mezin Wanê de li ser medyayê dijîtal peyamek weşand. Peyama İmamoğlu wiha ye kesên ku berî hilbijartinan li gorî şert û mercên qanûnî ne her jî ber çi piştî ku têne hilbijartin bi biryarên dadgehê û tewanbariyên ciyawaz ji dûrxistin an jî girtina wan bi demokrasiyê re li hev nayê. Herî dawî qayyum tayînê şaredariya Bajarê Mezin Wanê jî hatiye kirin. Zehmetê ku mirov van kiryarin li dijî mafê hilbijartinê û vîna welatiyên Kurd û pêvajoya çareseriyê ya ku serokê MHP Devlet Bahçeli dayî dest pê kirin bi hev re bifikire. Serokvekîlê Koma CHP Gökhan Günay jî bertek nîşanî tayî kirina qayyum ali şaredariya Bajarê Mezin Wanê da
Günaydın gut ya girik nakşere u helvesta hevpar ahezen demokrasi u muhalefeteye. Belgotan jemen û çênîr û pêşkêşkirin em ê niha berê xwe bidin li Strasbourgê. Kerem bikin. Güvenlik yeleğiyle giyen arkadaşların hepsi yol kenarına geçsin. Arkadaşlar kitle içerisinde çıksınlar lütfen.
karime Sazı zaman karime Serokure verime Bişi bişi abime Bişi abime Lav dengi gelime Sazı zaman karime Sazı zaman karime Serokure verime Bişi abime Bişi abime درمان کرن کلو ایش سردارو رزانیمه هامی الی و آتش آبو سرو کو سرکش درمان کرن کلو ایش سردارو رزانیمه هزار تنبوری چا آبیمه گلن می چا بینه یار به هیگاه هیدیگاه یار بونه هزار تنبوری چا آبیمه Rejim, faşist, o Türkiye. Ezbejim, çığmejin ejamara. Libere! 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 Libere!
Sazman karime, sazman karime, serukuri berime, dişi abime, dişi abime. بله تماشاوانین هجا وکی مگود سال وگرا 26 یا کمپلان نتوی یا 15 سبات ده چه هر کسی لباجر ستراسبورگ فرانسه به تایبتی چار آلین اروپای حوالی مدامکو ستراسبورگ تروشان ما به گوتن کوش یونانستان جی حتی دو کردستانی برای خوددان ستراسبورگ لور مشو میتینگ تر در خصم مجلس بکریه اولی من روزنامه‌وان جمال لورین به مره جمال دنبال امنیته گویدار بکن گفت مراک کرین گلو چقاس کس لباجر ستراسبورگ هاتن جمع
پیکیلیا پیشته تاوت کو پولیس دکتنا باشر ستراسبورگ ناهیلن گرسه برای خواب دقاده رشتیه و تو چش مرا ببیجم لطگوه دار بکن کرم که Hele helin. Temaşavanın Star TV usmeni azat keli despek ameşe şopandım. Bele meşe despekir deli ber bqadam için yevecek Kurdistani etin arayda. Ev asengiyen ser sinor cihedi hatine bertaraf kirin u Kurdistani bir yar bi kelecaneke hecai gotini dest bi meşaha kirin. Peşengi ameşe dise dahi kuşini kurdatkin despeke de korteji despeka korteji alin rerapo girtine u korteji de şengi etkin. Vakti Kurdistani hemu beşin Avrupa'ya kuatibun kuagihandine bir ne seri hele bini. Yani be hazaran emkarın ifade bitkin eşi ref berbe qada meşre berbe qada mitingi ve Kurdistani tel. Vakit despeke de got şengi beçalaki juan ujine Kurdistan her va internasyonalci ve kortejeke taybet se beşin se kirne meş be se şacete de her naferide Kurdistaniya Breykupek meşafa dane destekirin evşa desteki ya gwez nalimet geliye işte ez her men beşidi bergo duvdire o emjit fazın kelecana bemişi o briyadariya Kurdistan temaşavanı xore parve bikin ve govun jidinin alin rebera poye mezin hilgine o şengiya meşe azaj nişani ve bedim da ku temaşavan baştır bibine ببريار دمشق جوكا هجاي ديتن از صالح حتى حد صالح همو كردستاني دي قرطاج عمشة جيخ دقرن او اصنجين كل سر سنو جوارا در خصوصي في ناس لكن كردستانيا او اصنجي درباس كرن ونها شي دس مشاخة كرنا مشاقة هناكي در دوري 4-5 كيلومتر مشن وين قدامي تيجي بقنا اما دكارين قدامي تيجي جبداوي بنا امشي الورد وكا خباسكار شافمني آزاد بريكو بأمين هول بدن جي ميتين شي آگاهی داوی سیام داوی تماشاوان امر خار ببچن وکی دایک بالا من جلکی کنده دایکن نجا دایکن کلو برگن چورتیر خاطرنه نوروز دو عالی نوروز ای سال بریاری فازن جپازه صباتی و روشا رش بدنا دستيكا بواجوية كانوا بدنا دستيكا نوروزي بكالجانن جحف صالي حتى هدي صالي كاسن خوش من ديتن كاسنكو نقارب بدستوكا دمشن كاسنكو بعربي كو تكر مشن كاسن سقط كاسنكو كمان دامن شي ابني ماشي بناويشي بالا من شان وكتي شنن كرد زاروي خوشي مالي دناشتي قالك شنن وزاروكي خوشي عربي زاروكا آنیله و تازی چالاک کنه. وقتی استفاده بالام کشانیه جوانین کرد جلو برگن کردی لحاظ کنه و جوان چی به اجباره که بربچاف به چالاک کنه میتینگه ده دخوازن گریدان آخو بریبرا بر نشان بده. دخوازن سیامه که به جهان توایی و گله کرد همو پارچن گل کردستان بیچن همو دی پیامه که ریبا پوره آماده نه و اوه بریاداری آخور گریدان آخور ریبرا پوره نشان بدن بلکه دی مشهد انترناسیونال جی جهه کی گرین گرتنه وانا كي مشك اللي دار في الصبح هاي البورني حتى ستراسبورغ كي بمشن بس أصلاً من أول مش نشوفان أصلاً في شوارع خصن الباجاري لاري شواك كرين واجي يبغى بروتستوي مشى هو تو أنا دار في كرين وبوسائل عن هذا ستراسبورغ أو ناكجي باسكيت دوا ده جيرين كردستانيين بوجي دردورا فرنسا يعطيها باسكو سيادة نه وكي ديشي جوشا جل هجاي ديتنيه تماشا ما جلك perspektifanda gelek aliyanda meşe zukat bin ameşi haul bedin ve coşa gel ve giridana gel ve peyama kuji pasportu tutfazı cihanere
چمبر بکه جهان اشکره بکه ام جی هول بدن به همه تمامان خوره پار بکن هلی بله جمع زور سپاس دکن البته تماشاوان مجی لسر اکران دبینن بجن کو جاگهاندن آزاد گلک حوالی ما لسترابور کنن لگلک آلیان مرا و سیگه و شان زندی هاتنه بگیرن اما برای خواب بدن جهه که ایمشه لورجی حوالی من سلمان است و سلمان امجته جی گوه دار بکن وال جمال عالی کوله بو پیامش مرا را گاندن بتایبتی پیام انگل توی چشماره ببری توی کی جم عالی مشی بتایبتی حتی وکیلیه پیام کرکتن نرین انگل دمو کتاب البوت کوج حتی سالی ام بیجی کوگل مشی ده جیگرتیا جبتینگ خاماده دیگه کرم که ام تگو دار بکن بجاره بله اول هلی وقت تجی گفت دیمن سرکانی مروف دیمن ازیده تر چه بیجن زانم اول ما رضوان دکاره نشان بده دستپیکا مشی دستپیکا الوی ملیا ام دستپیکا ویجینادن ام نیوی مشی دنه و لوی ملی جی داویا کورتجا مشی خویانا که اینو استراسبورگ برنگ ریبراپو بدنگ ریبراپو بهیویا ریبراپو بخملیا اینو وکم گوتی جحفت حفت سالی نهم دمکم جور رادگین زاروک گلک زاروک الویدری دیو باوا زاروک خوب قرآنینه او زاروک دیو باوی خوره مالبات خوره هاتنه براستی گلکی بالکشه متمی بحثا مروین تمن مزن دکر او هنا او دایکن مین هجاجی هنا ليه زوج جيد مشيده قالك جيد قالك زاروك مشيده جيد قال ليه ويجد بين مخوسته مساقره كبالكي نشاني وبدن فرقرسي مروف نزانه بهجمار چقاسه ليم كارم بيجن بده هزاران كس نها دمشن لستراسبورگ دمشن لديجي هزن كومبلودر جاره كدن دشن لسالوگرا 26 ده جاره كدن هيا خوتين زمان بده هزاران كس جاره كدن دلسوزيا خو يا بريبر اپو نشان ددن جتواهيا جهاني را لنندك گرينگا اوروباي راد گهينن تواهيا جهاني رد بيجن ام دلسوزي ريبري خنا ام دلسوزي بريارن ريبري خنا ام دلسوزي هلوستا ريبري خنا ويرنگي ويجد بينن براستي يهديا كورتجي خيانه كنا ام نبني وي دنجي بيكي جي تماشواني خورا بيجن هل تمجاره كدن ويكي دس نشان بكن جروجات كردستاني جباجار سنا جباجار مهار جباجار اورميا جباجار ماكو باشور كردستاني هنديري دهوكي داخوي سليماني كركوكي حلبتي جباكور كردستاني جتوايا باجارا روجاواي كردستاني جتوايا باجارا جنو كرد ولا فارين كردستاني البلد جغيني وي دوسين كلان البلد جغيني انترناسيوناليستين تمي چالاكيان دا بيشن دوسين كردان فارين كردرا جباجارين المانيا مدتنبون شاهد بتایبتی الوانو بسان سوار بونا هاتنا بشاری وی چالکتی بونا مخواستم نرین نواجی بگرن هلبت بک دریفتوینا وشانا خوده ام نرین وان کسان وان کسین جولاتین دن وان گلین دن کو دلسوزین ری براپونا هیویه براپودت بینن هیویه جیان آزاد و دموکراتیک براپودت بینن ام خوازن واجی بورا پارو بکره خوا انترناسيوناليست بأواي كي فوتا شيء دجي قد قرن دوستين كردان هنا هذا جمال لوريجي برفرهيج وراقهان ليه ديمان جقلت آليان ذا جقلت پنجريان لسركلان انت ما شفاني منا مجي خوا امجي پنجري كدن قري كدن نشام بري مل قادم تينجيا دريفتينا في ميدا ديسا لدبرين جوداين مشي البوشيا وبن البيشمري وبن وانا قهيان تيكلداري مشي دورين بالكش نشان بدن بين سر اكران و حوالي مرضوان به ناوده دكاره قرصه و قرصه قربات به مشابه هيبت نشاني تماشواني مبدا سلمان زور سپاس دکن هر برکه سیکتی و مجاره گدن بری خواب دن جمعه دیوا و حوالین کل قادنن پیام گل جه تماشوانین خوار راگین زور سپاس دکن جه ورجی سرکتنه دخوازم ده بیجم قوله هلبت و شانامه دوام دیگه ولی تماشوانین هیجا کمپلویا 15 سباتی ده سال وگره خواه 26 ده جه هلبت ده وان ده دینکو هیتا ایمرالی بره بر آپوره هف دیتن پیکانین پیامین ریبر آپو
gelek bihêz bûn. Rebera poş ji ciwanan re ji jinan re ji tevgera azadiyê re ji Amerîka xada siyasetê re ji bo siyaseta demokrat peyamekî gelekî girîngdan ev komplo di salvegera 26 de terorlaşkirin ji wê jî peyamên gelek bihêz henin qadan bi taybetî hevalê min jî ragihan em carekê din bibêl bixin jin pêşengiya van çalakî û meşû mîtîng dikin di salvegera 26 de ji ber ku di weşanê me de jî gelek caran me got ku komplo li dijî jinê li dijî xeta azadiya jinê ye komplo li dijî gelek Kurd û Kurdistanê ye komplo li dijî nirxên gelek Kurd ê Kurdistanê ye komplo li dijî bihevjiyana gelan e komplo li dijî pergala tewê demokratîk e ji bo jî li Kurdistanê li beşên wê Javayê Kurdistanê li Bakur û Şilatê Sûrî li Awropa gel bi taybetî jî peyama vê dide ku dema azadiya fîzîkiya rêber apû hatiye li qadan derdikeve ji bo wê jî ev meş û mîtîng bi gelek aliyan em bêjî ku derdikeve pêşeme li ekîbên me li Strasbourgê ne li pencereyan de ji hûn bînin jî gelek aliyan ve hewl didin ku bi taybetî peyama ku îsal derketiye pêş were ragînin em berê xwe binê bêka gel li qadan bixwe û dibêjin.
دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابان دانوچه انا رادیو دنگ گل دم باش ایرو 15 سبات 2025 شمی لبروکسل ساعت 13 لامده 15 گدارن هیچه منوچه این دنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. شینین وارگاه مخموره کمپلویا نابنته و یالدیجی ریبر عبدالله جالان به مشک گرسی شرمزار کرن. مشه به کمبونا چالاکوان انگره و برچیبونه او تواهی شینین وارگاه مخموره یا لبر آواهی سازی مالبات شهیدان دست بکر حتی بر آواهی نتوین یک موی دوماند. پشتی که مش گیشت بر آواهی نتوین یک موی داخویان یک جالی هفسروکا مجلس گل آ مخموره فیلیز بوداک و هات خواندن. گریلا این هپگی ریبرتی به تکوشین اخواه جیهان گرد همبری خواه. ریبرا پو ده 15 سبات 1999 نهانده ده انجام کمپلوی نونتوی ده دیل هاته گرتن و تسلیمی دولتا ترک هاته کرن. جوی روژه هتان ها ده بین تجیته که گرانده ته گرتن. گریلا این هپگی خبات مت و دلیل دمهات تکلداری کمپلوی 15 سبات جه آن فراغ فین. ارکیم اوکو ام جبو تکوشینه و جبو فیزیکی ریبرا پو آزاد ببین و ام همی چکت که سر ملمه ام ارکی خواه به چالاکی خواه هر آلیه دا ام برسیف بدن یعنی برسیف داینه برانبر کمپلو سکنکی دیروکی چوا ریبرا پو نشان داده و ام جی و گل جی و همی چه مثلا ام یکن ریبرا پو نشانه میه و ام بوی شوازی سوزا خود دیدن که برانبری تکوشینی و ام حتی داوی خوینا خود دلوپه داوی جی امی برخوا بدن شهر بکن و سرکفتن و فیزیکی سرکاتی چه هبه امی بکن. 6 سال سرک مل ایمرانیه 15 سبات جبو گل ما روژا رشه و ملیتان ویر خسنه ده فدایین ریبرا پوده کین و نفرت ما هر سال کدیچه مزنتر دیگه دیسا سال وگره 26 مین ده از دکارم جاره کیدن هم سوز ددن شهیدن تایبت شهیدن هون نکارن روژا ما تاری بکن و همی شهیدن کش بو آزادی شهید کتنه همی شهید جی خیال وان یکمین ریبر اپو دیتنه جبر کو ریبر اپو نه شخصکیه نه کسکیه و نه شخصکی ناو دیواره ده ریبر اپو تمثیلیت گلکی دیگه ملت که شخص ریبر اپو دم حمیل ایمرالیه نه و ام دماد بیشین آزادی ریبر اپو ام بحث دست به که آزادی خود کن
ام دخوازن ام آزاد بن، ام دخوازن خو آزاد بکن، دخوازن ولات خو آزاد بکن. لبرا پا aslında آزاده yani. Peyvistiyê me bi azadî heye, wek gel, wek netew, peyvistiyê me azadî heye û ji ber wî jî em carekî din yani soz didin ku em ê bi rêbertiyê xwe re jiyan bikin û em ê xwîna şehîdan ardê nehêlin. Lanet û şermezar dikim 15 Sibatê komplegera şermezar dikim û şehîdên hûn nikarin roja me tarî bikin bibirtînim û dibêjim bijî serokap. لوانه برخودانا گل ددومه هف شاردار جی دناف ده گل کس هاتم بنجاف کرن. دانس بهی قیوم تاینی شارداریا باجار مزن آوانه هاته کرن و پشتی و بریاره لباجر چالاکی انگل دست بکرن. لبشوله سروک وکیلا دم پارتیه گلستان قلچ کوچ یید پارلمنتر هف شاردار و گلک ولاتی خواستن بمشن. پولیسان گرسه در دورپیش کرن و دستور ندان مشه و گلکس درد کرن. هفشاردارین بازار مزن آوانه عبدالله زیدان و نسلیحان شادال جی دنافده گل کس به اشکنجه هاتل مجاف کرن. لسرویه که ولاتیان جی به چپو گسلوگانان پشکری دان چالاکران. گدار نجا وان کلیان ده برخودانا گل لوانه ددومه. مسده دفع کمیته آمادکار آ کنگرaya دیالوگ جنوب وره آوا کرن. مجلس سوریه دموکراتیک مسده تکلداری کنگره دیالوگان اجتماعی داخویانی دا داخویانی ده هاته گوتن. اف کمیته جی یک هل او عالیه کی سیاسی و هاتی آوا کرن. اف یک بمپیکرنا پرنسیبا نونرتیا دادمند و برفره آهمو پیکاتین گل سوریه. کمیته اکو هاتی آوا کرن نونرتیا سوریهیان به همو پیکاته و جهرنگی وان ناکه هزین سیاسی جواکی و اجتماعی به آشکرایی هاتن درخستن. پاشکوه کرنا به مبستا هزین سیاسی ین اجتماعی نشان داده که نیتک راستونه اف هلوست وک دوباره کرنا رژیما بریه. اف جی دل پیشی آوا کرنا دولتک دموکراتیک به آستنگ. مسده داویه ده اف دا خواست کرد. دوی کمیته که آماده کار جنوب وره آوا کرن که همو پیکاتین سوریه بهوینه. کنگره پاریسی دوی شهر سوریه وره راوستاندن. دو هیواره لپایتخت فرانسا پاریسی کنگره که نونتوی درباره سوریه ده هات لدارخستن. سروک کمار فرانسا امانوئل ماکرون نونرین 20 ولاتان یکتی اروپا کمار عربی و مجلس تفکاری یا دولت کندا و عربی بشتار بون. وزیر کار دروی فرانسا ژان نوئل باروت کنگره بره وبر. باروت ده کنگره ده خفتنه کرو گوت نزیکی 20 ولاتن کو روژا پنجشنبه لپاریس جویان دخوازن سوریه که آزاد سرور یگرتی و به استقرار آوا بکن. دوی یکتی اروپا جبور را کرنا بلز آ جزاین آبوری ین لسر رژیم اسد کار بکه. نممکنه که اف جزا لپیشا جنوب آوا کرنا سوریه ببه کلم. باروت وها دوام کرد. دوی بلز آلیکاری مروویش سوریه را بنشاندن آگربس لگلمپریا سوریه پیکوره و دستوردان در و ورن راوستاندن. دوی لتواهی سوریه به تایبتی لباکور روجلات سوریه شر ور سکلاندن. وزیر کار در و دستلات شام اسد الشیبانی ده کنگره ده ناخفی. آمنستی اینترناسیونال بانگل جواکان نتوی کرکو لدیجی داروکرنا شریف محمدی هلوستکی رابر بکن. ریخستن افیه یا ناونتوی لدیجی ارکرنا جزای داروکرنه گرتیا سیاسی شریف محمدی جالی رژیم ایرانه و بداخویانی که شرمزار کرد. داخویانی ده هات راگاندن کو پیوست جواکان ناونتوی لدیجی جزای داروکرنه شریف هلوست وربگره. هر واحد دیار کرن که دوی هز ناونتوی جی دستلاتارین ایران بخوازن که جزای داروکرنه شریف محمدی وره خرا کرن. شریف محمدی ده قانون 2023 به هنجه ده پروپاگاندا دیجی دولت خاطبو بنچاف کرن. ده 4 تیر ماه 2024 ده جالی دادگاه شورش یا رژیم ایران و جزای داروکرنه لحاطبو برین. پشتی وی ده 12 جوت ماه ای سال ده بریار جزای داروکرنا شریف محمدی هاتبو خرا کرن.
هری داوید ده 13 سبات ده جارا کردن جزای داروکرنه لی هاتبو برین هات اری کرن. لمهابات جیوان رو و بوکانه 3 کرد هاتن بنچاف کرن. زختن رژیم ایرانه یل نسر کردان بیناف بر دوام دکن. هزین ایرانه لروجلات کردستان 3 کرد بنچاف کرن و چارانو ساوان نایزانین. تورا ماف مروانیا کردستانه بداخیانی که راگاند که دناو هفته ایگه ده 3 ولاتین کردین به ناو دیاکو خزری، پیمان اسماعیل پور و یحیی مراد لباجار محمد بوکان و جوان رو ین روجلات کردستان هاتن بنچاف کرن. لگوری همان چافکانی هیزن ایرانه به سر مال نوان ولاتیان ده گرتن و چارانوسا هر 3 کردان نایزانین. لعثمانیه هفسروک دم پارتیه باجر و 2 کسیندن هاتن بنچاف کرن. سردوزگری کومار یا عثمانیه بیدای پروپاگاندا کرنا ریخستنه لیپرسین دادست بکرن. ده چارچوبه ولی پرسینی ده 2 بشو هفسروکا باجر جلال اکر و 2 کسیندن این بناو مصطفی چوبان و صبری چوبان ده دعوت اکیده هاتن بنچاف کرن. پشتو کارو بارین افاده کسیم بنچاف کری برن مدیریتا عثمانیه. هزین ابلکاریا هندورین ویدیویا سوشتارن کشتنا اسماعیل فتاح وشاند. روژا 24 جنازه شینی بناو اسماعیل فتاح لگندوار باجار تربسیه کانتونا جزیره کشتی هات دیتن. هزین ابلکاریا هندورین آهرما باکور و روجلات سوریه درباره بویاره ده دست به لکولینه کر و ده انجام ده سوشتارن کشتنا اسماعیل فتاح اسماعیل کرتن. هزین ابلکاریا هندورین ایرو ویدیویا و بویاره وشاند اوها گوت. آرمانجا وشاندنا ویدیوی زلال کرنا راستیان و اشکره کرنا سدمین پیکانینا و توانیه. گدار نجاماتن دابیان و چای خواه وشتانا مدیسان وقت که ایرو همو ساعتم داته وشاندن وشانا به وشانا ستیرک تیوی بردوام بکه مشو میتینگ استراسبورگ دیسان 4 آلین کردستان و 4 پرچین کردستانی جیان گلک جیان مشو میتینگ هنه وشانا ما به وشانا ستیرک تیوی مشو استراسبورگ بردوام بکه. ماشي وهالصدى رونقة
شهيد نابرن سراك جياد نابي سراك جياد نابي هفالنا دنقا بلند كمنا هفالنا جون بخوين انت رنا سراك بجون بخوين انت رنا سراك هفالنا شاتنقا وراي جوان فتاي ريبار ابويو جوان فتاي ريبار ابويو بوطن هل بودت بيوان عايش زيرا بوطن هل بودت بيوان هل جري لا 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 هل فران الكردستان هل جري لا لا هل فران الكردستان دورة ما يوتاخ ما يودري لا جبونا ما يدورة ما يوتاخ ما يودري لا رجبونا ما يسوت ما يأتي يا وبركة دخلنا يا وسوت ما يأتي يا وبركة دخلنا يا شي أبو هيك أنجنا فسر جاء أنجنا فسر لرمتي غيبنا رابي قبول دورة ما يوتاخ ما يودري لا رجبونا ما دورة ما يوتاخ ما يودري لا رجبونا ما صوت ما يالتي يا وبركة دخلنا يا صوت ما يالتي يا وبركة دخلنا يا
بله تماشاوان هجا پیام و جوش گل ستراسبورگی لسر اکران ما هون به لکیلا کام تماشا دکن ام برابدن ستراسبورگ جاره کدن حوالی من روزنامه جمال لورین لبره جمال دم باش ستراسبورگ برنگ رابود خامله به تایبتی جن شنگی دکن جوانین انترناسیونالی جوانین کرد پشتی مشادریش اولی مشو میتینگی بونه امنته گویدار بکن توی نهاد وکیلیه ده چشماره ببیجی سه چار جهان هم هول دادن که ستراسبورگی نشان بده تو نهال کو دریش بر امزانه بن کو چه قاز گل این سال تبی مشو میتینگال ستراسبورگی بویا سانه işte میتینگی نهال قاد میتینگی نه تماشاوان استیک تیویجی جنیز و دشوپینین بله نهال کردستانی دیکتنه قادا میتینگی ده دست بیکاویل بس داویاویل کودیه لگوری هناك بطنان بس داوية ماشي لجيكم دست بيكريجي مو هناك دست ماشي كريه قرطاجك او قاطين مازنها بحزاران كردستاني رنجين كسب صورو زرقالين برابو هلدانا وانا جيشنا قادامي تنجي جي اوقات قالها بو لكن مشوان پیشوازی کرن پیشایی وقت گوتی جنان دکر دست بکا مشه پیشوازی کرن وقت گل پیش میشی قیاسیه تمامان جی بره باش ببینی هرچی دست بکا مشه جوشو خیری آوات سلوانی وان جکون ریبرا پو ان تماشاوان آن اتخاذ کار ببکن وان جن صالح حتى حد صالح كل صالح جيش قادم يجي انا شي حاول بدي يجي دوري كيف بس انا اعضائيا جمشي تاين بال پیش تاين بالدار انا تماشاوان کار پار بکن نهازه باراجم دست بکامشه گیش قادم میتینگه بس داویا و هل شونا کجاست جمع زور سپاس دیکن البته می برای خواب بدن میتینگ جی پیامین کو بهز در بکوین می لان استیک تیوی ببیجن لملیدن حوالی من روزنامه‌وان سلمان اصلان جامده سلمان امنیت جوی در بکن و چیز مرا ببیجه کرم که حوالی امن حال قدام میتینگی جیش قدام میتینگی راستیجی مشه که به ده هزاران شخص کار و قدام میتینگی جی قادم برفره وشان از میلیمات نتی بسرود داره توی تماشاوان مشی وشان از کی بیتوپونه ام بحثا مشی بکن مشه که راستی مزمشی به هزار جهاز حتی اتصالی جهر جمهور کردستانی جهر جراحی پای دیدانی بسیار دان دیمشی مشه که كل داشتن مثال این توزیع ریبر آوره جاست بیشتر سال به چهار ایشاندان کردم به پاس ایشاندان بانک بانک آمازون اروپایی دیپیت نیست دی به ارکستر کلاس یا خالی دانا استقبال ایران می‌گرده اینی دست به جزاشون دولت آسک بکد بیوانده یورکو دولت آسک بوی تجری تعلیم بوی فرقالا کرد ام آهاتون ماشي رجال بدأ لوان چپر شروان قصد يجيبوا ایرو ستراسبورگ دوانه لپیشیا شهرداریا باجار مزن آوانه بود ایرو دل ستراسبورگش با کردستانه لی ایرو دیمه جی تواهیا مشش بوش بسان اما شان آخواه جقاده را بهلن جقاده کنگی را بهلن هنده کمیتی به شوی ایرقیم دستیش که باشه پیام جعالیه تنگر آزاد جاجنه تنگر آزادی او پیام وان بین خودن اما جنیز لگی چونین جنه کس باخه به مستر قادم میتینگه اشکال وشان امیادن دیده جویت ماشبانی مشوکین هوایی اما جهت که دیده دو بشوکین کلیین تو دا جن میتینگه آوائی که باکی ماشبانی راست میدن مهودا انت ايام كده باي تايم كشبن انديل سر اكران تماشواني بار بكن
ما هو دا ومش ده بيفجي حتى كوتين بقى ديجي امي بورا فاربه بكن هوالي نهام بيجن دمباش سپاس دیگه سلمان برای تو برای حوال جمال محول کو ام تامین لستراسبورگ که جی تماشاوان خواره ببیجن میتینگ دست فکریه تماشاوان هیچ پشتی چند ساعتان مشاکو بده هزاران کردستانی و تاوی دوستین خواه انترناسیونالیست مشون میتینگا لستراسبورگ که بونه نهاج سردکی پیامن گرینگ تینه داین ام بری خواه بدونه بیکاد میتینگه ده چتی گوتن به تایبتی جبو کوی سال به سال آزادی فیزیکی اره بر آبو نرخاندن هنن آخافتن هنن تفگیرن گله کرد تبل به وکدن دوستن گله کرد هاتنه دمیتیه ده و نرخاندن بکن و آخافتنه خواب بکن و پیامن بدن ام بری خواب بدن قدم میتینگه ولی کجبر اولی ایله کلا کرنه جکرم خوش ناف گل در کمنه وشا حوالی کجبو اولی ایله الخوا کرنه güvenlik için yelekleri giyen arkadaşlar kitlerin içinde dışarı çıksınlar. Braverine keyle ki havali kuj evliyi berpirdiyarın iyi ku eyle alkhwa kirne işkere ma biraz nav gel derkemin le keyle gibi sekine Qui sont chargés des secteurs de sécurité, veuillez s'il vous plaît prendre place autour des manifestants. Les amis qui sont chargés de la sécurité.
devdore kitleye ciye xobi girin. Nav kitleye de evin devdore kitleye ciye xobi girin. آل دست خواهم بلند کن آل دست خواهم آناینن حتانی بیا برنامجی آل دست و دابن پیش دست به برنامه خواهد بین Havalı nece persek min diye ya. Zetki. Onun için de ersif dedin. Hebici. Bu zetki. Bu zetki. Denge var mı? Bu zetki. Bu zetki. Bu zetki. Bu zetki. Bu zetki. Her bizim keketinin cebe. Hem de fazla bername dest verirken ama onun dibinin gelleme dağıt. Dibejin ya Türkiye ve got cerak de got geliyor apocular geliyor. Apocu ne geçti ne vedera. Daha demeşin iş başaranı sarıcıyan apocuyan demeşin.
تماشاوان هیجه ایرو 15 سبات سالبگر 26 کمپل ناونتویه کمپل ناونتوی لکوسان و در ولایت لقادان هات رورش کرن پروتست کرن و هات شرمزا کرن به تایبت استراسبورگ به تبلیغونا به 100,000 انکسی مشن گلکی گرسی پیک هات میتینگ نها و دست بکه پیامین گل زلاله پیامین دوستین گلکی کرد زلاله پیامین تبگر آزادی زلاله دبیجه امنا خوازن سرکیدن تجریتا لإمرالی و پرگل قرنه لإمرالی دوام بکه ام خوازن ایسال بکن سال آزادیا ریبر آپو ادی دما آزاد فیزیک ریبر آپو هاتیه و آزادی سر بکه ام بری خواب بدن ستراسبورگ که جاریدن مش به گرسه که قربالغ دست کر حتی نهاجی دوام دیگه و بشه که باسکیجی گهای قادم میتینگه ام نها زوج بنابه خو هبلين خو يكون ها دختن ام خاطر جو بخوازن سری ساعتی جی و هبن بشا کرمانچکی باهاتین گلتکین بو عربه ام دبیجن بخاطر و دنباش و شانامه به باوی که تایپ یا به بونیا شرمزاکنا کمپلن ناونتی و 15 سباتی دوام دیگه درمان کرن کلو ایش سردار و رزانی ما پارتی انی و ارتش آقو سر و کوسرکش درمان کرن کلو ایش سردار و رزانی ما لستراسبورگ بدنگی بلند بیک هستکی هم لبر شرمزار کن آب سلام و رزی خواه جبر آب و حبیر حوالی ورادشینن بچم که سلام 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 جتره هی ربر آبو 26 ans que suite à un complot international, le leader politique du peuple kurde, M. Abdullah Öcalan, a été arrêté et remis à la Turquie. Mais contre toute attente, Öcalan a pu diffuser ses idées en brisant les murs de l'échelle de l'île prison d'Imralı. Le peuple kurde, les enfants kurdes ont continué leur résistance. Alors, 26 ans de complot qui est maintenant à terre puisque nous continuons à résister où que nous soyons. Vive la résistance du peuple kurde! Péché Sarokapo! مگوتبو پاسته سباته جبو گلکو روژا کی رشب روژا کی داریت روژا قوپلانه تبی لهمبر ربر گلکون لهمبر سروابی او روژا جبرویه کشی ام جبو به روژه بونی بکن هم چند کن هم لربر آپو ره حوالوی خودی درتن دنگ خوابا کن جبو پاسته سباته جبو گلکون ببر روژکی روناهی ابي برخدا لاخو بالتربكن ودي دركت لاخو بالتربكن لها بري برامو
Envi sozî didin Emirol Kadê. Bir yek dengî ban dikin. Em dibêjin bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Em jî wê sozê didin. Rêbera po hevalên seroka po. Divê qada Strasbourgê de em dibêjin. Pazdê sibat em ê bikin rojên ronahî ji bo gelê Kurd. Taybetî jî ji bo rêbera po. Chers amis, nous avons l'habitude de commencer toutes nos actions, nos petites réunions, où que nous nous rassemblions en commémorant celles et ceux qui sont partis avant nous. C'est pour cela, une fois que mon camarade l'aura dit en kurde, nous marquerons une minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour la lutte au Kurdistan, mais aussi celles et ceux qui sont tombés pour la liberté, où que ce soit dans le monde. Belivalno, Jibu, Hami Şehidin Şoreşa Kurdistan'ı, Yekuyru Canı Khadane, Yekuyu Leçeperat Berkhad edin. Jibu Taybeti Jibu Malbati Wan Ujbu Şehid Şoreşa Kurdistan'ı, Em Dakaki Rızgıdın Digrim. Şehit namerin hem de beşin, her tim evet bir ama ve hem de reça şehit adam be beşin evanno. Şehit namerin, şehit namerin. Jibu despeka bername, jibu ka kaftini xabik hevserokin me. Keçedeki Zübeyde Zümrüt Obre Engin severem davati serdiketkin biçekive. Les co-présidents du Congrès des sociétés démocratiques kurdes en Europe, Madame Zübeyde Zümrüt, Monsieur Engin Sever, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Bir yara komploy gatımı girtine Ribera puanın testi
جبو گرeve İmraniye lehembere sistem greve İmraniye 26 sal ki gelin Kürt civanen Kürt jinen Kürt bimeşe azadiye jibuneki dikada Strasbourg'da peyame xubidin devletin nevdet navnete o devlete Türkiye bimeşinki winni karine adame teslimi girin FPM'ci jibu 26 sal ki aslında her roj bimeşen azadiye her roj bitekoşine gelin Kürt İruaniye azeki usa asta çare seri usa tüya gelin Kürt Lebreviye başkanı ben eğer jibu statüya gelin Kürt dixwazin gerekir reybera po azat be reybera po azat nebe ev statüya gelin Kürtji nebe ev statüya rojavacı nebe ev statüya rojavacı nebe asıl mimari ve peyvajoy asıl kodiye statüye reybera poye jibervi neve eğer peyvajoy ki hatiye dest bekirse lazım ki şertin reyber apo ben çare serkin ev şertu merci jibu azadiye fizikiye jibune her du taraf karibin statüya gelin Kürt statüya rojava statüya rojalata navin bey kabul kirin lazım ki reyber apoji vek tarafın dine azat biveki karibeki bey pevjohani dani fiziki azadiyavici bengahavi bey avetineki ev peyvajo serkeve em beyber apo bawerin ev daxuyani greyber apo digreva İmrane'da bike vek gelin Kürdistan'ın Avrupa'yda vek reyve biriya Avrupa'yı çidive bile bibe em lepinş peyva reyber apoye aponun çidive bile bibe emin jibunik bey peyvajo hani bir rekhisten bikin jibuniki en serkevin emin roller sistem kuda Avrupa'yda bilezin dida jibuniki reyber apo gavaziyak bike gereki em tebayak girseyi vek civaka gelin Kürt Avrupa'yda lehembere ve daxuyane Ahmet bin meçava çilpinci saleki lehemberin zulma devleta Türkiye lehemberin devletin İru siyasi soykırım lehemberin gelin Kürt kartinin çavamete koşun kiriyese ja ana peyva gereki dehtiviya hem xubire xistemlikin hem jite koşuna xubirin bikin diğer car kadını ve silav dikim mişvani azadiye silav dikim ki bir rojane ki jibu azadiye reyber apo ji Paris'e 26 roj 26 velat 26 kes ki her velatı ki da eve anin zaman gotin ki wendereki muhatap beygirtin reyber apo gereki azat me dise juanen şoreşker en rojavon ki jibu azadiye reyber apo dikolana da bu ez meşeva sırav dikim piroz dikim serkeftine va gelaye serkeftine va geley kurde sersere ser çabaratine ولد پرید نژان دوستن مرومت جنن سرلند جوانن شورشگر اون سر سلا سر چاور آهده Salvegera 15 Şubat'ı bütündü ve gecedeki Avrupa emşermelerdikin hezenki navavi komployda cigirti bu emcarekidin ve Strasbourg'e 26 sal şunda seknovan şermezardikin
Dibêjin Rêber Apo îrada vî gelê ye. Rêber Apo azadiya vî gelê ye. Têzanin ki 26 sal berê komployekî navnetewî hat çêkirin. Hemû welatên biyaniyê îro têda jiyan dikin. Nava vî komploy da cigirtin. Xastin kesayeta Rêber Apo'da 100 saliya duyemîn ya gelê Kurd dîsa tune bikin. Lê gelê ku berxweda civanên Kurd berxwedan, jinên Kurd berxwedan 26 sal şûnda li vê dera dîsa li hemberîviya tekoşîna xwe asta herî mezinda bilind kirin. Rêber Apo nebûna gelê Kurd tenê rojên azadiyê dixwaze. Rêber Apo dengê rojhilata navî ne. Rêber Apo azadiya rojhilata navî ne. Ji bo wî yekî gotinên Rêber Apo me hemiya girê dide. Tevayên rêxistinên Kurdistanî, tevayên rêxistinên me çarperçê Kurdistanê, ciyay Kurdistanê û Avrupa em vê da dibêjin Rêber Apo azadiya me ye, dengê me ye. Ji bo wî yekî Rêber Apo gotinê we li me hemiya girê dide. Xwedana daket li tişrînê silav dikin. Alikiya qala biratiya gelan dikin. Aliyê dinda qayyuma davên ser şaradariyên Kurdistanê. Ji bo wî yekî em berxwedana gelê wanê pîroz dikin. Em wek kecedek Avrupa bengawaziyê xwe dubare kin. Ev saziyên îrovê dera hene li vî bajarê da wek spîtî Konseya Avrupa em bêdeng bûna we qebûl nakin ve tundî şermezar dikin. Ji bo wî yekî demin pêşê da pêvajon çê dibe ew ê roja me ronî bike. 26 sal em vî bajarê da çalakî çikin. Ara ewil e îro roj vebiye. Ev roja Rêber Apo ye. Hemû cîhanê germ dike. Serelvestatan em törelînin hemû gelê xwe devora Rêber Apo da sala 2025 da wekî azadiya ve fîzîkiya Rêber Apo dest bikin. Em o tekoşînê her xadê da mezin bikin û bilind bikin. Rojên azadiyê nizîk e, rojên azadiya Rêber Apo nizîk e. Cayekî din em ser navê kecedike ve hemiya sırav dikin win sertela ser çaveratine. Em jî spas kin ji bo axtina hevserokên me Birêz Zübeyde Zümrü û Birêz Engin Sever. Hevalin Neja, chers amis, nous allons recevoir maintenant sur scène Madame la députée Europe Écologie Les Verts, Sandra Régol, avec vos applaudissements. Chef Kerhoj Moyaset en France. Bonjour, je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Vous le savez peut-être, mais les écologistes
écologistes et les Kurdes ont une longue histoire commune parce qu'on partage des valeurs essentielles. Celle de la défense des droits des femmes et l'idée que sans une planète, sans une terre qui soit respectée, nous ne pourrons pas continuer à vivre ensemble. Ce sont des idées qui se sont concrétisées au Rojava notamment, que l'on voit plus que jamais restaurées, protégées. Et surtout, ce qu'on partage, c'est l'idée que les Kurdes peuvent, doivent vivre en paix. Que c'est la paix aujourd'hui qui doit être le maître mot. Et que cette paix, elle commence par un signe, un symbole. Et c'est la libération d'Öcalan. C'est pour ça que depuis des années, les élus écologistes vont témoigner, vont regarder les élections, vont témoigner de ce qui se passe sur le terrain à travers les territoires kurdes. Chaque fois que l'on peut, on vient ainsi porter notre parole pour soutenir votre combat. Parce que tout peuple qui est concrétisé par une histoire, par un territoire partagé, par une langue, a, par les conventions internationales, le droit d'avoir une vie, le droit d'avoir la paix, le droit de pouvoir prospérer. C'est tout ce qui, aujourd'hui, n'est pas une réalité pour les Kurdes et doit absolument le devenir. Je me souviens de Diyarbakir, des rencontres qu'on a eues, des victoires qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, je constate que chaque victoire de maire dans les villes kurdes est suivie par une éviction de ces maires. 9 maires qui ont été virés par les pouvoirs turcs, aujourd'hui, ont perdu des villes qui avaient été gagnées par les voix du peuple. Contre ça, on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas rester indifférent. Alors comptez sur notre soutien, comptez sur le soutien des écologistes. Nous sommes là à notre mesure pour vous. Merci. Sandra Regol tercüme kim yani got em veki ekolojist Kurd navbera me de tişteki gelleki gran heye em jî pir kıymet didin ahva hûn jî kıymet didin ahaha û Kurdistanê yani eger dibe jî ahame tar û mar dibe em nikarin jiyanekî ji wir derbas bikin serî de xwasuye be jî aliyedî jî got yani em her tim cemane hem tim em keleke wana ku devleti dagirkera Türk disa erişe dideva disa şarade deste vadigiri aliye diji gerek brez Öcalan azat bibe çünkü em mafewa ye mirovatiye carek digot eslave xaj vara dişinim mujile kurra dişinim em ji brez Sandra Regol spas dikin spas batnete spas bu dosyete çapkin xo بله دایا گاوادنه سلوگان آوید جنجی آزادی گوتن د تکوشینا گلی کرد جی و کنزانن جنا کرد هر تم شنگه جنا کرد شروانه جنا کرد برخودانه جبر و یکی جی نها پیاما جنا کرده تما حرکتا جنا کرد جبو کبوخینه حوالا بریبان هم دعوت سر میکروفونت کن بیب که و Le mouvement des femmes libres, mouvement des femmes kurdes, c'est Berivan, une deuxième Berivan qui va le lire. C'est à ام همو جنن هيجا جوان دوستن خو و گل خو برحب خدانا معزن اجياين مين آزاد سلافتكن ام بحث كرين و ريس معزن ريبر آپو سلافتكن و بفلسفه جنجيان آزادي دريين جانا آزاد جمره وكريه و هيمين تبوشينا مدانيه ام ده 26 سال وگراويده قمپلویا 15 ساعته یا کو به پرسیاریا سیاسی یا دولت یک بوی امریکا و یکیتیا اروپا بیک هات و گلک هیزین کو به هفرت ناکو گیدنه تیدا جهد گرتن و بنگه خود تونه کرنا گلک کرد آرمانش که شرمزار دکن و جانگوری خو ین به دروشمه هون نگارن روژا تاری بکن لدورا ری
گلک جا آگر برزداری ببیرتینن ریبر آپو گو بره خواهد اروپای جبو داویل پیواجو شر و پشون بینه و چار سریه که دموکراتیک پرسکریکا کرد را ببینه وکی پرسونا نون گراتا یعنی کسی نای خواستن هات ایلان کرن و را دستی ترکیه هات کرن و بنگه ها پفچونه کی دناف برا کرد ترکان اگوه 100 ساله کی دنجی بردوانه که هات آماده کرن ده پیشوشون شر جیهانی یه سیمین ده به قمپل بازده ثباته لروشلات ناوین دستوردان هگمونیک هری برفره و رخرین کری بکهات اف یک به بویرن دنوا 26 سالان ده بکهاتن هاتیا ایزباگرن به وی دستوردان کو خودی آرانجین پرالیه خواستن لهریم پیشیل و بجارکا دموکراتیک و آزادی خواست اکوی به پیشنگتیا کردان بیک بگرن هیمن بنگهین این جنوب دیزاین کرنا هریم لدیجی گلان آزادی و جنان هات دانین و خواستن گو پرگالا نو یا جیهان گوش روشلات ناوین دست بکه وره بجه گرن ولاتی کردستان گوش هیلا برجواندی و حسب هگمون و جدیرو که حتی روژمایا ایرو ده پوزیسیونه که سرکه دایه چه قص بوی قادا داگر کری و دستوردانا به هجما او قص جی بویا قادا برخودان و توی کشینن برومت هیزین هگمون اینگو به پیمان سایکس پیکو کردستان پارچه کرن و پیشکشی نته و دولت هریمی کرن ده همان دمیده امضا آویت جنوسیدا کردان جی لترکیه و به کماره یا که ده سال 1920 ده لسر انکارا گلان و باورین جدا تو آوا کرن و کتناف پرگالا هگمونی به آوا کرنا سیستمه که تک پارزی گلک قر کرن و کمکوژی لدیجی کردان هاتن تشویق کرن به ایدام کرنا شیخ سعید گو یک جی پیشنگین گل کرده ده سال 1925 ده گو سادمین سالوگراویه ده همان دمیده دیوکا دسپیکا قر کرنا کردانه کارا ترکیه گو همو سرهلدان کردان اشتره پیش کتن به کمکوشیان تپسان این کار و ایمهای کردان وک سیاست دولت حتی روژمایا ایرو پیش خست اف مجیه دولت گول دیجی کردستان گلک سفر و داگرکری پیک آنین تو سرفتن و برجواندی به دست نخست برواج همو چافکانیان آبورین ترکیه جبو وی شری خرچ کرد دماوی سیاست این کار و ایمهای یا که جبو همو حریم بطاعتی جبو ترکیه بویا سدم وندارنه و ده سردم آمده نای دومندن دیایه ترکیه گوش خینی و بجرگ آشتی و چاره سری همور بازن ویرانکر این قرکرنه و شر جباندیه به عزمونه که دیروکی رویه ارگانیزاتور قمپلو نافنوی یا که نهی چود ماه 1980 دست بکر نه تنه جبو جهولی اکرنا دینامیکا برخودان یا لکردستان همان دمیده ده چارچوه شر جیهان یه زمین ده به ناو پروژه روشلات ناو آمازن ده پیلان روشلات ناوین اپاربوی و لاواز جی چکرن آوارین هفسنگین هیز و دیزاین کرنا پرگار نو یا جیهانه لروشلات ناوین لسرگه ها قر کرنا گلین حریم و جنان پیکته ذهنیت نظام روشاوایی یا کوید قر کرنه پیکتینه جعالیه کی و نت دولتا لحف دقلبینه و هیز بدستخه جعالیتن و بریا کومن چته ین جهادیست اینکو پرورده دکه و بچک دکه لحریم مذهب پارزی زای پارزی و نته و پرستی جنوب زندگه و دخوازه دیرو که محکومی دوباره بون بکه به وان همو سیاستان دخواست چاند حریم و دامارین برخودان لاواز بکن و خفکین پفچون و شری نوین سفال دینن آگر گول فلسطین، سوریه، لبنان و افغانستان تیکش کرن تنی گلین وان ولاتان دشاوتینه و ین قزنج تکنچی دستلات دارن هک حساب راست نین کرن همان چار نوس لبنده ولاتین وک ترکیه، ایران و عراق اجی اتفاق حرمی یا لدیجی کرد جبری حتی ایرو جدسوردان هگمون بویا دینامیکا موتیواسیونا بنگهین لک دولت هرمی ینگو لسر کرنا کردان تکلی و سیاست خو دیار کرنه چافکانی والات خو پیشکشی هیزن هگمون کرنه و هرم دناف زمینه که میتینگری و پفچونه گرتنه گلین روشلات ناوین کو تسلیمی وان همو فرض کرنه جدر و نبونه اما دنکو و بجار کن خو آوا بکن و تشت نج خو باوی جندر
تیوریا نتو دموکراتیک اگو ریب آپو لهمبری فرما نتو دولتی یاکو بچان ده هریمی را لحف ناکه پیشنیار که وقت تکانه ریا چار سریه لبنده آکرنیه یکی تیا نتوین دموکراتیک تکانه پروژه کوه روشلاتا نینجاره کتن بکوکین خواه بگیهینه هک و سردما خواه بده دست بکرنه جنین کو مخدورین بنگهین این کمپلوین کو به همین ذهنیت ظلامی سردستن به هونانه شورشا جنی حساب جدیروقا کمپلو ادبرسن جنین کو لهمبر فلسفه یا بمرینه یا ذهنیت ظلامی سردست به دروشمه بجی بده یانگرین تکوشینه که مزن آوادکن تورین جیانا آزاد جنو و دهونن چاریکا یکی ما 100 سالا 21 دکو قرکرنا جنان وقت چکه که پنگهین تی فرس کن پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک آزادی جنه یا کو جالی زارو که به امت اجواکا خوزایی ریبر آپو و هاتیا پیش خزن تکوشینا میا آواکرنا سبر روژ آزاد بویرد به پرگالا باوک سلار کو دخوازه سردما جنه یا کو به فلسفه جنجیان آزادی هور به هور تهونان بکه گورستانا جنان زندان کی تاری هر جوره ظلم و تندیه لهم جنان رواد بینه هدف کردنا پیانگی جن انکو جبا آوا کرنا دویمین شورش جنه به لهنگی کتنا ناف تکوشینه جترسا ذهنیت ظلامی سردست لهمبری شورش جنه تبی ایرشن هزاران سالان این به فرمان پرگالا باوکسار رزگاریا میتنگریا پیشین و داوین به بریا ریبر آپو پیکات جمودرنیت کپیتالیست قطبون پیکات و لکردستان پیتا شورش دویمین هات پیخستن ریبر آپو کو به آرمان جا وکرن در این جیانا دموکراتیک و کومونال کتبوه ده پیواجوه تکوشینا 5 سالی ده هولدانا ویار بیرا وستاندا با آگر بستن یک آلی یک جارا یک سال 1990 ده و پشت یک جاران اعلان کرد و به پروژه این آشیتیه هولدا کو پرسکریگا کرد برین دموکراتیک جارا سر بکه به وبجیر کد مدرنیتیا دموکراتیک نشان دا کو جیان کتن پیکانه ارگومان فلسفی و پراتین مرجین آشتی و چراسریا سیاسی پیش خست ریبر آپو ده هفتیتین داوید دیار کرد اگر مرچ پیگ ورن او خودی هز تئوریک و پراتیک کو پیواجوی جزمین پفچون و شیدت بکشین زمین حقوقی و سیاسی دا خوازه هم گلین هریمی اکو به ارینی برسوی بدن وی بانگا و جبو ترکیه شانس داویه و برستی که ریبر آپو درش کریه بگرن وقت افگرا جنین کردستانه بانک همو پیکاتین جواکی رخسترین سیوی تفگرین جنان دکن کو پشکریه بدن بانک جار سریه یا ریبر آپو و جبو کو پیبجو بر به دموکراسی جار سری آشتیه و بچه بر پرسیاریه بگرن سرخواه دوی تک به حساب چوت تفگرا آزیا کرد آکو جا ازمون گران در باز بوه نده بر جرباندنه روح فدایی تایبت کردستان لهمبر متنگیری هزاران جاران جعزمونی در باز بویه کردین گو لهمبر ایرشن کرکرنه یه 5 سال چوک ندانه پوتنسیال تگوشین یا قوی به 100 سالان بدومه ده دل خود ده حونن بانگا دیروکی یا کوژه ایمرالی تیکرن جبو پیشی کرتنا لرجاندن خونه و راوستاندن پفچون و شره گوتنا دولتا یک دست 100 سالی بداویه دم گلان دموکراسی و آزادیه ام بانک لگلین کردستانی و ترکیه دیکن که خودی لحودان چار سریعی ربر آپو در کهون بانگا دیروکی یا که تیگرن راست فیم بکن پیش سیاست شر بگرن در این ایمرالی بگن سردمه بکن سردمه آشتی دموکراسی و براتیه ام بانک لهمو جنان دکن گلتشی سیاست میلیتاریست جهادیست و زاین پرست تی بکشن و آشتی و آزادی بپاریزن دی 27 سال بکرا بازده ثباتی ده وی قبلوگر تیک بچن گل و جن وی بسر بکوین بمره قبلوی بازده ثباتی بجی ریبر آپو جن جیان آزادی جن جیان آزادی آجی
جبو پیما خواه بدن هفسروکا ما کنه که برز زینب مرادم دعوتی سر دکت کن بچپکه و La coprésidente du Congrès national du Kurdistan, Zeynep Mourad, avec vos applaudissements. سلاف كلمة هي سلاف مشفان أزادي مشفان نتوي ونبنوي سلاف جوارا أف سلاف بنابي ما ونابي وتفاهي هر چار آلية كردستاني دوستن كردا جوانن انترناسيونال ام تشينين امرالي ودبيجين راستا 26 سال در باز بون سفیلانگیری کراش هر سال به دره ام کوم دبین و افرجا راش ام شرمزار دکین لیدرجا ایرو پیوه ام دبیجین افهر داویه ام سالا کدن ام وی مشا آزادی مشا رزگاری مشا شاندنا فاشیزم و مشا شکاندنا تجرید امرالی پیروز بکین هوالون هیجا هندزانن ام دو قناغی گلک گرنگ در باز دبین ام وی قناغی دا آن سرکفتن هیچ الترناتیو کدن منینا چونکه ام دزانین او برخودنا امرالی اجالی ریبر او جیان تی مشاندن حتی روژایی و گشتی لودکه گشت آستا که هر بلند ام ایدی کرد تواهی گلی کرد نتنی کرد دوستین ما این انترناسیونال همو دنیا دوی باور دانه که ایدی قناغا چارهریه و اف قناغا دیرکیه و اف چاره سری و پشت شکاندنا دری امرالی و آزاد بونا فیزیکیار برو جلان و بگت انجام هوالن هیجا ایرو گلی کرد دیرو که خواه بخود نویسینه ایرو گلی کرد ببرخودانیه آلی ریبر او جلان 26 سال امرالی دیرو که کرد جارکی دی سرنو هاتیه نویساندن و نها پیوه و بیت نویساندن حتى نها ام دبيجين ظلمة 100 صالي اللي كرد هاتيه كرن لي اف قناغ ايدي قناغة چاره سرية ايدي ام وكي قالي كرد دوستن ما ايدي ام قبول ناكين نرخكي نتوي نرخكي نوف نتوي كوجبو آزادية جبو ديمقراطية جبو وكهبية 26 صالة دي اسارة امرالي برخدان دكاد او يشري بر اجانا ام همو دزانین وکو گلی کرد و دنیا تواهی دزانه ای چاره سری و سرکفتنا پرسا کرد ویل امرالی دست پی بکه و نها پنگاف دست پی کریه لوما پیست ام وکو نتوی کرد وکو دوزن ما وکو تواهی دنیای دا ام همو بر خدا نخواه اش ایرو پیوه بگینینا آستکی هر برفراتر و بدین هیزکی وش ام بيجين ام بتيرنا ام بترينا رئيس دار اوجلان چونك ام دزانين داوية فوق في قونا غيدا داوية في كريزيدا كو تفاهي رجالاتنا ناوين تفاهي الدنيا دا كو حمو قلن بندس قلن آزادي خاز ايدي هيفية او افبر خدان بسركفتن بقتا انجام لوما ام ديجين جارك يدي بانگ خواه لتواهی گلی کرد همو آلین ساسی جواکی دوستن ما ورن ام بر خدانا خواه بکینیت و ام نرخی خواه نتویی نرخی خواه یه ناو نتویی کجبو تواهی دنیای دا نرخکی هر گرنگه ازدار اجلانه ام ایدی وی آزاد بکن ایدی ام بشکلکی آزادی بشکل فیزیکی و با آزادی ناف خواه ببینین و ام وی پنگاف بکن قناغا چاره سری هر کس دوی باوری دایا که اف چاره سریش بو پرس کرد و چاره سریش بو تواهی رجالات آوین و تواهی دنیای بینه لما ام دیجین ام سایا وی بر خدانه کل امرای حتی نها هاتیا مشاندن بسایه بر خانه گریلا و شروانان لحمو چپر شر
كل همبري فاشيزمي الهمبري داگیر کری برخوددن هر وها برخودانا جنن آزاد گنج و جوان مکو هر نها دوی مشا آزادی آمدنه ام وی زیدا ام کارین سرکفتن بدست بینین لوما اف بانگوازی اما بتواهی حزب علی سیاسیه ایرو روژوی روژه ام باتفاق خوی نتوایی ام اتفاق خوی ناف نتوایی چونکه او هی نتنیش بگلی کرده بتواهی جهانیه ام وی سرکفتن بدست بینین و ام با خود بتواهی جهانی دکین ام دبیجین ام بوی راینا بوی هنده راینا که زندان امرالی ایدی جهوله برا کرن اف تجرید جهوله برا کرن اش غیر آزادی وش غیر آزادی ام هیچ دی قبول ناکین ایدی اموناق اف دماوی هنده ام بکرین به اتفاق خوی نتوایی هیزا خوا بدینا ریبری خوا ریبر اوجلان و بیجی نوی ام براینا و هموز هیزا خوا تبقى قادم سياسي ين دبلوماسي ين عسكري ين جواكي ام بهستر بكين چونك آن سركفتنا آن آزادية غير سركفتن و آزادي هيچي ديك ام ناخوازين و هيچي ديكيش ام قبول كين لما اف 26 سال و بتداوية صالة ايدي صالة دي ام ناخوازين بين فرشر مزار بكين ام خوازين الفر بيروزبايي بكين بيروزبايي آزادي رزدار اوجلان بكين وكنر خيمة نتوي اوش باتفاق نتوي دبا وببرز كردنا برخدانه دبا لوما ام جاركي دي برخدانه و ام شوي دريج صلاة دكين و جاركا دي ام بنافي خوا بنافي توايي قلي كرد بنافي هر چار آلية كردستانه همو شروان آزادي دا ام صلاة خوا و حسكرنا خوا جبو امرالي دشينين و ام دبيجين هنده قناغا سرکفتنه و ام همو بکفره دکارین بی سرکفتنه بدست بینی و ام جارکی دید بیجین دروجا ایرو ده کرد و دیروک خوا بنویسه و دیروکانو جی امرالی را تیتا نویساندن و جی ایرو پیوه ام سر بی ریبازه دا بردوام دبین حدا دگینه بی سرکفتن و ام بی مزگینه سرکفتن دا ده مکانیزیک بگنینه تواهی گلیمه از جارکی دی افر خدانه و سپاس دکم و ام بریر پیوه ام بی بر خدانه وی برز بکین دو همو قادادا ام برفتر بکین بجی کردستان بجی خدانا امرالی جنجیان آزادی جنجیان آزادی جوجو آخرناوی برز زینب مرادم سپاس کن افسروکا کنه که بچپکی و هم بجیرا گلک سپاس کن سرکفتنه دخوازن سرکفتن آوانجی بی یکیتیا گله کرد به برخوادانا گله کرد و پیکوه با آزادبونا ریبر آپو جدک نزده او پیکوره وک گوانیزمان بود 2026 سالان سرکفتن و سالان آزادی گل کردستان به سال آزادی ریبرا به امجی بوی باوریه حیثه ام بستیجی ام حمی ببین ام دوی شوپی دا بمشن اوجبو حتنی آزادی ریبرا و آزادی گل کردستان تایبتیجی ام برخودان خواه پیک بین ام هیزا خواه مزنتورو بلنتر بین و گودزانن 26 ساله ریراپو ده زندان امرالیه ده تجریت ایران ده لی دوی تجریت ده جی جبو گل کردستان هر تم رونایی ده آفرینه جبو و تجریت شرمزار بکن ده 23 سالیه ده جی و گودزانن 26 روزه مجوان مهنه جوان مهنه جن کرد دمشن جوان کرد دمشن کردستانی دمشن انترناسیونالی دمشن حوالی می انترناسیونال هد نامده هم چه بگه خورج بو اندخازن les amis qui ont marché pendant 26 jours et qui étaient au nombre de 26 pour dénoncer les 26 années de détention du leader politique kurde, monsieur Abdel Öcalan. Nous appelons les marcheurs sur scène Çalak Vanen Meşedrede
شبك تسبوان دخوزه سفاري برابو كتبو مبجواني دست بكر أنا بجواني بسر كبر جواني كرد وجنين بهم رابشيان جنم كوسراب زاب زاب زابي كابن جنم كوج برماك زاب زاب زابي 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 جبور هوالن رباپو ام جان رکدی ام دویجه که اون بخیر هاتم سر سرا سر چاوا هاتنه میوان مشانن مشادرش آبستو شش روزا سمبولیکه هم 26 روز 26,026 kez ev sembola 26 salı ku şehse Reber Apo'da parça Kürdistan'ı parça Benjamin Avrupa de tecrita da gırkadaya u komplogeradaya u em her bajare ku em çünji mevagot megohun şirike ve komployene u em hev kabul dikin gerek seroke daviya 26 rojanda سروکمه آزادی خواهد دست بخه هر هفدیتینه کمه پیکانی جمره سوزدان دوست اوروپی پارلمنتر هر وها سندیکای اوروپی گوتن کی جنها جنده پروژه و آزادی برخودانه و آزادی ام صفدکن و ام جی ای بوربن ام ایرو روژا و روژاری ام دخوازن که ام بکن روژا آزادی فیزیکی سر آپو و ستاتیا کردستان سر بخو و آزاد جوان فدایی ربر آپویه و ام دبیجین داگر کنه ولات خواه گشاجی ام دبیجین هندو خوازن کی ونما بک کرده خواه لی ام نابن کوه ام کرده سروک آپو و تفگر خوانه بلا ویا باش بزربن ام کرده سروک آپو همه ساکینه جانسزن کس نکه سرمه بتوینه چون قلبن بتوینه بلا اونجی بریاردار بن و باور بن و ام بدنه دجی جاره که و سلاف دکن حیا کو سروکم آزاد نبه ولا تمستر خو نگره ام هولا خو بر خدا نخوا سک نخوا ناسکنین ام جاره که دید بیجین بیجی سروکاپو بیجی سروکاپو بیجی سروکاپو
سرکش آب سرک و سرکش درمان کریم کلو کش سردار و رزانه امجی همو گلن کرد دوستین وی جوانن آپوی سراف دکن بریا 26 سالان به قوپلویکی ناو نتوی به دلگیرتنا سروک آپو گل کرد اوش وک روژا رش پینا سکر ایرو اوروش به هز او رهبرتی بر بروناهی ودچه دوان دمن دیروکی ده رهبر آپو ریا کنده کری ام جوانن آپوی بر به آکرنا پرگالا کنفدرالیزم دموکراتیک ودچن آوا کرنا پرگالا من دمه ده مشاندنا شر گل شورشگری فکر او رامان رهبر آپو نه تنه جبو گل کرد دسری جبو جنان و جبو گل بندست هیوی چاره سری آزادی آوا کریه ام وقت تفگرا جوانان سوزن که سرکفتنا فکر و رامان سروک آپو ده چه ویس به امه بکن لسر به اساسه ام همو جوان کرد و آبایی را بانک دکن که پیاما سروک آپو بشوپینن و تعلیماتا پیکوینن جی سروک آپو به سروک جیان نابه جن جیان آزادی حوالی را دخوازن جمشفان را دخوازن بچپکی و اموان واره دکن چپک جبوان جنال جنین کرد جوانی کرد حوالی سروک آپو siyasetmeler fırsız Brez, Monsieur Emmanuel Fernandez, député Nouvelle Populaire France Insoumise. Une fois que les jeunes marcheurs seront descendus, nous attendons Monsieur Emmanuel Fernandez, député La France Insoumise sur scène, avec vos applaudissements, s'il vous plaît, Jamie Croix. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir ici par dizaines de milliers à Strasbourg sur la circonscription dont je suis élu député à l'Assemblée nationale française. Je vous apporte ici évidemment mon soutien et celui de mon groupe parlementaire et de mon mouvement La France Insoumise. Vous êtes venus d'Allemagne, vous êtes venus de Suisse, vous êtes venus de partout pour vous réunir aujourd'hui ici à Strasbourg. Çünkü az vedera hılbjartın, az hatım vedera bu siyasetmedar. Jboraji çend hezar Kurt hatına vedera Strasbourg'e jboviyaji kefxaş bu. Çünkü hun jbo azadiye demeşin. 26 d'entre vous qui viennent de monter sur scène ont marché 26 jours, ont traversé 26 villes pour représenter les 26 années d'emprisonnement depuis ce 15 février 1999 Abdullah Öcalan. Çend kabere 26 çalakvan ebun, 26
vajar derbas kirin 26 roj meşyan ku balkişandın ser 26 sala ku Brez Öcalan ser grave İmraliye dilgirtiye. Chaque jour qui passe est un jour de trop. Öcalan doit être libéré. Il est l'interlocuteur central, essentiel pour atteindre une solution politique, une solution démocratique à la question kurde. Her roku derbas be ku Brez Öcalan girtiye ev rojeki bedeye. Çünkü gerek ev vere berdam u jibo kurdanla jibo çaresiye ki masaya ki nuş bu aşitiye despe bike. La longue marche du peuple kurde pour obtenir simplement une reconnaissance, pour obtenir la fin des discriminations, la justice et la paix doit enfin pouvoir s'achever. Meşad reja gelli jibo azadiye jibo azadiye u jibo serkeftine dva iro davi be u çend roş şunda çendem şunda davi be hakkı gelli kurdek avji azad be. Les récentes visites qui ont été rendues possibles à la prison d'Imrali, les visites d'Abdullah Öcalan par des parlementaires sont positives, mais elles sont largement insuffisantes. Çend siyaset mederçu Brez Öcalan jigirtige de dite fakat av nebese gerek dişledin daha mezun varaç bikin. Öcalan a droit à voir ses avocats, il a droit à l'espoir de la liberté et comme le peuple kurde a droit à cet espoir et porte cet espoir et montre aujourd'hui à quel point cet espoir est puissant et sera atteint. Tecrit ser Brez Öcalan gerek rabe u gelli kurt azad ve evji hakkı ve yani gerek veki gelli biyani veki gelli ciyani gelli kurt ji azad be. Le Conseil de l'Europe qui siège ici à Strasbourg et dont je suis également membre impose à la Turquie de respecter ses engagements, de respecter la Convention européenne des droits de l'homme et de respecter la possibilité d'Abdullah Öcalan de voir ses avocats et de pouvoir être libéré pour être l'interlocuteur digne avec la Turquie pour une solution démocratique pour l'État kurde. Conseil Avrupa ku azji endamewime دخواهی کو ترکیه جمافه Öcalan yani bedevi u ku tecrit servi rake fakat jurda tiştek zedeliş dernakevi. À Rojava, la Turquie doit cesser ses attaques de drones, les agressions, les meurtres perpétrés directement ou indirectement par des milices pilotées depuis Ankara. Devlet Türk erişa ser Rojava dua bidesek nandine çünkü jidir Ankara'da hatta Rojava av drone dışini u mirovan lur katildik. Le nouveau régime de Damas doit également apporter protection et sécurité pour l'administration autonome du Nord-Est et cesser là aussi d'encourager, de piloter des crimes, des massacres sur les populations dans cette expérimentation démocratique, féministe, multicommunautaire qui est un exemple aux yeux du monde. Berpersiyari Damas valla zamanı min naxwazi u yapışım. Berpersiyari nu Damas yani yaşam hükümeti Şam ku nu avakirne gerek yani jibo Rojava proje ki politik dani ortaya ku tehdit eser ellen Rojava u gelli yani u yedici vedera bisekinin davibin. La France et l'Europe savent ce que nous devons au peuple kurde dans sa lutte, dans sa guerre contre Daesh, contre l'État islamique et les dizaines de milliers de prisonniers qui sont toujours détenus et surveillés par les Kurdes. Fransa u hemu avfadzanın ku hem Kurdan ra deyndarın. Jomeji şerkirin. Anahaji 4000 girtigen Daesh'e u Salfistane disa Kurdan juan khudi kevin. Et la foule réunie aujourd'hui prouve une fois de plus que cet espoir ne s'éteindra jamais, que la lutte du peuple kurde pour la démocratie, pour le respect de toutes les religions, pour le respect des femmes et de toutes les minorités, cette cause est puissante, déterminée. Şu tevlibuna cidbinin ku ev projeye siyasi yani projeye konfederalizm demokratik u jön
و ekoloji و jina peştedin yani bingevi geleki başa çünkü o kazge hatına jbowiya iro denge xadar dixine. Et j'achève en disant à nouveau ici mon soutien en mon nom et en celui de mon parlementaire et de mon mouvement, la France insoumise, liberté pour Öcalan, vive le peuple kurde. Az jibo partiya xwa France insoumise u ji ser navê xwe dibêjim em cem gelê Kurdin û dibêjin azadî ji bo gelê Kurd, azadî ji bo Öcalan. Spas Monsieur Emmanuel Fernandez. Merci beaucoup. بله ام جی سپاس کن جبو آخاتنا برس دوست ما دوست کورا هوانو وک گود زانن داخوازی همی کردستانیا یکی تیا گل کرده نتوه یک کردستانه کی آزاد و سربخواه اف داخوازی همی کردستانیه و تایبتی داخوازیا ریبراپو کردستان کی آزاد و سربخواه و دموکراتیک گوت بو نهاشی جی کردستان جمارا سلاوان نج باشور کردستان چپک خورد ام جبوان دخوازن ام خاطناوان دکن یکی تی اجتماع کردستان بر پرسر yeneke yekitiyan içtimana Kurdistan Union Patriotique du Kurdistan. C'est ça aussi la lutte de Öcalan. L'unité du peuple kurde, l'unité des 4 parties du Kurdistan. Les amis de Yekitiyan içtimana Kurdistan, Union Patriotique du Kurdistan. شافك خور جبو شيخ شمال الخوازن جبو غافتني ودعوتي سردكين حمد بجين تبخياتي سر شماراتي زۆر بەخێر بێن سەرچاو زۆر خۆشحاڵین دیارە بەر لە هەر شتێک دەستپێکی قسەکردنەکەمان 26 ساڵ تێئەپەڕی بەسەر لە کۆمەچی نێودەوڵەتی سەر بەڕێز سەرۆک ئۆجەلان ئێمە و گەلە کۆمەچیە مەحکوم دەکەین و گەلە کۆمەچیە نێودەوڵەتیە ئەو ڕۆژ بابن لە بەر لە هەر شتێک یەکێتی پێویستی بە کورد پێویستی بە یەک ڕێزی و بە یەک ڕێزی و هەمەنجی و تەبایی هەیە یەک ڕێزی کورد شەرتی مەرجی سەرکەوتنی کوردە دیارە لە دوای ڕووخاندنی ڕژێمی سووریا پرۆسەیەکی ئاشتی دەستی پێکردووە تەواوی ڕۆژهەڵات ناوەڕاستی گرتیتەوە دەرفەتێکی زۆر گرنگ و هەنووکەیە بۆ کورد لە بەردەم کورد کە پێویستە هەم یەک ڕێز و هەم کۆدەنگ و هەم هەنگبی هەم بۆی کە بتوانین ئەو پرۆسەی کە لە تورکیاش بەڕێوەیە ئەو پرۆسە هەوڵ بدەین بۆ سەرخستنی بەڵام هەنگاوەکانی ئەوەیە کە بەر لە هەر شتێک پێویستە تورکیا نیەتێکی سادەشان بدە بۆ پرۆسەی ئاشتی ئەویش بە ئازادکردنی بەڕێز سەرۆک ئۆجەلان لێرەوە سا و ڕێزی بۆ دەنێرین و ڕاگررتنی ئۆپرسیۆنەکان ڕابگری هەنگاوی نیەتی سادق باوێ بۆ پرۆسەی ئاشتی تەمە نەکەین کە ئەو ئاشتیە سەر بگری دیارە حەز لە با بڵێم حەزی لە شەڕ و کێشە نەبووە بەدەژایی تاریخ لەسەر خاچی خۆی لەسەر خاک و نیشتیمان و ماڵ و ئەوەی خۆی غەدری لێکەوە ناچار کراوە کە دەست بکاتە چەک داکوچی لەمان و بوونی و وجودی خاک و نیشتیمان و خودی خۆی بکە ئەوە بەڕاستی هیچ چار نەبووە بەڕیش پێم وانییە کە هیچ نە تورکیا و نە کورد و هیچ کەسێکی دیشدا ڕی شەڕ بگەنە هیچ نەتیجەیەک هیچ نەتیجەی نەبی تەنها نەتیجەی ئاشتیە پرۆسە ئاشتی سەرکەوتنی ئاشتیە ئەو پرۆسی بە سەرکەوتووی بەڕێوە بچی دێرە دائمە دەستخۆشیدا ئەو هەنگاوانە دەکەین لەلایەن تورکیا و چ لەلایەن پەکەکە و لایەن کورد کە هەنگاوی ئاشتیێنێ تەنها دەمانگەینی تە ئامانج زۆر بەخێر بێن سەرچاو خۆشحاڵ بووین زۆر مەمنون زۆر سپاس بله سپاس کن جبو خافتنا شیخ شمال بچه بکیوه
Union des patriotes du Kurdistan Yeneke Yekiti Ashtimania Kurdistan Çapke Spas. Sağ olun. بله هوانو نهاجي حالكي بناف مدى هنرمنده كي هجا مامده كي هجا جبونا ريبر ابو سترانه كي آماده كريه هلبته آماده كريه اموي دعوت سرد بكن بسالانه ناف چاند هنر کردی دا اون دناسن چپکه خور جبو جواد بروانی هم دخوازن به چپکه Nous l'accueillons car il a écrit une chanson spécialement pour le leader du peuple kurde, le leader des peuples, Monsieur Jalan. Donc nous écoutons notre artiste qui est parmi vous, qui est dans notre cœur depuis des années. Ferme. سلام الرئيس ونحمو سر شاوراتنا بيجي هروكابو بيجي جريلا بيجي قلمه بيجي برخدانا تشريني بيجي كرد وكردستان بيجي اول زندانا ونحمو سر شاوراتنا
والوشان یک بیک ظلم و زوری راست و شاشی و درخسته هولی چی چکول نباتن چیم شولی جیانا به حیبت و بالکشنی بایسا می چکو راست هات دوبی به سرمدت چوده هات بروری گلک ارد هجو توفان هات بوری دنگو شندیا و ندرن بری شنجیان ریبر سر و کدالانه گرگری شهید الگلی وانه شنجیان ریبر سر و کدالانه گرگری شهید الگلی وانه هی 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 ای سروک من تو هبونا من ای شهید من نرخی من من بشوف وانا ای شهید من من بین الخیر من ای سروک بله اوانو چه فکر خورج بو جواد مروانی هم دخوازن جبو کداوی خباتی هم سپاس کن چه فکر خورد بله اوانو کردستانی کلوه در نوک بوندزانن یکو کردستان کرنه 4 پرچه ایرو جی ظلم خل سر گل کرد بردام کن ایرو ایریشن گل کرد کن ایریشن جنین کرد کن جوانین کرد کن نتوا کردستان دکن چاوا 26 سال رباپو دکرتیگا امرالی دا برخدانک پیک تینه بوی برخدان خوراجی جبو گلی کرد جبو پیشرو گلی کرد آفراندنا پیک تینه وک گونزانن تکوشیدک لروجالات کردستان جی هیه لیلوی داره گلک انسان ما هاتنه دارکرن املوی داره وای کان شرمزار دکن بچه بو ام به دنگ خود دشین روجالات کردستانه ام ده بجن داگر کرنو وم بلقاندنان وزاری که کردا نکارن بقدینن و نکارن چوکی بنشکاندن بگن کرد ام به یکی پکتینن نهاجی مکتوبه کی هیه جی ایران هاتیه امنو حواله کلوه داره که به داردکره هاتیه دار زدن لسر ناوی مکتوبک پیامک هاتیه موی پیامه بدن خوندن پیاما ویریشا مرادی هیا دست مدا ام حوالک دعوت سر دیت کنم بجن کرم کن جبو پیاما ویریشا مرادی بخوینه Cela fait des jours qu'on voit sur les réseaux sociaux des hashtags au nom de Varisha Moradi et d'autres camarades, d'autres femmes et hommes kurdes face à des exécutions par le régime des mollahs en Iran. Aujourd'hui, nous avons un courrier en main de la détenue condamnée à mort, Varisha Morad. Notre ami va le lire. Tchapken Khorj Boua. جن جیان آزادی جن جیان آزادی براستی پیامه که گله گرینگه به حراران هوالین ما دزیندانا روبرو işkenceyan jiyan dikin bi hükme idame rubrune rebera po 26 sal ji ew berxweda dike ji vê derê em ji Strasbourg heta zindana jî em slav ji van hevala ra dişînin. Ji pişt dîwarên zindana evînê ji bo hemû azadîxwazan. Ez 26 salvegera komplo û bêbextiya netewî li dijî rêber Apo şermedar dikim. Bêbextiya ku bi armanja tunekina fîzîkî ya rêber Apo û qirkirina hemû gelê Kurd pêk anîn
بأنجام افتنك فيزيكي دك سياتا ريبر آبو ده كتنه تاوان وسوجوي افبو لگرین جیانا آزاد جبو خوا و جبو همو جوای لپی پیدا کرنا مدل که جیانه بو ریبر آپو تگیشتنک همدم جخبون جیان و آزادی پیکشی جهان و جهانیان کر تگیشتنک کو ایرو دکاره پیک بی وی آوایی بو ریبر همو بندسن جهانی بو سنتزك جاءون همو لگرین وان حقیقته بدرجه دیروکه حتی رو جامعه ایرو ریبر ما بویش ازی برخدان کر او برسفدا تنیتیا به همپا گراوک او ده اوده یک ده و هیجوه کاری مزن بردوام دکه کمپلوگان خیال دکرن کو دیوارن امرالیه دی کاربن فکر آزاد دیل بگن لی ریبر آپو بوی آوایی جنو ده شوازه گیشتنا حقیقته پیسناسه کر و گوت جیانا کودن دست هلاددار خو خاپاندن و دروان دب جیانا که کو جدست چویه جیانا که کو خیانت لی هاتیه کرین وی بپرنسیپ اخلاقی او خوناسین بو آوا کرنا کردستان روجهلاتا ناوین و جیهانک آزاد پارادیمهیک ده امرالیه ده دارشت مدلک نو بو ده پروسیا کشینه ریبر آپو زندان کرا جیهک کو جبو فیر کرنا شوازن بهز یم پیک آنینا ارکن اخلاقی و سیاسی برانبری جواکه او بکریارین خوی زانستی فلسفی و اخلاقی و استتیک برانبر جنان بو ریبر حواله می ریا جیان و تکوشین ریا تکوشین جبو گهشتنا کسایت و جوهر خوا و خوابون فیری مکر بوکی و عقیدیه که به همپا رخنه لمیرانتیه و طولهلدان زنیت مرسالار جخوا دست پیکر و بوی آوایی بنگهن ایدولوژیا آزادیا جان دارشت بشورش روزانه ده زندان ده جیان آفراند زندانا تاکا کسی یا امرالیه و چالا مرنه بو کرا اوده و عیوان جانه از جمیلیونان کسم کو بپرسا از کیم رو برومام من برسوا خواه فکر و رامان و فلسفه آبوجی ده پیدا کر من خطری بر آبو ده جذهنیت تاریخ دستهلاتدار و دولتدار رگوت نا من بزانبون و زانینا که کو بدلن جیانک اخلاقی مرن آن زندانبون برابری ذهنیت انکار کرنا دولتی و جبو فهم کرنا واتیا جنجیان آزادی یا تکوشین هلبجارت و نها من حکم اقدامه و سرداریه کردیه ذهنیت دولتی جبو درش کرنا عمر خواه ریا که نام جغینی سرجه کرن اشکنجه دیلگرتن و ایدام کرن جخینی خودان و بردوام کرنا تکوشینه چرا مجنینه من لسر دریه هجره خانی بیسان بو اف اوده جیانه چالا نه چالا منه گاردیان دما اف گوتن دیت پاک کرن و جیبرن گاردیانا من ندزانی بو کو هوالین من چل سال بره وسا درس برخدان جیانا لسر دیوار انسان یا زندان آمده نیویسان دبون کو کس ندکاری بون پاک بکن و جیب ببن یا گاردیان ندزانی بون کو ریبر آپو 26 سال کو چالا تاری یا امرالیه کریا اودایا جیانی گاردیان ندزانی بو کو زینب جالیان 17 سال کو همان فلسفه برخدان دکه و برخدان دجی و ندانی بو که از و حوالین خواهین زندان شگرتین وان ما مستیان و دیوارین اوینی نکارن ببن آستنگ جبو لگرین آمه دریا آزادیه ده ام زندانیین کو بی ادام رو برونه تاریتیا بیبتیا برانبر ریبر آپو شرمزار دکن وکه زینب جلالیان دنامه خود گوت دما ام تجرید لسر ریبر آپو بشکن ام ایده بکاربن همو زندانان جی بشکنن لورا جی
پشت دیوارên zindanên evîniyê hemû kesên azadî xwast piştgirî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo kirin. Azadiya rêber Apo dê bibe destpêkira sedema azadiya rêber Apo dê bibe destpêkira sedem û jiyana nû ji bo me. Bihêviya ku bi azadiya rêber Apo û destpêkirina proseyeke nû ji bo careseriya pirsgirêkên rojhilata navîn em şoreşa jiyan azadî bikin cîhanî û heta wê rojê em dê têkoşîna xwe berdewam bikin. Bimre hemû bêbextî û komplûgerî berxwedan jiyan e jin jiyan azadî bijî û her bijî rêber Apo sibat 2024 Wîrşem Muradî jin jiyan azadî jin jiyan azadî pê serok jiyan nabe pê serok jiyan nabe. Gelek spas. Wek hûn dibînin em tenê nabêjin yani hûn dibînin jî û rêxistina me û serokê me em çar parçeyê Kurdistan hatta der Kurdistan em her derê ciyanê ji bo aşitiyê dikin aniha jî em dixwazin disa gelekî ku wekî em wekî bira gelekî dostê me em dibînin ji temsîla Ulusal Meclis Türkiye'cim Betnar'ın Ulusal Meclis temsilcisi Şeylemon Ravi, le représentant du Congrès national Betnar'ın Monsieur Şeylemon Rahavi, si j'ai mal prononcé son nom, il va le rectifier. Je suis désolé, kim telaffuz evi başnekir. Kembikin umbukhabejin. Bivorin. شلوم عليكم بشينو بشلوم ماتيتو سلافو ريس ون بخير هاتن merhabalar cümle hoş geldiniz بشمدود بومثنويت بثنارين مشتراسبورغ إمرالة لقنديلة مقنديلة شيغور لدشتد ننويت بثنارين الأوميت العابدين ترى عابدين ليغوتارتو بثنارين سوريا عيني ميدة لبنان والذي ملكي كمينا بشينو بشلومو بكل يخون عبد الله أجلان يومود مشاريلي بزو عيدة تهاوي وصبرو وصبيونو بريشو قامويو لعام كردويو تخلق له عامو كردويو محاثو وأعمل سيد هاوي لجغرافيا اثنارين لا عبديشة كله عامو احنا سي اثرويو سريويو اورويو كالدويو بنش منيدة كله إلو وبلذ بوبو نقهريتو آبحت خولق عنفيو بين عامي هاني شذو عسريشنا بنا الفوشامو داو تشعي بقمبلو غلبي رابو بين موثوية تميت ممذيتو تكينيا تكتيو بأفريقيا ماحد بحبشو بدولة تركيا وميوما ولديوما بحبوسو غلبي عيقو تجريد غلبي ياقورو إيلو نقاهتو يقرود عبد الله أجلان لكالي برنيذي بفتكر ديذي لجن خولق نقاهتو عيشي حثتو لعمي تكتن بثنارين كله تكتن وحاورو ودوس دعامو سريويو بنشموني كله Betnar'ın uluslararası adına Kürt Halk Önderi Sayın Abdülöcalan'ı özgürlük umutlarıyla selamlıyoruz. 15 Şubat 1999 yılında uluslararası güçlerin bin komplosuyla Afrika ülkesi Kenya'nın başkentinde Kürt halk liderinin esir alınmasıyla halkların özgürlük mücadelesi tasfiye edilmek istendi. Tam 26 yıldır İmralı Adası'nda tek başına bir hücrede özel savaş konseptine karşı halkların ortak yaşam felsefesiyle barışın gerçekleşmesi için
mücadele vermektedir. Ağır tecridi uygulayan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin amacı Sayın Abdullah Öcalan ile halklar arasında var olan güç bağları koparmak olduğu için özel düşman hukukunu uygulamışlardır. Uygulanan bütün yöntemler dışarıdaki direniş ve İmralı zindandaki duruşla büyük oranda boşa çıkarılmış. Orta Doğu'nun yaşadığı yeni gelişmelerle birlikte çözüm arayışları da gündeme gelmiştir. Bölgemizdeki sömürge gerici, ırkçı, inkarcı ve soykırımcı statüko ağır darbelerle sarsılarak gücünü kaybetmeye başladığı için tamamıyla tasfiye olma gerçekliğiyle yüz yüze gelmiştir. Statükocu güçler demokratik yenilenmeyi, halkların özgürlük taleplerini kabul etmediklerinden dolayı şiddete dayalı sistemlerini, çarpık soyguncu düzenlerini ve asimilasyoncu, yozlaştırıcı eğitim müfredatlarını tip ulus yaratma stratejilerini sürdürmek istemektedirler. Küresel güçler ile Orta Doğu'da statükocu arasında alevlenen çelişkiler kanlı bir çatışmaya emin oluşmuştur. Sayın Abdullah Öcalan, ezilen mazlum halklar, emekçiler adına yeni felaketleri önlemek için büyük bir çabayla yeni bir paradigmayı geliştirmektedir. Halkların demokratik, özgürlükçü özlemlerini seslendiren ve ortak yaşam için bir zemin oluşan bu düşünce ve çözüm yolları Orta Doğu barışına hizmet edecektir. Baas rejimin Suriye'de de yıkılmasıyla etnik, dini inanç, farklı kimliklerin üzerindeki baskıların azalmasıyla bölgemizi yeniden inşa etmenin imkanları da güçlenmiştir. Bölgemizdeki bütün ülkelerin kendi ırkçı ve çağ dışı anayasalarını tasfiye etme, halkların yaşamını esas alan yeni toplumsal çalışmaları hazırlama zamanı gelmiştir. Bütün kimliklerin رخشانه gelin juda bahevra bavay kazet bijin edidem ve rخشانه hati. Savaş ve soykırım tehlikeleri de ortadan kalkacaktır. Ama kav teştekat ve çağı ev revşa şer u ya bişaftını ya kırkırını ji hole rabe. Besleyip geliştiren çabalar Öcalan bir aliva berxadı da ve pişkiri dedim ve berxadana. Valid vajı jboku Öcalan bir azadiye xwe û ji bo eştiye fikr û romana xwe pêş bixe bendavên li hember vê bervê bê rakirin. Li rojilata navîn ew desthilatariya xwaz û faşîst dixwazin rojilata navîn bikin toje. Li hember vê em hemû gelên bindest dest bidin hev û li hemberê bisekin. Biraz Öcalan'ı kudaza hamu gelen bindest ve hamu gel rojalata navin behavra biji Dünya Kiliseler Birliği'ni, Vatikan'ı jboka nirin peş bikeve devletin navine tevi ve hamu destelatari nidane gelmesi de mümkün değildir. Dvejin jwara dvejin pişkiri ve demvekri. U her biji Başkanlık Kurulu 15-2 peşerca jiyanek hevparya gelinme brezdarı ve slav dikin servat terkevkini jwara dixwazin. Hemji spas dikin ji bo axaftina Birlikte isminizi düzgün bir şekilde telaffuz edelim mi? Buyurun. Süleyman Rahavi, Betnareyn Ulusal Meclisi Ana. Çepken xor tamamı mevzu. Her bir şey spas. Hemji spas dikin ji bo Süleyman Rahavira. Spas. Nous allons recevoir sur scène, au nom du Parti communiste français, Yasmina Chadli. Avec vos applaudissements, je salue le Parti communiste français, Brez Yasmina Chadli, Amani Serdiketkin. Fermo. Çepke avalı Neja. Chers amis, chers camarades, je prends la parole aujourd'hui en tant que représentante du Parti communiste français, Fédération du Bas-Rhin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre solidarité avec le peuple kurde, ce peuple qui depuis des décennies lutte pour sa liberté,
pour sa dignité, pour son droit à l'autodétermination, pour le respect de ses droits politiques et culturels. J'aimerais rappeler ici l'engagement du Parti communiste français pour demander la libération du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie en Turquie depuis 1999. La libération immédiate d'Abdullah Öcalan serait un pas en avant considérable pour résoudre la question kurde par des moyens démocratiques. Pour la première fois depuis 10 ans, il a reçu une visite d'une délégation du Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples en décembre dernier. Cette visite est le signe premier dégel des relations entre l'État turc et les organisations kurdes. Mais dans le même temps, en Turquie, sous le régime autocratique d'Erdogan, le peuple kurde se a toujours dénié la reconnaissance de ses droits nationaux et culturels en Turquie, avec dernièrement la destitution de maires kurdes accusés de terrorisme. Cela doit cesser. Aussi, le Parti communiste français exige la libération des prisonniers politiques turcs et kurdes détenus dans les geôles d'Erdogan, ainsi que la décriminalisation du mouvement national kurde. Le PCF appelle l'Union européenne à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. C'est une condition nécessaire pour la paix. En Syrie, le Rojava est un symbole d'espoir. Dans un Moyen-Orient ravagé par les conflits et les régimes autoritaires, le Rojava incarne un projet politique unique, une société démocratique, égalitaire, fondée sur l'émancipation des femmes et la coexistence pacifique des peuples. Ce modèle, porté par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, représente une alternative au système oppressif qui domine la région. Avec la chute du clan Assad, Erdogan compte sur les milices islamistes dites Armée nationale syrienne, alliées au nouveau pouvoir de Damas, pour renforcer sa guerre contre l'administration kurde du Rojava et, si possible, éliminer celle-ci aux frontières de la Turquie. Chaque jour, des vies sont brisées sous les bombes d'un régime qui ne tolère aucune alternative démocratique à ses frontières, comme celles et ceux qui ont pourtant été les premiers à combattre Daesh et à défendre l'humanité contre la barbarie djihadiste. Nous exprimons ici notre solidarité avec le Rojava et ses habitants. Il est urgent qu'une protection internationale soit appliquée au peuple kurde et que la France et l'Union européenne fassent pression sur le gouvernement turc pour qu'il respecte la démocratie et le droit international. L'Union européenne et la France doivent appuyer sans ingérence les aspirations de l'ANS à une Syrie unifiée, indépendante de la Turquie et décentralisée, garantissant l'autonomie des différentes régions, notamment le nord et l'est syrien. Son contrat social, fondé sur le vivre ensemble, la participation démocratique de toutes les communautés, kurdes, arabes, syriaques, et l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, constitue une opportunité pour bâtir un processus constituant bénéfique à toute la Syrie. Le peuple kurde se bat pour ses droits politiques et culturels, mais aussi pour une vision du monde basée sur la justice et l'égalité. Le Parti communiste français est plus que jamais à vos côtés. Biji Berdiedona Rojava, vive la résistance du Rojava, solidarité avec le peuple kurde, libération pour Abdullah Öcalan. Merci camarades, merci Yasmina Shadi pour le PCF. Yani وكي هرتم دبجن كانجي احتياجي وهي كانجي خوازن ام جموانا ام جوارا چالاکی چکن ام به هر بمشن جبو آزادی گلی کرد جبو آزادی سروک اجالان ام جارek dispas que naji ام برز پولگوان conseil du Conseil de l'Europe qui est aussi député de Chiffen, Irlande, avec vos applaudissements. Monsieur Paul Gavin, avec nous s'il vous plaît. Merci beaucoup. I want to begin by sending all of you
Solidarity greetings from Ireland and especially from Irish Republicans. We have a long and proud history of solidarity with the Kurdish struggle, going right back to the time of our striker Bobby Sands. Yep. Hevale neja ez بدلو جان سرناو İrlanda de Komariyen İrlanda hasret ve slav dikim emu gele Kürt ji dîrokê hetana hevalin hûn te bi Bobby Sands dizanin Bobby Sands sê wextê mazlûm doğan bi hev re ketbûne keva birçîbûnê ji bo we ji bo tekoşîna we ez kêfhaşiyê xwe bi we lav didim. Thank you. Throughout my 7 years of coming to Strasbourg to attend the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, I have seen the courageous men and women who keep a constant vigil here for Abdullah Öcalan, the leader of the Kurdish freedom movement, who has now been imprisoned on Imrali Island for 26 years. Ez 7 سالê ku li vir li Kuseyê Avrupa xebat dikim min her tim dît ku welatparêzê Kurd li vir newbeta azadî ji bo rêberê Kurd bi rêz Öcalan dikirin. Min jî çirestê min hat ji bo wî xata li Konseyê Avrupa'da meşand. Serokê gelê Kurd 26 sal e hepsê de û zindaniyê tenê serê xwe ye li wir tekoşînekî bê hempat meşîne. For most of this time, he has denied prison visits and even access to his lawyers. He truly is the Nelson Mandela of the Kurdish people. Ev 26 sale ne bi malbat xwere ne bi avukatê xwere na izolasyonekî de gelekî giran vî zindaniyê dîlgirtîbûnê jiyan kir. Ez were rasterast bêjim Abdullah Öcalan Nelson Mandela'yê Kurda ye. And friends, let us remember that this week, 35 years ago, Nelson Mandela was freed unconditionally after 27 years in prison to allow a peace process to flourish and grow in South Africa. وما بحثا نيلسون مانديلا كر نيلسون مانديلا 27 سال پشت زندانی بونه تام جی ایرو روزکی و مه سبات آزاد بو و دروا جبو مافی گل رشک هفدیتن بکه و چاره سر بکه درکت دروا او وی اف روز گلکی دیرو کیه. Speaking about that event, Mandela declared, I was called a terrorist, but when I came out of jail, many people embraced me, including my enemies. He also declared, our march to freedom is irreversible. You are on your march to freedom. Nelson Mandela demaku derket got berejmrat goten terrorist. لازنها نتني بس جليمن إيكو بريج من قطن تيروريستي من حمبس كرن جبركو جبو ما في خوا خبتين ونجي جبو ما في فتكو شندك. Now, after years of broken promises and deceit from the Turkish authorities, there are fresh signs of hope. It has been revealed that the Turkish government has been engaged in a talks process in recent times. Dialogue is crucial, but for real negotiations to take place, Erdogan must release Abdullah Öcalan now. Bişte gelek salin ko soze bun hatın şkandın, masey ko hatın hilşandın, iro roj diza bahsa çareseriye tekirin. Diyalog tişteki xoşe, diyalog jibo hevditine despeke lebes ezerd bejim jibo hevditine jibo çareseriya gava heri peş eku Erdoğan brez Öcalan serbest verdi. Piştevi her teşdile debetke u berdevamdaki. I am also calling on the Turkish government
to stop bombing and killing civilians in the autonomous administration of northeast Syria. Western politicians simply have not addressed this issue at all, nor is it reported in the Western media. Ez li ver bangawazî li hikûmet Tirkiye dikim ku bombebaranan li ser başûr Rojhilat Sûriye li Rojava bide seknandin. Bu ji siyasetmedarê Avrupa ra jî dibêjin man şermezar dikim ku bêdengiya li hem vî bomberdumanê disekinin û gav nabêjin ku hikûmeta Tirkiye vî bomberdumanê dev jê berde. Turkish bombs striking civilians dancing on Tishreen Dam. 18 agricultural workers blown up in Manbij last week by Turkey's mercenary militias. And it must be said loud and clear, the Turkish government are guilty of war crimes and crimes against humanity. Bombay devleta Türk li govende ku nobeta parastina bendava Tişrindikin luandıkın hecde kesen sivil lüvedere hate kuştun li Tişriye u berfrehiya membiçi ezvi bindi şermezardıkım. Erdogan must also stop deposing democratically elected mayors in Turkey, stop harassing Kurdish citizens, and stop arresting journalists. All of these activities fly in the face of principles of democracy, human rights, the rule of law. Erdogan lazım peve şaredarın Kürt jikar hilnede rojnamevana nege İnsanı kujbo mafe tekoşin dikin wan hapsu zindani neke ev tevle hember kanunin demokratiye mafe mirovane azme devjvat işte berde. This is why Öcalan's vision for a grassroots, democratic, multi-ethnic society based on tolerance, inclusion, diversity and equality is needed in the region now more than ever. Berviavi fikru Ramane Öcalan kujbo demokrasiya bingehin ya data jbo hevrengi u behevre jiyane asası ujbo vekeviya cvaten ku behevre jiyan dikin tamci dvi demede neteni Türkiye Kürdistan li Ahmur Rojhilata navin bediviti vi fikru Ramane u pergala heye. 12 years ago, Apo spoke of the need to silence the weapons and let the ideas and politics speak. He also called on all oppressed people to build a new alliance and take their place in a new democratic modernity. It is long past time that his words were responded to. He laid down a democratic challenge to all peoples across the region. Let us meet that challenge today and build a new future for everybody. 12 sal beri İro 2013 da Rehber Öcalan paradigmaya ki nu jbo gele Türkiye u gele Kürdistan'e peşkir. God em devjesi haber dedin em xebate demokratik vekhevi jbo hamu gela meşinin lebes devleta Türkiye hevdite kopera despekir bu xrakir. İro diza em denge Abdullah Öcalan bilsin dibistin ku ev diza deman redeye duhaze vi xebata aşiyane dest bebike muy piroz dike. As an Irish Republican, I understand how a peace process can work and can deliver. In our case, the Good Friday Agreement gives us a roadmap, a peaceful path to Irish unity, a path along which we continue to progress. Ki komargehe ki İrlandi ez dizanım hevditinin aşitiyane çavad mecin. Meji kunavi melekir dani cumaya piroz ina piroz hevpeymane ki çekir. Piştevi xebatin me gelin me aşitiyu bu aramire geçtevi usa meşya. Ez dizanım tengasi vici çiye ez dizanım khayra vici çiye. But the prerequisites for progress are dialogue and inclusion.
These principles must be the demand of everyone interested in building a new future for the region. جبو هفديتنا يا جبو ذكرى يا شرط هنن او شرط اون كو رقيب لهفدو وكهبن هرن يكي مستر يكي بچوكتر نبن كو او وسا چه ببه ويدمي آرامي واشيدي چه دبه. Here in Strasbourg, the European Parliament and the Council of Europe need to step up now and finally play a positive role in defending the human rights of all peoples in this region. They cannot simply pick and choose when it comes to human rights. Na liber Konseya Avrupa li Strasbourg'e ez bank Konseya Avrupa dikim na lazım ev derkeveriş jbo vi pevajoye ku bigêje amî waştiye lazım rolê xwe bimeşîne jber ku misyona wê rolê wî destxistina mafê mirovan e û bilindbûna hukukê ye jber wê Konseya Avrupa lazım rolê xwe bilêze. So my message here today is simple. Azadi Jibo Öcalan, Azadi Jibo Gel Kurd. Seninle görüşeceğiz. Nous allons recevoir maintenant un ancien député qui, comme tous les Kurdes qui s'engagent, que ce soit sur l'arène politique ou qui soit sur l'arène en tant que militant ou encore dans les montagnes et ailleurs, paye des lourds fardeaux. Je vous nomme Monsieur Idriss Baluken. شخونا حوجي هم ببجن إدريس بالوكن جنيرا وناسكن هم هفسروكي مبو هم پلمنتر مبو دمكي هاتا قرني نهاجي اوجد نام مدايا وقزان دمكي جيد حياتا إمرالية دا جيگر چپکا خور جبو برز دكتور إدريس بالوكن هم دخوازي چپکا خور مرحبا گل من جلال شارما و عزیز مرحبا دایک من عاشتی جن جوان کرد مرحبا هوالا جا هون خیراتن سر سالا سر چواراتن شما خیرومه ساری چمون ما سرومه 26. yılını geride bırakan uluslararası komplonun çöküş resmi bir kez اوونه ستراسبورگ او گلمه کلوچویان اوونه داکو ایده کمپلو هلوشیا جبر وسک نوا ان سلاو خواگان ولدن و امزانن کو گلمه و تجارا وسک نخواج وسک نخوا برنده 25 yıl önce Kürt halk önderi İspanya salber ve revebere gel Kürt dışarısı vida dünyadaki bütün ezilen halkların iradesi hem iradeye gel Kürt hem jideye gelin bendest rojalat navim be komplek navne tavi خواستن و اراده بمپیوک لبرز و جلان و 26 ساله لگراو ایمرالی دناف حجره که بتنه سر خواه لهمبر وی که سکنی و تجرید گرام حیا ایرو برخدان خواه بردوام کرد تشتی که او کسی که او کمپلو پیکانی او تشت حسب نکربون نزانبون که برخدان 20 سالaya برزو جلان او کمپلوی دی ایرو تک شوی 26 yıl boyunca او جی بو مکف خواشی که اراده 26 سالن تجارت تک نچویه و تجارت نوستیه و حیا ایرو هاتیه و امجی و گل کرد ام نمبر و سکنه ام دی سال سر پیانه
bu uluslararası Ve Armanca İrol Strasbourg disa em behevra ve komple bil'anat. o irade kırma konseptini Ev kesin ku ve komple pekanine em ve hejende vanji mahkum dikin. Sayın Öcalan'ın başlatacağı yeni Pişti bir 25 sala heyecanıyla tarihe behmlek nuya açmanın Brez Öcalan yaşıyoruz. em duhazın Bugün burada bir araya jibo diroke bir yönüyle bir son upelek pak u nuvekini. komplovari o sürecin tarihin çöp sepetine Edi atılması evdema ku bu komployan reva diçu di evdem ve tekeve sergoya diroke. ilgili bir başlangıçtır. Selam olsun. Ew hevdîtin ew pêşniyar rodîsa ji bo çareserê gelek Kurd yaneke hevpar dest pê keke. Em Rêz Öcalan silav dikin, berxwedana wî silav dikin. Sadece Kürt halkı açısından değil, Ne tane ji bo gelek Kurd açısından da 30 yıldır en ku wî dişopînin jî ew bê 30 salin aynı kararlı irade rêbertiya gelek Kurd bi heman îrayê bi heman sekine herkes biliyor. Sayın Öcalan piştî aştî û jiyaneke hevpar kiriye. söylüyor. Rêz Öcalan 30 sal ber ve çi gote îro ji heman tiştî dibêje. Gerekli Ger şert û merç bên guncav kirin gösterilmesi durumunda iskatiyek samimî gibi 100 yıllık bir bêdîtin meselede ve demê devreden ev çıkarılarak pişkereka gelek Kurd ku bi sed salanên siyasi berdewam e yeni bir ve karibe başlangıçla rêw rêbazên şilolê halklarına değil rake Orta bi Doğu'daki demokrasî û bi barışçıl bir model geliştirilebileceğini bingek siyasî ve modelek demokratik ji bo hemû gela bê pêşxistin ew derfet bê destxistin. Sayın Öcalan'ın göstermiş olduğu tutarlılık, Lê samimiyet, salane ciddiyet düzeyini mixabin ew sekna Brêz Öcalan a samimî û ketkar ben nadê dîtin. demokratik siyasi çözüm için Brêz Öcalan bir muhatap arıyorum diyerek her tim gotiye ku ji bo çareseriyek demokratik û siyasî ez muhatebekî digerim, iradeyek muhateb digerim. Lê örneklerinde mixabin îro ji wek mînakê dîtin li hemberê me hêjî denk düşen olgun iradeyek samimî ku em bêjin karibe vê pêvajoyê pêş ra biçe iradeyek ciddî û helwestek bi vî rengî xuya nake. 15 Şubat'ta Ger helwestek wisa xwe bikira Sayın Öcalan'ın îro özgür çalışma koşullarına pazde Sibatê özgür mücadele koşullarına kavuşmuş olmasını kutlayarak me yeni bir umutla ev roj wek pirozbûya ku rêberê apoyêdî nedibin tecrîtê êdî ji bo pêvajoyê karibe fikr û ramanê xwe gera parve bike ew şertmerç û ava bûn lê hêjî ev ziman pêk natiye. 5 metrekarelik bir hücrede direnen Kürt halkı Brêz Öcalan ê ku Abdullah Öcalan'a gava îmrele bin tecrîtek mezin da görüyorsa Sayın hücre Öcalan pênc merokara da berxwe dide herkes hazır olsun diyorsa Sayın Öcalan bi vê verî sayfayla ji bo eştiyek bi rûmet ji bo çareseriyek yeni yüzyılın belirleyine hevcêdar ve hêj ew sekna xwe ji dest olacak bernedaye. diyorsa biz bunun altının dolu û olduğuna em jî dixwazin yürekten inanıyoruz. û em Geçmişte jî de dizanin ku binê vê gotinê hatiye dagirtin bi halîva em vê bawer dikin içerisinde bizzat bulunan bir kardeşiniz, bir dema evladınız hevdîtinên çareseriyan berê de jî wek kesekî ku di nava xebtina da cihê digir da ez bawer samîmî dibêjim Sayın Öcalan'ın önerdiği çözüme samimi ve ew masayê ku Brêz Öcalan li wir rûniştibe vê Kürt halkı wê masê de tu kes tu gel wê wenda neke wê her kes qenc bike. Orta Doğu halkları Ew qezençkirin ne tene ji bo gelek Kurd û formül şekillenecektir. gelên Tirkiye wê ji bo hemû gelên rojhilata navîn bi encamek serkeftî Dille Kürt halkına
Davi Kürt baba. halkının değerine, Kürt halkının mücadelesine Nikarim bi ona bazı müşaftını bu pekinin tündi oluşturmak lazım. ve çareseriye peş bıkın ve ava bakın. Beri her teşti dibe bir üslubu pozitif benizik. Miskati pozitif benişinden. Bütün diye bu pekinin çünkü biliyoruz dici hukuki karın ve ki ava bakın. Sayın Öcalan bir Hem dizanı ku Priz Öcalan ne tane şahsiket hemen demede barış liderliğiyle ilgili nasıya iradeye gelek layıkıyla sürdürerek bugünlere getiren gerçek bir önderliktir. O nedenle Reveberti kusaya ku bısalana ku ev pışkırık bavak çareseri bir gece çareseriye ki iradek berkhadara nişaniye ve biz